mosjeng bade chanai abo ang nuwan sune bele o wahan phalnai sele tan bage sai rahona ba nung jese klaibo mosjeng ma chanai nung jese klaibana alu bai thok bai khlai ma chanai hi sai rahona ba aun bage na ontine hangkai jeni bharatborsho স্বাধীন ungyakho aro independent ungyakho ang kok sanani ani adhikar kori script selection khlaina ani adhikar kori ang bo kok bai ang hamjak bo kok thebe suikake ang comfortable ung abo saimi hangkai abo jorana kok sanai aun bage na onek সময় sabo whether Kashmir issue is raw or overripened ki samani abo onek bochorni pore last hingge tabuk je সিদ্ধান্ত নাজাখা বড় গসিয়া ফানা তালিখাও রুজুই মানাখা আবনি বিসিংতে খাপাং টেক্টর নাংমানি বিসিংতি বরকনি বিসিংনি তাইবো সায়া লামাও থাঙ্গই গিলা সামুং হামিয়া উমুই ফানা মান কাশ্মীর যেনি শান্তিয়া অশান্তি মাহাই ই দফাবো স্ক্রিপ্টনি বিসিংতি অশান্তি তাউং জাথং আবং নাयो কাইসা কক সুরুংনা দङজন বেলে সুরুংনা নাंगौ যিনি নকজু নক আরিনি স্থানী ফানা যিনি প্রতিবেশী দেশ ni Hanifana surungna nango Pakistan by Purbo Pakistan by Paschim Pakistan aro Pakistan ni borok rok o aro tamsaka hangkai bortoman Purbo Pakistan Bangladesh ni borok rok no saka je norok Urdu baise pok wan jino aro mas hanai mas hinai Bangla baya hi hindan no ভাষা আন্দোলন উনতে লাস্ট নিনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান উঙ্গাই পাকিস্তান আলাদা দেশ বাংলাদেশ আলাদা দেশ উঙ্খাবলে বেইস্তামো আবো উঙ্গনতে ভাষা নতে আমতুই ফানো উংমানা এই পরীক্ষা নি সিমি ফানো এসপার ওসপার উঙ্গাই আও নরক ন জিতিখা নরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইসিরি হিফানো রিমানো ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে বিজেপি সরকার মোদি সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবল বাদ নিদানি বাগৈয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রক নি বাগৈছে আংমানসুগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই বংনিন বাগৈছে ওয়ানসুগো হংকে ও ওয়ানসুক থানি ও আরনি বরক ওয়ানসুক ইয়াবই অরনি বরক দে চায়া খাই ওয়ানসুক বিতনি আবনা বংনি জাগাও থাং সগরি নানি কক থাইরক ন যে 56 অর্গানাইজেশন যে সামুংখ্লাই তংনাই যে সগয়া জায়গা সগৈথং আবো আং কুচুগো তংনাই কাইতনি থানি আং সুয়ার বরক বরক নরি থংনাই আং ওয়ানসুক যাও इनके तबुक नंतु साका ते बाहास्तेनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुकुरंगनी अंतिम व्यक्तिनि थानिगनो बरक लुकु हामक्राइनि बागै हापांनि बा हातदर हापांनि सरकारनि सेपसाप थागै सगैदो तबुक नरक इ त्रिपुरा हास्तेनि जनजाति मोर्चानि बखाक्तै बा त्रिपुरा हास्तेनि बीजेपी बदलनि जनजाति मोर्चा तो कायसा बेलेग आजाया कि नरक न मुसाखनो औ रुमाल स्क्रिप्ट ते संजाग्या बे खायकिबा तबुक नरक नि जे औ रुमाल स्क्रिप्ट न तै बहाय नरक जनजाति मोर्चानि बसकान सालो जबारनाय उत्तर तामुंनायाबो जनजाति मोर्चा तंग बीजेपी नि त्रिपुरा सा बदल त्रिपुरा राज्य आंत सुंजांनि जागा सगैयाखोबा जे तिनि 6 जन 7 जन एमएलए तंगनाय तिनि बरक रक बा कैबिनेट मिनिस्टार बा राज्य कमिटी जे पदाधिकार जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट जीएस बरना निश्चय सुंकना किंतु आंले कुनु जागा मीटिंग नु माथांयको सुंजागिया फना आं सानानि हिंकाय आं असुनो सावो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड आं रोमान स्क्रिप्ट रिदिबो हिया तारि दिबो हिया बांग्ला बे खादि देवनागरी बे खादि हिया जे अक सानाय द स्पीच कम्युनिटी नि आं जे सामानि बा जे बरक गोबां जे सानो आबोनो रिदि हिंगाबा आरोबा पाइसि तंखाबले वाइनि कमिशन बो बरक राय दिखा इंकाय सीपीएम सरकार 1979 न पहिला चाहिँ नि कक रग्न तुयै चेंखा बरक कायसे स्पेस नरुखा तामो नुं कक वानजि बे मास सुइनाय हायबो सालिया देवनागरी बे मास सुइनाय हायबो सालिया रोमान स्क्रिप्ट सुइनाय बो मास सालिया तामाने आरो रोमान स्क्रिप्ट बो बयगिला मा सापक जन्नुबो आं
Bangla bai go sapok jang no gobang itu Devanagari bai ke sapok jang no gyakho tabuk aboni bagai no ang sanani musungo je o space tongmani bagai ni tungkine alochona khaidani phano kok salani phano jora tongkho इंके जे जागावो 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्यवो 2021 बा 22 अंखना आरो कैसा गभर्नमेंट नि बिसिंगतिनो जे सेंसस खालामनानै जे कॉलेज दंमोन जागावो 36 जन छात्र से ककवान जी स्क्रिप्ट बाय जुं कक बरक परिनानै मुसुमु हिहिन ओ जागावो कक बरक त्रिपुरा साद्द फानि बरक याबो जे कक बरक सब्जेक्ट परिनाय द Wanji dafani boro porjonto sawa. Yes, Roman script hingkai abo sub suitogo pori thogo spelling method dogo abo kono mistake ya nei samani tango. Je college tongmani Tripura rajyawo 36 jon borok se Bangla script by kok borok sinani hino. Haifano je rinai rok sannai rok no phingkulgui toni hangkai abo jorata mungnai abo jorano sasinai. Kita जों तावुक साइमन का जे टीवी शिवो जे अम हाके रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला बाय सैनानी दागी मुं रोमानी यागुलो उग्लोगो फाननाय दङ हायके बा लाइ थांजाक सालनि एक्स एमएलए तावुक अतुल देबरमा बो थांगै आरो पिटिशन फ्लाइगा जे रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मा सैनाय नै अमाइके टिबे सियो थांगै जेबो पिटिशन ब्रमानि यागलो न अमाइके ताइबो बरफनि फानमानखा गे तै खाकसा फासिन गोबां माति गासन इन्टेलेक्चुअल बरफ कक्सिल सावै कक्साय दङ कक्सिल सावै खरां दिसाय दङ जे अतुल देबरमा नाके टिका सारनि एन्टिटी प्रासा क बरफ ब्रमानि स्क्रिप्टनि कमिटि अफ बटङ हाइपानो क बरफन कासारनान नाया आबनि बागैनो ताबु टिबी से थाङा हामाके पिटिशन दङ बिनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खालामनांगौ जतनो खरां दिसाना नांनाय टिका सार रोमान स्क्रिप्ट न तै नों जे एज ए जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फासिं तै नरकनि बबाहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बरो काहाम बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न स्वीडन नि सावो बांग्ला स्क्रिप्ट बै स्वीडन नै बो आंले सामा खानायाखौ गान बो बै कक सालायफुरु बो देवनागरी न बो साजागमा र प्राय आं शेयर खालाया बो आं बाय गे ताबु बो साइसुक थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगै कक वान जे स्क्रिप्ट बै न कक बरक स्वीडी हिनै न जदि एक्सेप्ट खालायनानै हंकाय अब तो आं सिया किंतु आं जे नंबान हेंकाय बो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन न बीजेपी या खै हबला बीजेपी या कावय बो निर्दल बुट बुजाखा आरो नचिनि ताकु विकास पास खायै ताबु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हेंकाय बो बदलो कुरुई बनबा बबनि कमिटि नि चेयरमैन दितों आं तो प्रशासन बेसे सिया किंतु बो थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक वानजी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न स्वीडी नै एप्रूव खैरि मन हंकाय 15 लक्ष 16 लक्ष त्रिपुरा सातम हंकाय बो एक साइड साइसुम तै समस्त 15 लक्ष त्रिपुरा सा वन साइड हिमाहायन तंहाबले अब बुसु तै बास्तव आं त सिसुगियाबा किंतु अमतिनो जदि तंहांकाय अब जे सिद्धांत नानाय र जे डिसिजन नानाय र अब जुमजाल ने बुसुली आसारि माहे आं मातंता तान बगे हिंगाय बो साइसुं डिसिजन नावै दे ताइजो त बरब र जे स्क्रिप्ट नाइमानि न बो जेमन बे देवनागरी बे नाइमानि देवनागरी बाय पर्यन्त नाइलिया भगवान जी स्क्रिप्ट बाय नायो इया बरखाय आं अफिशियली आं सियाबा आं आबनो आं सिहसुगियाको যদি না হাই খাই তো হাঙ্কাই বর্ণ বন্ধর থাং সুঙ্গৈ দি নুং সাইজों सामानि बागैसे आव बांग्ला बाय सुइसिनाय हिनाय त्रिपुरा बोर्ड सिद्धांत नासुइ बिले हिनाय आबनरक सुंगै दि যদি आबनि बिसिं हाइ नं तो हांकाय तिनि और जे बरक इंटेलेक्चुअल र
je borok sui kurung nai kurung wansu kurung je kok mung kok thai kok lok sinai borok rok intellectual sui kurung rok no o kok thai se bai no ha korok phobui di ma hang ma tong ta abo hai khlaya na hai ang ma tong ang norok saphana ang to abo sisu ya ba abo norok ta se cheroi nai di nai ang norok no koi jau ta karon chung jasa klaipa no borok no oroi poroi khlaiman chaya borok no chung u andra gundra kok sawi ba chaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangol nang saimia karon doctor atul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon md bomti negative siddhant nagla khine ang wansugo negative siddhant jodi nawoi no bini kok thai nawoi jodi triprabot kok banji script by kok borok sidan ne siglug rio hungkai abo besidin taw ne bana abo hor chumana hang wansugota in future ngai ba i sarkar ba i borok rok je netritto khlane rakba cpm ni hile jeta ba saya nokjak sine bla kesini borok cpm se kahami hinkinai amche hinkai borok le roman script by bo suidi kok borok kok banji script by phana suidi devanagari by phana suidi hinai space phana narak tonika nungle abo haya tinin simi tala bondong ka hinkai abo borok rok no tam hinai nung bukhuk no khawai tani phana bakhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisu de unno I hasaka abo angkiri horta tabo omni related no tabo student rock roman script by question ni answer mane yagulo affair khaijagi ne tongkhai nge tabo student ni guardian rock tabo roman script by dikhang kai answer dikhang kai affair khaijak nai ke guardian ni phasino guardian rock tabo ani busa porikha nani roman script by porikha re theno question ni answer dikhang ke no affair khaijak nai nge busano sabo hangya khaina muso busani future kaham no nai mani abuni yagulo tabo abo hai rok kha jodi no affair khaijagi dong guardian rok ni phaisingon tamo saklai mung tong nai je roman script by sike affair khaijak nai bangla by sike affair khaijak hamke decision tamo nai guardian rok plus student rok tam saklai mung tong nai balaina kaham kok sungkha omtirong no sung walaina nango kok banji script by numas masinai dine jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবুফানি ব দুর্গতি সুংজেটা স্কুল চালক তংনারে নিব দুর্গতি ইনকে ই খিপিনো রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ নানি লাইতে সাং তংবা হান নগো তান লগে হিনকাই যে বড় বাংলা বাইসে পড়িব মাইয়া সুইব মাইয়া নুং মাস সুইনাই হানকাই যে সুইমাইয়া ছাত্র রক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই হিনাই বখা সময় তংনাই ছাত্র রক অদিনে যত পরীক্ষা হলনি অঙ্ক সাপ থামে হাঙ্গাই পরীক্ষা সে রিলিয়া হাঙ্গাই তাম খাইনাইবা আবো কুসুবো তংনাইসা সিদ্ধান্ত নাওয়ানো তার মানে এই খিপিদ কাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নানানি জরা সবাই সুখা কারণ নেতে সুভাষ চন্দ্র ন সুংবালে মা খুলুমু স্বাধীনতা সানাই মায়া ফুং আবো আদাইসে মাখলাই মাহাই যে চেরাইদক তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিগাকাই নুং জেলো ma habnai hingkai ang jelo habnai taiba ang kok wan ji script bai suya ang maiya hi hina nang thene ছাত্র na kon din jelo sobi meya gabok paisa prithibini itihas ungthanai ani mani kok no ang je bai suina musungo jebabe ang suina musungo pore na musungo abo ma poriani bagai ang roman script by kok borok no ma siyani bagai roman script by ang ma poriani bagai ত্রিপুরা রাজ্য যে মাধ্যমিক বা 12 পরীক্ষা রিনাই রক 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গাই তাই দিনে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ দেম থাঙ্গা সাপে বর মাহাই অভিশাপ রেখে বর মানহ মাহাই চিনি আড়াই পারারগো সাবলে নুংতাকলাই থিলাং সিনি হেঙ্গাই অবসরত মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দে উংলাং জানো ইনকে যে জাগাবো পাকিস্তাননি বরক রক
समस्त पूर्व पाकिस्तान बरकनो कगै सर्वनाश खलायनाय हिनाय मान जारावसे शुधु एक भाषानि आंदोलन बायसे बंनि बांग्लादेश साजेनुका 1971 गे ई दफानि बिसिंतिफोर ता उंदे हिंगाय उंगो ता उंदे हिंगाय उंगो सुंदुक तमले जतो नहामले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कक किसा कम सावो पार्टीटा सिद्धांत नाजारो सामुं बेसि खलायो जेमन सीपीएम रक अनेक आंदोलन खलायरिखा बरकनो रियां शरणार्थी रकनो तनियाने 24 बছর बीजेपी फाइकेना तदिनि खाबले सीपीएम दा चुपचाप बखुको तिकुप्लम माथा गबले जुमकुन दिन महाराजा बिल विक्रम नि बुमुंगाय एयरपोर्ट खलायदि सिंगार बेले सुम सायाबले चिरखमन करे बोले नरेंद्र मोदी ताइचिन अरने थानाय चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव अरनि त्रिपुरा सारनि बखाबुजि वय बथां सारिगा रिदियाबो रिखाबले गे अमतिखले अचीवमेंट तंगमा जरावो इ खिपिनो दे रोमान स्क्रिप्ट बाय दे कक बरक बा एप्रूव खा हिंजागनो और हाइफन अंतम चिनि थानियो रोमान स्क्रिप्ट बो कताल कक वनजि स्क्रिप्ट बो चिनि ककया हि देवनागरी बो सुम चिनिया निकाय सुम इंटरनेशनल लेवल सुम मानजुना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट ननो सुम यासकना नांगो निकाय नेशनल लेवल बे सुम कुरुंगा हंकाय देवनागरिक बायनो सुम कुरुंना नांगो कगवान जिले सुम जे सकलो मान तमले काउन बागैनो देवनागरिक कक थाय जदि सुम कक बरक बाय फानो सुयो जे कुरुं रक्ता रोमान स्क्रिप्ट बाय तो 99% ने सुइनाय जे बरक देवनागरिक बाय सुइनाय फानो सिकांकाय बो हिंदी बाय कक बरक बाय सिकांकाय ताय बसिनि बरक हामफ्ले रंनाय बोले किन्तु जेसुक फानो हिंदी सिनि बरक रक सिनि जे कक बरक सानाय तै सुइनाय दं रोमान स्क्रिप्ट बाय हिंकाय सुइतक जाको परिथक जाको आबो जे बरक रिया हिनाय बबुसियो बे कक हाय बांग्ला मीडियम ने इंग्लिश मीडियम में टान खायो इंग्लिश मीडियम में पढ़े रे वो इंग्लिश हानाने बगै सिनि बरक रक बसाने इंग्लिश मीडियम में रहरो सुनि चिनि बरक या चिनि दफानि बरक बुनि दफानि बरक इंग्लिश खाय फुरुंगो इनका ओ स्क्रिप्ट बाय सिमी को बरक साना जायके बादा खलायो अबं इमान साथि साबला गे नुंग इंग्लिश मीडियम में नुंग बरक रहो सुदु इंग्लिश न सुंग हामदगिया सुंग स्क्रिप्ट न सुंग को बरक सिननि आबो खे बादा रिवो आं आबो बुजिलिया ता आवन बागैना बो जगा सिंप्लुक तनि आबो हाय देबा उनखा रोमान स्क्रिप्ट बाय को बरक सिकाताय हायुं गनांगय हास्ते गनांगय हाक्तर गनांगय कक बरक न हायुं बरक दाति सुंगा हंगाय अब ताबो पिजाक नाय हिने देबा किरि जागा बो बुइबा कासुइ थं अब सियां आवन बागैना फाइनान्साल सिनि हामिया फाइनान्साल सिनि काहाम गार्जेन नमनो बोबहाय मोटिवेशन हायगो वान सोगमु बेले दा स्टुडेन्ट नि गार्जेन रो बरक तो स्टुडेन्ट रो बा बोसानि बागै अनेक बोसानि फ्यूचर रो वान सोगु बरक बोहाय डिसाइड खाय दा बो डिसिजन न डिसाइड खाय गार्जेन नमनो ताय रुम सुरुंनाय रखना आं कयनानि मुसुंगो नंनि बोसारक कक वान जै स्क्रिप्ट बाय आरो सुमुं तंफानो आंसार हंकाय उत्तर हंकाय आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय रिफेरि रिवै जदि जेला हाबनाकै हाबदि ये एफआईआर मोसाना हंकाय मोसादि आं रुसि रुमिया हंका कक वान जै स्क्रिप्ट बाय सिनानि आं भेगले दिनाय बा आं आनि आं माइसे सानाय आं आवानसाया हंकाय नों आन आवानसा दि जुर खलेकै नियबले गे भारत वर्ष सादेनु याखो तागो इंडिपेंडेंट नुयाखो डिपेंडेंट नुखो तागो ब्रिटिश नि राजसालक तंखो आमति बुजक जांगै बले आवन बागैना छात्र रक जे रिना मुसलमानी रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुई फाइदि हाय साफानो बेसिरबाग बरन रोमान स्क्रिप्ट ने फेवर खालायनाय ताबुक त्रिपुरा हास्तेनि बीजेपी बदलनि थम बखाखै लाइ थांजाक एसेंब्ली वो कक कासाका रोमान स्क्रिप्ट नते ताबुक सीबीएसई वो त्रिपुरा मथानि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे खरांति सामानि मथा पार्टी नि बखाखै जे एसेंब्ली कक्ति साजाका जे सीबीएसई वो
tabuk Tripa Hasini Chief Minister CBSE o aboni letter rohnai ni je assembly goshimani yabulo tabuk norok Tripa Hasini BJP Janajati Morchani bekhaktai bobo hai wancho nahaka bobo step na hazaka ar tumung no abo hai nahar jagai tongi dong hang ke norok pok thasa bana suda sunjaka je BJP Janajati Morcha Tripa Hasini Janajati Morcha no norok tam decision nai norok ni boktobo tam suda sunjaka bobo hai phiru chini opposition leader assembly ni Onimes Babu kok kaham naro raise khlaika boruman script by kok borok sinani hi samani na abo Tripura thani sarthoya abo pura dofani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo Tripura dofani sartho borok je samani borok je khlaimani ang Tripura thana simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horka khulum horo borokno selutiu abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoia abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borokno ye tabuk ning samani BJP Janajati Morcha no kok thaisa mungni sungka hangkai angkai sungjagya khu party o ani pot to dobo kuriba omti meeting logo bang mathangya ko sungjak dai hinge tabuk je nubani MLA rok mantri rok sungjakhna boro su sungjakhna saimia angle omti saleman jaga mathangya ku an bolenang sanani musungo je porikhari nai rok porikhari nani bumau phasang wa nan kri karan bo bangla script by se porikhari mai hangkai porikha phelum nei bile bo an bagana roman script by phane ri phaidi je mane unglayano jorano kok sanai tabuk hasto BJP Janajati Morcha ni bekhaktai BJP Janajati Morcha ni president to tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bo bini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP Janajati state BJP Janajati Morcha ni bekhaktai abo haikun problem danglai ka tabuk I khepeno om haike je roman script no tei uttor question answer uttor ke feren line ni mani aboni bising norok ni I Tripura Hasini BJP Janajati hai ba BJP ni party ni bising obono tei alochona odang kha hai ke ba tabuk je BJP Janajati ni president montri hai ke ba president ni bekhakte kono om hai information problem salajak nai om hai rok meeting rok ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to BJP Janajati Morcha ni president tini borom nang tribal welfare minister Vikas Devarma ya tabuk to angara da porimonno no sungjaka chongjaka ageni dholai district ni president ex MLA no ambasani tak bosi president ge bono bosu sungjaka ang to sia kintu tini tribal welfare minister no bosu sungjaka ang to sia angke sungjaka khu awon bagana borno sungane sanai tamklai siddhanto nani karana SC Morcha ni khai SC ni matter hange SC Morcha na sungjago BJP khub ekdam concrete decision nanai party na aro minority Morcha hini jata tamane thrupsaram ni o thrupsar ni interest matter ke borno sungjago OBC ni ke OBC ne sungjago sikla ni kai sikla na sungjago krishok ni kai krishok na sungjago ঠিক আমতি হাহাই এই জনজাতি মোর্চা ni leader na suri sungka oboka angsia angke sungjayakho boro su sungjakna boro no sungui nadi je tabo Tripura to phani bagai script no te je issue kare tongmani hayaka ba mani kok no sinani pojonto rizag ya khai je BJP hapam tong promai khaje tongman tabuni je issue buni harogo kubun hasterogo sunugo do phani bagai je pro issue karo aprobo pot resign re do phani sarte samung pante maro কিন্তু খরকটা ফানা Tripura রক তাবো পর্যন্ত do phani sarte asuk sato jagai tongo khlai jagai tongo kebo resign loi do phani sarte phaimani lubiako nungbu to khoroksa BJP ni MDC do pha omai khaijek tongmani yagulo sidetoi dam bagai BJP wa asuk Tripura rok tabo bo minister tonga MLA tonga MDC rok tongo posubui tonglai do phani bagai dam bagai khorang ti salai BJP ni
ইলেক্টেড নেতারক তাই ত্রিপুরা মথানি ইলেক্টেড নেতারক বা আইপিএফটি ইলেক্টেড নেতারক তাউন বাকি রিজাইন দিয়া আবো তো বড় সুndi কিন্তু আং তো ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি যে খাই তার মানে বিজেপি রোমান স্ক্রিপ্ট সাজায়া পার্টি ও জাগাবো বিজেপি সাজাগিয়া ফানো আং সাজাগবানি ককনো সাউই টংখা আনো जेफ्रुपानो जैसा सिद्धांत नाय मानो आबो बतो कक कुटुम नर ता मानसुगियाबा आबो बगने आं साउ आनी borok rok je kok borok suine sanai rok je phaisingno tongo ang ayangno tongo tabu roman script ba hamjangnai 100 jon ni bising 51 jon tonghakai ang borbai tongo devanagari hamjangnai 100 jon ni bising 51 jon hangkai ang roman script na hanje ang devanagari bai tongo je wanji script no hamjangnai hingkai gobang borok ang borbai tongnai ani siddhanta ta কিন্তু তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট না হামনানে কেবল 99.9% আর আঙ্গর বই তঙ্গো আগরে তাই তাম কক রাখ সানে আং বুঝিরিছে মালে বড় রং না আং তো সাও অব রেজিগনেশন বুফাং তো হাবলা আউন বাগান আং সানান মুসঙ্গো নিনি পদ চেয়ার পাওয়ার মানি আব তিনি তো খানা করে নিনি কক থাই আনি বুথি বাই নাংলাই যাক আনি খাপাং বাই নাংলাই যাক ani dokhani kolam tui ani sago nangjak ani lamani haduloi ang basi gdalai tong abotai nung unbahan caca hinggan saya tong ya hinggan ta ang sawo hijamani blai enorok babo ang pun ya thekna hai wakrum sawo hini te sana nang ya blai समझदार आदमी को इशारा काफी है महाय ताबु जे बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने अप्रूव खाने मुसलिया बरक तो शिवो जे 99% रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने सिने मुसुम नहीं बरक मांग नारबो ये ताबु हंगा अब कासो लाइमानी बाजार ओ कासो लाई थानी साबो लाई थांग मानो आबनो हिनो ई जे एपिसोड अब पाइथाक निजरा सब पाइखा ताबु अरनो एसपार उसपार उंगेने ब्ले यां सावै तंखा जे छात्र नुं रिखा हंगाय परीक्षा रेखाय नने एफआईआर खाइजागनाय जत छात्र ने एफआईआर जेदु खाइजागो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनियर न जत एफआईआर खाइगा हंगाय अदिने रोमान स्क्रिप्ट एप्रूव ब्ले नु मजनी खाइया सराय डक्से एप्रूव खाइ दिखे रोमान स्क्रिप्ट बाय न इनको एप्रूव न ब्ले nungano wahan faungaisa nung wahan budok sai hi rohar pana angse ang mos deng se sanai nin kok bayabla determine tama I will decide angwan sungai o jagabo puno political party ni dorkar nangya puno nini bosong ni dorkar nangya nung hamjak mani kokna nung sadi nung sajak mani kokna nung sajak di nung practice kaimana nung practice kadi kok wan ji script by kok borok sika ka parimiya roman script kok borok sika paribar obani bepa anghani bui bongjang na anbang na sawo angkai roman script ni salago roman script by sikina apian men ke bo IPCO norma apian majak student no hai ke bo lo ni bo article o mahai sijatong abo lukuro no sai ke bo article bo IPCO bono effect khajak nai abo bo hai tadi milo kuno IPCO kiba kuno CRPC kiba kuno sepsabo abo haike kuno anje grui je nang roman script ba sikhar thana ni negen se effect khaina tabu question hangkai sumong korose nang khoraksa tripla boot ni adong asa presiden nung asuk to tabu norong nang sanamu sungo norok se tabu as a media person thangai ab tripla boot
ni president sungna nango nung je as a president ti prasara judi no roman script by sikya hanka kai narono FIR khainai hini samani nung bo power no tui kiba bo ain bo sepsap tong je nung aba haike tini saiman kha first second nung asa confident ka saka nono bobo ahai ain tui kiba bobo ahai policy tui kiba bobo ahake nung asa president chongjang mani tui nini thana asa power tong je nung without any policy without any notifications without any law framework nung je tini oba hake media wo tini oba hake samani aboni ni borni power borno raidaman khanu abo norma sungtai third kedungma jefur sung india ba manjui ase india system sung gadal jago kiba ase system sung phayo a jagawon sung saiman kha chini tipasani hukumu mukumu jagi tongmani kiba chini sepsap ain constitution salamjak tongmani chini rangpusa je tongmani abor kaisepano value rujanglia kaisepano abono consideration khai accept khaijanglia nga chung automatically china culture china constitution china joto system je tongmani rangpusa tongmani abo jodono totally dissolve chung aboni alternative babeke chung mabo mandia abon bageno tiprasarok apun simiseng gurui ingui haimani chini je lai bumawo je tongmani chung abor gurui ingui chung apun simi hingga ke chung jiru no hoitase chung kana surubu abon bageno tiprasarok tabu jora chung buinisai uklubo kalai matong tik a jorani simi Tripura how language officially declare Khajapur nisimi tabu official language tamo kok boro tai Bangla a jorani simi no chung Roman script no chung demand khai phai tamne bagai chung Bangla script no nasil mania chung Bangla script no joliwe nana musung mani humaya kaisa na kok borong no Roman script sikyang gakai serai khai gothogroi srimano by bini pronunciations words abo exact scientifically abo formulu abo sesini sanmu abno naise tini Bangla script sikyang gakai chung nugo tamunok sung ajagao taburom di Jitendra Chaudhary no hune bum je sine thangkai even Bangla script fanse kaham ka scientifically correct khai nang simanya nga kababa kok thai tong chin kok boro je Bangla script by chung si gothuri maya sibe maya taba anu bumu Anthony Anthony abono nang sine di Bangla bai sine Bangla script bai manama manya anugu taun bagai ke ration card anu bumu sine bagai khub chai to khabar ana sakasa nang phan kisa kebo officer kota Bangla kereng ahai kereng thane pan nang kisa spelling kaham ka seti phedi thaka boro kaham ka mainya gabon bagai na naro nang sujano khakai abo English by translate khai thaka en siklai thang thik abon bagino sungtini Roman script no tui sung sanlai phai tabuk newspaper
Saya serake kakak abo sung saiba manka ang ta porina ringe aman baga bujija buyano sunu nang tamo bangla pona seringe ang seringi manu কিন্তু ani jora tabu kerikya karon tam nubage ang bangla bai seringi porikya gakai ang agotola jora baci manai kiba ang kolkata jora ang baci manai west bengal jora abo sara ang baci mainnya karon tamu ningka the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jarawo digital india hane declare to digital world hane tini declare khaja tongo ajagawo angki international standard script by Adobe mainnya angkini local Bangla script by angkini Adobe khangakai ang busu jorti saka kai pata ang mainnya angka tabu kok borono kemo England ne fana phaikya America ne fana phaikya France ne fana phaikya Switzerland ne fana phaikya Japan ne fana phaikya je kono jaga ne phaikya kok borono sungna ne bo pula tamba sungnai bo Bangla script se phaima sungna nga Bangla script sungka gakai bo pula tam sungjang nai bo Bangla se sungjagi thanai karon automatically Bangla script sungka ke to Bangla na automatically am phaithane bla heda nga abun ya gulu se ne kok borok nga a jaga bo war sungnai di by the time kok borok sungna ni a jora paisi thanai taun bagi ka bo puila Bangla script se mas sungga nai nga bo 3 mas bagi phana phaikya nga 3 mas se bo Bangla script se sungni pai manyang nai nga abun ya gulu se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai na uthang nai jara komne bagi nga tabu roman script by jokhonte bo suimano porimano english rok ak jotor suitung nga bo automatically kok borok sungna phaikya kakai bo tai Bangla script sungna nanglia roman script no sungna nanglia tamun hunma bo already roman script by suija bo saimanja tai bo adopt ungjak roman script by sui nga tini bo roman script by saiman tongtong nga tini kaham hne ke to bo easy ke saiman kable khm kaham phaidi ha psi phaidi bo saiman thakable nga abun bagino tini kok borok by hingakai a roman script by hingakai kok borono suinani suja easy nga changchin kok borono jung sudu tiprasa ni bisogo jung confine ke tongno chuya tan bagi hinga tini France language porina bagi sara prithim borok tini poritong even India or even Delhi University JNU pointo France language pointo prungjang nini Swiss language mo prungjang kebama oba hai khai nini European language country joto tomani ajara nu kebama je language tom abrok sungjang itu ngai thik aba hai keno tini German no borok khai jado kolija abo chini indigenous folk song abo bahake borok rusa bahake suru abo point of 5 research khaipeka 3 mas tong borok surungi thaka saiman ka nga aba hake no chini kok borok no bus high level high kusuk sakau sung talangi man karon chini kok borok ka buini sai paisa extraordinary chini belai scientifically aro system tong jeng even English jeng father am for grandfather am for great grandfather lagi tahu nga buni kok ro bete ke mama banglo ro beta ma bata saimi angkala chini kok bole ke mama to chuchu bola ati tamo kama thani manus asu jabte chini tong lekha ma hoita ko joto sun tong ang o jagawo tini ani mane kok ang sanani ani mane kok ang sinani ar kebuni right kre kebuni power kre je chuno alada kok baise nang kok ma sanai alada script baise nang ma sinai hini chuno
হুমকি দমকি রনানি কেবনি থানি রাইট করি কোন কনস্টিটিউশন তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নিয়া the whole world different country যে কনস্টিটিউশন যে সুযোগ দং তব আজাগাও কেবল যে ইন্ডিভিজুয়াল কিবা কেবল কমিউনিটি কিবা গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার রিয়া যে নং নন অবাহাকে পানিশমেন্ট রিমান নন অবাহাকে এফআর খাইমানো নো যিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পর্যন্ত আবাহাকে কোন সুযোগ করি থাজিক সোমানি আইপিসিও বদার রিমানা কিবা সিআরপিসি বদার আবাহাই কোন ঘটনা বঙ্গিয়াখ কোন ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়াখ আবন বাগে আবাহাকে আইপিসি বো সেকশন আহকে সালাম জায়গাকু কনস্টিটিউশন আবাহাকে সালাম জায়গাকু অথচ কনস্টিটিউশন নংনাইকে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সৈনানি বিনি যে রাইট দं বিনি এক্সপ্রেশন খাইनानि বিনি যে রাইট दं বিনি ভিউनो শেয়ার खाइनानि बिनि राइट दं bo assemble ngai kaisa group ngai protest khainani kiba assemble ngai kaisa bodi sanani bino right se to ajaga nin right ahai khake nin right kri nin against case khaimana ba hai kunu kru ga abun bagino ini ang sanamu songo goba ma jagao okok issue kai tongka sini tiprasa ma sanamu songa যত ডিস্ট্রিক্ট যত পুলিশ স্টেশন ফাইদি অবা আহে বরক যে তিপ্রাসানা ক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখা হাঙ্কাই ন বিনি এগেন্স এফআর খাইনা হিনি সামানি বনসে जों তাবু উল্টা কেস মা খাইনাই তামনে মা খাইনাই বো এনিমিটি আবরা তাং সাইদ বো যে প্রমোটিং এনিমিটি between communities based on script মানে bo je community based khaye oma hake tamoni sane bono oma hake je create khaimna oba hake je salamui tomoni oba hake utsa khai tomoni je শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনা নাই tomoni he je ei abun tuise bono effect খাইনা নাও তাবো এনিমিটি মানে ব কাইসা বেঙ্গল কমিউনিটি বা তিপ্রাসা কমিউনিটি নো বতাবো উনকো হিংসা খাই কমিউনিটি মানে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তঙ্গে তো বতাবো বেস অন শুধু স্ক্রিন তুইছে ওকে নং স্ক্রিন তুইছে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তঙ্গো নং বরন পাওয়ারমান খা নো তো কাইসা गवर्नमेंट बॉडी न तुई तंगनाय नों तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से नों सोंनाय रंनि कायसा बुथुमनि कायसा बुथनि नों प्रेसिडेंट से नों बाहायखौ कक सायमान नों कक जुदि सायतं हुंगाका नों मो एसटी नि अगेंस्ट क्लाया दा नों अबा हाकिन सायतं हुंगाका नों एसटी एट्रोसिटी खायमन क्लाय खायनो तंगो आबन बागिनो ST/SC Prevention Atrocity Act 1989 Section 3 abo kaham kaino bini thani kalayu karon Section 3 kabama close tongo abon bisingo 1 2 3 4 5 6 aba ke kabama to ajaga tamusi je kono general borok ST no bengai manya ST no nang যে সানামুসুঙিয়া যে কক সানামুসুঙিয়া আপনার বন জবরদস্ত চারি মাইনা কক সারি মাইনা নং এসিনো নং তেনে পাহাড়ি আমতে রকনে নং বেঙ্গাই মাইনা নং তেনে এসটি বরক খরচা চালা খরচা বুড়িফান হিমি থাকা নং বন বেঙ্গাই মাইনা কারণ অবা হাকে গোবামা ইভেন দেলিও চিংকি হনে বেঙ্গাই জামো পয়েন্টছে আপনার তুই কেস খাইয়ে তিনি जों आजागाव जिदि फायदा करतो आबन बागै नांसाव एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 2012 आव एस के पान्ना चीफ सेक्रेटारि एस के पान्ना बाय आं जोंनि फरेस्ट लैंड एथि मोबाइल मीटिंग अलरेडी अपॉइंटमेंट नाजा
এবার টাইম লাইজাক আং থাকা সেক্রেটারিয়েট থাংমনি আনো গেতন বরক পারমিশন রিয়া তকা হামনানি ओंखा आं as a ordinary visitor हिसाबै पास नावै आं हाबखा थांखा थांमोन बिन दग्लामाव हाबना नायनासै आनो सिकिउरिटि अफिसार ना नों ताखन हाबना नाय नों हाबै होनो आनो ताइसा हाथर तिखलाय रह आं ताइसा सेक्रेटारियेट गेट बसमा पाइके ठीक आप फाकुर कैनो चीफ सेक्रेटारि नेक्स्ट का पाननि पियानो फुन खाइके अरे नोंनो सा नायसिंजाक नों ताइपमा रजाक नों तं तालागा फाया आं साका आगो जागाव आधा घंटा सकां आगो और फाय नायसिंजाक आं इबेन गेट जरा थांका आबन परबर आनो फिरगुरि रहर ओ जागा आबन परे आबा के कक साले के ना बरक आफ्रिका इनफॉर्म खाइके आफ्रिका चीफ सेक्रेटारि अंखरता थाना बागै ओंखायनो माले मालिया आं परखे ना नेक्स्ट दिन ओंखायनो आं एसटी एट्रसिटी प्रिवेंशन एक्ट न तुई आं कमप्लेन रखा जे बीइंग एन एसटी आं एसटी इन तंगै निनी ऑफिस निनी जुरिडिक्शन न निनी ऑफिस प्रेमिसिस हो आं तिनी इंसल्ट खाइजाका साबाबे इंसल्ट खाइजाका निनी सिकिउरिटि ऑफिसर बाय ताउन बाके न बांगल दे आं अपॉइंटमेंट दं केतो नि नर फेमेन नों तिना नाव बाहे खेके ngai nung jokote nin appointment surja ngin security rok saimana nango angje phainai hene kene tini tangi ang tinopti khaijaka then intentionally nung nor gano insok khaimak laika ane ang rekha abuni yaglo no action najaka as security officer borok action najaka abuni yaglo am next dino जाबाय कथा लाहायखै बरानो मातलांखा आं जखन थांगेनो सगिकेनो सिकिउरिटि रक फायाखै आरो तलांखा थांखा बिनि वेटिं रूम आसुरखा कॉफी आलमंड नेने काजू ताजो कबामा माने बीएपी आहाके ट्रीटमेंट मारखा जमा परखे चु मीटिंग लाइखा आंगा गाफ्रु बाकमति साखा आं खरसे एसटी ngui आं नों मा अपॉइंटमेंट अलरेडी तंग तो नों आनो दे अपॉइंटमेंट रजा आं तिनी निनाव जागा फाय आं तिनी इंसल्ट खाइजाका आबुन कम्पिटिशन सब खाइनाय आबुन ती बो पार्सन बो एपोलॉजी सानका आई एम सॉरी आबा हायखै आं परसु मीटिंग खा अब 2006 नि सिमी 2012 सरा जों जबा खाइबुन सिकेरि बारि मनु आजागा सिनि बरक तो सुनि नायमान बारा आबन बागैनो आं ताबो साना नाय हंकाय दिनि जे बो आ चेयार तंग तै जे जोनो हुमकिरु दमकिरु आबन बागै फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिन एगेंस्ट आगे एफआईआर खाइगोन ताबु खाइमन यागलो आइन ब्यांति तला आइन बाहायके तलांनाय आइन दिगे फाइट जाबो खालायनाय आबो खाइनो सका ताका चांति प्रसारमो साना मुसु दिनि डॉक्टर अतुल द बर्मा जों साइमानका खानाय मानका एसेब रंग बिसंति बर जंगते मेमोरियेल रुना थाङो बरक आरो साजाका जे डॉक्टर अतुल द बर्मा फाइ अरो चिठि रुफायो तिपासारकनि एग्जाम फाइ दङो क बरनो रोमान स्क्रिप्ट कुइसन ताखायदि बांला स्क्रिप्ट मा खायनाय नङाबो डाइरेक्ट सोनुदे हने थाङो बतिनि अदारि बतिनि कक बरक कमिटिनि खरकसा ब आदम आंति प्रसानो ता कुइसन सोंनाय अब आहाय बरनो जों ताम खायनाय जोंकि तिरपा बुट आरो दा थानि आगे जों प्रोटेस्ट खाय बिन एगेन सं करनाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगेन सो जे आबा हाके खलाय तंमने ना बिनि नगर जों आगे थानाय आबो 12-13 लख तिप्रासानो आन्सार होथु सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खायके
Tiprasar ni bisingo botini MLA minister bonglangka abun se sekar bo khorsa tiprasane bagai kuno samung kaham kha khailangka kiba tiprasa hukumu mukumune bagai tiprasane hane bagai tiprasar ni bagai bo kuno kok thasa kaham na saka soba daw khoka dinang doktor tu nomor masu bo daw khoka angga tini bor tiprasana ham kare naya hangka kai tiprasana against se bor khaitong hunga kai jengki tiprasarok chini society wo bor na accept khainai dia chini society wo bor tini ST hune tini bor boot basai tong tongo jeng bor na accept khainai dia abo tabu public tiprasarok se answer mar thai jeng tamo khainai thaya tai tini jeng nugu Jadi honorable MP tongo Revati Tripura khorsa tiprasa bosongne khorsa parliament representative khaina bos hamne bagai represent khai pura tiprasa ne bagai pura Tripura ne bagai pura tai alka bosongne bagai tiprasa joto citizen Tripura ne bagai bo represent khai কিন্তু তিনি tiprasa ne bagai oba hake khaija tong tongo তিনি kok thaisa saka Judul nu tiprasar na bagai tipra na bagai development nai tong hunga kai tam na bagai kaisa section kaisa community je dipra khajak tongo je suppress khajak tongo je subjugate khajak tongo a tiprasar tini roman script agin simi sani phai tongo tini a tiprasar na bagai botin tam kok thaisa saimanya abada development le kok sai tong lama tini kaham kure tiprasar area wa hunga kai buin bos nere kan lama kaham kah angka apa development thaka nini mane kok je sai tongani abun script thik kriku abun tuise nang soba khaimanya ku abun se nang develop khaimanya ku ngan bo development by kok sa an kok ang bahake singani abo tani right si ang sus khaine nung ya blok kapal nung sus khayab le ang sus khaine ngatini ang sus khayma jagaba tamon bagai tini nini official administration je chalok tonai tin ko tirpa bud je chalok tonai tini nung baika wanung riman bo boron power man khas bo jagani bo man khas bin power boron phaike even thajnor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kya ang sibe sino suinai we shall not both Bangla and Roman script by khaidi hene samani yagulo boboron power mangkha bo power mamono kaisa nini tiprasa sabo uje thangar thang sirinai tiprasa mane direction of the district nin officer no CBS no je kokborno Bangla script by question paper khlai dekhni je direction review hini sainai bo parman ka aba samam bagi parman ka gabon bagi na ati prasa boki ti prasa na boki buinu boso abon ma sata abon ma sungtai gabon bagi na tini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se aba hake pawati kok saimanya ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo Dirpa boot kaisa body bobo to education department a noron mle ngo botini boron power man kha ngo chingkia siri ka yak kabangla hake tongle senai kibati bersa na hunga kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je mede ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia mede thruti kok retaliation life tamohne khoroksa se IPF tini minister gaman yang khajango sakapu mes kathi kongsano kafi o kaisano khor phonange manu hazar nok song manu unu utor laikha
nang tini tiprasa hingga kai ahake le ekdom bokhar phat lai thui ko lai mano le kok salai tong ho kai nang tini mane kok no salai buini borok se tini obsukai sai tini wadang ri tong ka kai nang bin bang tam kok thai pan sai man ni tam bang ne kok thai pan sai man lia tiprasa singna musu ha tiprasa khorsa tini ml ka mdc ka mo tini run phana nai nok tang khana abuna kan nang nok tango hone nang chiri khogu sai to ha buli boss no borokai ml bangya nini mdc bangya mutri bangma ya blaha sadam to ami amse je khorsa prodan si borokai rang sakam se borokai thui tong la abuna kan nang tak pok thai pan sai me ha apro ka thui tu ge ni tiprasa ka thui tu mo tamna bagai tiprasan sekel ka angsia saka kaya potong manu are babare ungni thani ungni sung angka prayer khayo nang khorsa tiprasan kungsugu nang tini mp tong maka tahu sabo nang tini mp ni aga bono no prayer khaide tom khai tiprasan ba kok saja bas di babaro tiprasan ba ge tini kok ti sasidi tini sung nugo manipur ko nagaland ko boro boto tini BJP fan khaitong le kene BJP khaite pan to boro bini jati na ham krai bini boso na ham krai bini dof na ham krai ba kok khaitong le nang khatam saminya kiru lijeju khorsa central cabinet ning ko minister botini onatala phaike ka botini bini boso kok khaitong le ara sak marong na issue no ti bo khaitong le jese panong to boro no chung silija rimaya hne ngko botini khorsa Indian minister to tui inna government se आज अगर वो बरनो सिटीजनशिप रुदे आहाय रुदे ने तिनी आइन पास खाई साई तंग तंग हुंका बा आबुने एकिन से थांग तंग हुंका का बहुत तिनी बाके किरियाबिन बहुत तिनी साई तंग मन का तिनी आने तिप्रसा ने कॉक सादा हुंका का काय आं तिनी किरु नाय आं एपी बाक्से मांगला खाने आं मिनिस्टर मांगला खाने तित्रबो वेलफेयर ताम खैतो अकंगति छदी ना खाय जत त्रबो वेलफेयर तंगमनि जत एमपी तंगमनि जत एमएलए तंगमनि अगर फबिदिक आगे आने माने कॉगनो रोमानिस तुंदा गे गादि नि साखादि आ कॉक सैमेने गादि करसा दा हमप्रे तमसा हरि आने कॉगनो आं मा सायवो आं गुदि कॉक सावो नगानो लामा का हमके सलाम रखा ताम मिनि लामा दा आने आदि तिदिन नारनाय ना आने कॉक दा आने आदि तिदिन नारनाय ह तिनि आने कॉगनो नर तिनि आने बांग्ला बा परि रेखा दाला कतमा तिसरी देखा क्लासरूम जत कसुर हुए आने मुकुमुना तंगना ना बन मुकुमुना तंगना आसुबरा चंगवान सुना सिया आसुबरा चंग रिजन खाइना रिंगिया चिनि बकवा बकरगो जों बर तंखा आबन बागै जों तिनि मावान सुक्ताय तिनि नों जत कुसु खलाय तंग तंग बुइनि बागे हंगा नों जत सामुं तांथाय जत डेभलप तांथाय खाय तंग तिनि वाजिराव हंगा काय बन बत चक्रपति तंग मजंत तंग सरकार तंग लुट तंग हा सील तंग दास तंग गुप्ता तंग हा गोसामी तंग गमा तंग न बंग बो केदो बर त थांसा सिन हा रिसन बखरो थांसा हमा हके आके तो बर जाबा खाय तंग ले bon right no ti bor khaitom le sakata mo manya sakha sungma sung nanglai mang ahim nga omoda civilized society omoda sinai nungmai ni society omoda public no represent khainai nini Indian parliament omoda public no represent khainai nini Tripura State Assembly wo oboda tiprasa engkai tini ne hab baksa kai samung khai kyang kai nung joto na success tini sung divide khai sak ne bagai wan sugu tongoi sak ne bagai lubung tongoi se sung tini oba ke khaja tongle abon bagana tini nini hak senjagu abon bagana tini nini chakri ni poison senjagu babu khorcha
প্ল্যান ফাই দङ শিলিগুড়িनि মেজর সুব্রত দেব ব রিটায়ার দंजा অ জানো স্টেট পরীক্ষা রেখাবো তিনজন ভর্তি খাবো রিটার্ন আউট অফ 100 মান ফুটবল বাইগাও 6 মান কেন বনত কিন্তু আজাগাও ও যে বড় চাকরি মানায় ব রিটার্ন মাত্র 76 মান বাইগাও হকবনো আউট অফ 20 সুলত মাগ রেখাবো বড় থাকা ব তিনি চ্যালেঞ্জ খাইনা হনি সাও দারা নং নগর তংনাय आं फाइने लीगल मैटर नति आं आपनो चैलेंज खाइनो मुसु आं खरसा सिने नुंनाय नो आं तिनि बेलाखे अब इनसल्ट खाइ आं डिप्राइव खाइजामा कलाय खानि सा अब आहायके नों आइनति सेबसाबति जबा खाइनानि सामने गिरिबा फाइदि आं जुदिनो जों जायां तंगाखै चिने एकनसो आं दिस फेवर थाना जों जुदिनो राइट अंगि तंग थाखा जों साचा जों justice mana nga tini tolaw sa chingche chanka nga phari sakaw nung appeal makhan a sakna thakai sakan tobo chung thalay na aro ke chingke bukure onti khaina ne nga ka burum burum tong ahai khaina ka burum burum tong nini do phana bagai legally IT choba khai thana nga kai nini rang pusa kure tana nung na nga ka nini rang pusa tong जबा खाइना नेकेनि रां पुसा तामु खाइना खाइ के न मुइसुनि मानो तिनि नाय तंनाय र नंखा तामु खाइ के हने आं जे खाइ मामाने आं साइसु खाइनो फाइ के हाइसे ताबु बो खाइनो तंग हाइसे तेबो डिफिकल्ट टाइम जों केस खाइजेबे रम जागे अब हाकेनो रिफ्यूज जागे पयनसुं जबा खाइ फैके आंगो सगा जरन खरंगमो निउ जरावनो मा साका তিনি মুংতাঙ্গ খরচা এজিপিউ কিবা ফরেস্ট অফিসার থাং কক সাইতং মানি নরস ক্রিমিনাল হनै তিনি পাত্তা মানজা বড় বনা জায়গা বড় যে কোনো খাইমান কমার্শিয়াল নেবার তিনি বিলনি আহাই জায়গাও ফরেস্ট জায়গাও সালবু পানো টানে টানে দুক 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 টানে কয়শটা নগংখা आजागां फुटु बुना हने थांपुरु रिफ्यूज जाका जोंनि गारि दङ जों रेस्ट होइसो जों गमै फाय आबो तुइ आगिबा कक साका केबो खरसा दा कक कमति साका आम्बासो तिप्रासार ना पातर माने एस देम कैंसिल कर बाइका वान्स न पातर इ पाइका का एस देम ने पावर तो न पातर कैंसिल खाइने गरै आबो तुइ बो चैलेंज खाइका चबा खाइका কিন্তু आम्बासाव नों थांनायनि आजागाव नों तिनि बुनि बसनो बरनो होखाय नों आसाका बरक फिल खाइखिरि बाइका नों आरका फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बरक था कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन इसिरनो माइनि क्लारि तंतगो दैट इज अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ उनको एक्ट नों आफरकनि नाइन बरक थांगा तान बगे तिप्रासार अ कक खाइनकै केबो क्वेश्चन खाइमेनिया ह आप के तिनि जाय कने तुइ आं इनभाइरनमेंट तुइ आं PIL for 2018 खाइफ्रु PCC पॉइंट खुलुम काबै मा साकामनो आनि फेमिलि दङ सार आनो सेफ खाइदेनु हा जाय केनो केस खाइ तिनि केबो निचुबाव चुं माया उइनो केस खाइ तिनि आ इलीगल चाकरी रिक्रुट खाइमने आबनो जतनो सस्पेंड खाइ माने पूरा डेमोनिस खाइ तिनि बर्तासे कताल खाइ मा खाइकेन हैन पाल खाइ या फिर बासा खाइ सामु खाइके जों सक्सेस होननाय केन तिनि 100 जन सानि टंका ता खरसा थांगा बुसुंनि बासे रिखा आजो बाय बर सेबमाने नि नेगनसो बर खाइ टका nga तिनि अबन साना मुसुं जेफ्रो क बरक तै बांला ऑफिशियली दिखला दंगो ऑफिशियल लैंग्वेज आफुरु कुनो नोटिफिकेशन त तंग जे बांला हकाकाय बांला स्क्रिप्ट एंगनाय क बरक हकाकाय बांला स्क्रिप्ट एंगनाय सुजा त तंग स्क्रिप्ट क साजा त आबो प्रोसेस खाइदि गरै आजा गाव तै बोबगरा जेफ्रो और रोमन स्क्रिप्ट इशु न तुइनो गवर्नर मेमोरेंडम सबमिशन खाइफ्रु ऑनरेबल हाई कोर्ट अब त्रिपुरा अब नुगुई पेपर नुगुई समोटो केस खाइका अब 2-3 बছর चलिका
চলমান বিসিঙ abo borok saka central government dusu central government additional affidavit submission khaika je abo central government concurrently so kalaya so central government has nothing to do central government ni kono jurisdiction kri a jaga interfere khaina so let the state take the decision no state nang nga amol par ya golo kaino kut somo to khaiba kut abono withdraw khaina ka जोंनो लिबार्टी देखा नरो जुदि नबनो फाइल खाइना का नरो नो लिबार्टी रो नरो खाइदि nga tini nga tini abono খাইনা গাকাবো তো নং ফুলটি প্রসাব খাই একটা অ্যাপ্রুভাল খাইছিদি হিনি খাইলেনা নাংলে নং आं tini साइसं तो आं खाइना हने खाइनि खाई पाई जुदुन चिनि डिसपेपर कोना को दुई देखा nga jaga ko subu kuru thana nakha anu ke susu bano ke bang khai dispaper phage ka anu tipasa an dusunai nono sabda ki nang sasion khaina bage abon bage obo chokonte joto hul tipasa na bage issue ang nayo hul tipasa na obo decision ato an thanu kuno pawa kri ang kaisa kharaksa an tipasa bosumuti o language ni scriptoti ang sasion decision na no so majority je decision now a majority be solina abon bage tini 100 out of 100 tini roman script right to nga abon bage no so tini je saya roman script ba sina hini tini bangla medium po nai to tini bangla medium po nai bor bo roman script bor saiman to bor bo roman script ba siu hai pa no pon bage bo bor roman script ba sia bangla script ba sina nga bangla script ba situ কিন্তু আজ আগলে তাম নবাগে নতিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মা সাই নগাম ইনফোর্স খাইনানি নং ব জাগল নগা পারমান খাবা এই আবসে গাবন বাগে ন সিনি বড় जों बेलाय के मा मान सुक्ताय बेलाय का आटु प्लेट मा खाइते अब आके से न पाल बाक्सा खाइ न सबा खाइ हाय आखाय आगे रगो जतन साइ न मान एग्जांपल उदाहरण ताम नों हला पांसा का चरा चिकन चकना सासुमान नों हला न नों बुसु खाइके गाकाय हा नों जैसे फान तोफन से नों आबनो सबाय माय ठीक अब आहाय न दिपासा कक खर कासे तो को गाकाय दिनै खालानो जों आबनो सक्सेस होइमा जों सायाब्ले जे नों बांला स्क्रिन तारो देखनि रुदि रोमान स्क्रिन रुदि आबसे नों आगि बतो अबा हकेन तो सिलाय फायो भाषा रोमान स्क्रिप्ट सिने सियो भाषा बांग्ला स्क्रिप्ट सिने सियो तबाबा ननि आगे टीएसआर रिक्रुटमेंट खाइपो रगो पुलिस रिक्रुटमेंट खाइपो रगो तबाबा परीक्षा सिपुर आके सिट फेकेबला आगे न ताबता नबगे आबो कथा बो अबा हके जोनो सिकि त गाबन पनि आं लास्ट अबनो कक सानमु सुङो जे जिनिस रुंना जे परीक्षा सिनेर नरु जुदिन बांग्ला स्क्रिप्ट सि परिमय बांग्ला भाषा परिमय no force khajak to kai bangla script by sia gakai no no fr khaine hini gakai haibo pheleng nai gakai ang tini no obono strong nekhe pok sana musumo no tas tai kiridi jesa pano sai tong tu pok borono roman script by sidi simen yaklo no fail khaike gakai simen yaklo no fr khaike gakai जों जत पाल बासावै जों सेपसाप थ्रुति जों सबा खाइथानाय लिगेलते जों सबा खाइथानाय दिनै नर राजिता तं नर कि इदा यस और नो आबोसे ताबो डिटरमाइन खाइनाय जुदि न सबा जुदि नङाबनो नाय तं हंगाकाय निनि फ्यूचर बागै न थांनानै मुसु निनि फ्यूचर बागै न अगन न नागनो मुसु निनि फ्यूचर बागै नि no roman script nago जों डेभलप खाइनानै बागै का जिनि younger generation no future no ब्राइट खाइना का फाइदि जतनो पाल खाइ जबानो मा अंख लाइसेनाय जबा अंख लाइनो जों अबनो विन मा खाइनाय हायाखाय जों दिनै बिनि परनखाय जों ताय 100 बছর जबा खाइपनो जों माइना नाय किन्तु फाइनाल कक अबनो अब सानमु सुङो जे किपा साने एगेन्स्ट अबा हाय खाइ Sini younger generation future no manag ngawo jetlang nai tong tipra sarong no le sang tamo khaine abon no wan suksi tini chumoni purunuka
Central Minister Cabinet ni nok point borok thangai dongso khayo जों नाया जे abo hake public khaitu hunu tom khe जों pal khayai je tini eganso thanai pal khai जों bi nogo thangil जों poisu to singmani ble nengki tipra sabra da tongnai na nang buini da hobe tongnai ini jawab dene tipra sarba tongna ngakai nang je bar lok tipra sa pok saw nang abon nang sapun ma khai hayakai nang tini tipra sa nang tago sisidi जों abo se जों jadi final जों external analysis abo Tripura Singapore ni je president sama-sama Tripura ni je president pamai tabo ke president pamai tom joi kono sakri supervisor bodo boro meeting ni discussion na clear na saka je roman script senior apna effect khai jakna tabo je পরীক্ষার নাই স্টুডেন্ট র যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখানো গাই এফের খাইজাক নাই কোন কিলি তো কিলি করো তো বড় তো পাস না নিমু সুমে एग्जाम ইয়াং টাইম বাবা সে ফাসিং কে যে ফুট পরীক্ষা নাই एग्जाम না আপু পুলিশ নি কলামা প্রোটেকশন পাও নাই আবা হাইকে অলরেডি বড় সাকাই যায় তাবো সিনি পরীক্ষার নাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানুন বা বাংলা কোন দেখান থাকা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিংকেন সে এফের খাইজাক নাই বড় মিটিং কাছে কিমা তো Helena, hoje para garden itu agak bini cerai, tumuno, roman skribi sikan yang ke fail saja kan, agak bini light ni, bini future berapa tamu, gara tumi kalau mah garden itu saya mana, akhir saja tu saja kita nai, je, simani je, board je decision dulu, awal ni lagi, awal ni suci, awal hari tumun tu kan, kita student, tay cini garden itu masih tu, boh hari suggestion tong tabo ang dono sana musu nang bang script se pori manya hangka kai nang to emna helong nai hai ba hangka nang judi no tabu f hai no nang kirija kha no roman script se manu roman script se ke nang pasang nai nang tabu nang future no wan sugo ngani future no bangla mai tete bangla si health angmi da nang nin future kanai no pasang no ba unglang bla nang bangla script si se pasang ya ka kalele nang tam no ba kiri jam no ki ba gaja no le bo pasang ya nga ka nang tam no ba kiri jam na kantai f hai no nang judu kiri khanga ka nini je identity je nini soba je nini right no nang khaya tong sinai ta kiri khaka ba kiri khata obang ta tini tipras kra ase jote tolak kulugi tong nobla kiri jangman ta nang tini tolak kulugi tong nobla ngane kiri jang se nang fail chung tong hun ta kai aba hake kiri jang fail tong ma da sa nang soba khaye toplai ma da sa ta mo khai sana ang gaje no o ko no sana sungna no ba ko no sana tini boki fail khai ri manai bo tini fail khai na kan boki khai manai ki bor ko khai sakan no kan ba kiri jang na sa sa boki bo jang na khai ke ba ngan khorsa sinai nungai nung mo chai to gi nai di ki bo fail da khai ma bin pau to fail to joto no khai manu কেন খাইমে ইয়া গেল কি পুলিশ আপনি অ্যাকশন না না বড়দার অ্যাকশন না পুলিশ কি বাবা যে অ্যাকশন না না হংকা পুলিশ কাইসা ব আইন না নাই ব সেকশন না নাই বিনু বত আইন তো না না বলে হংকা আবনো না না কাকাই বুট পলিসি সিস্টেম কা কিবা আবো অ্যাসেম্বলি নি পলিসি সালাম জাগাই বতনি আ পলিসি সালাম ব এক ডাঙ্কা আইন ডাঙ্কা bo hisab te bo tini FIR khaina bo hisab te police tini action na anga tabu je bo saga FIR khaina hini bo sai tongkha bo anti bo sakasa nga ngai khukti ban ba ke thaburam jak tongkha ha ti prasad tini ake saga na tangi kirija ani prosa kabuse tangi kirija
je jaga coba khai tong tong phadi nung kiri jagai bo nung fail sim sina hingka kai abon sai nung coba khai keplai nung masan le boba nai tini bo khoroksa estino force khai tong tong ST suje against some case khai mano plus je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha abone against of hatred ang thajung sai paja enmity create khaimen promoting enmity khaimen je communal hatred je bo create khaimen abone against nga tini otul debruma song rap pad song hake saka bor tini kok borong ni committee ni borok salamjak chairman da hantamo advisor da salamjak bon immediately borong manor nai je kok borong bage kaham sanai kok borong bage develop khainai a borong se to nung to committee ni chairman kiba advisor nung ko board nung ribam le kok borong ni je borong kok borong se sagraya je borong kok borong ni script je nai tomone se bon nai ya engko bo jagnaro chairman nung nai director nung nai kiba aja committee nang sa immediately borna committee nordi bo to tabu ex MLA si bo to tabu MLA boya bo borne power mane bina unko bai bina ko botini unko boot aba ke action na ngabon sakable ora pal khai tabon koi samas nai abon ultimate solution ngane girija khakaba soba khai tongsidi ni identity ni kok kemana ta hike no joto agen se pal khai soba khaja nang tong ka ngaro ni neken so ni borone thau tong ka tongsidi je borok girija ke tong ka chungba ken tongsin ta tengle sabone an babu ni sra ta na pakai ta kai hula tongsin nai ha joto jaga no bui basa phun khake o nor tam khai to ab nor khai ke sab khai dai ha sona khai sida ab khai di ni da sona khai ngko cha jang nai de phayo mai rum kri ta mai rum phayo ha uskul phir na kre ke chono uskul da phir phai ba phai na ble chung mo to cost khai mehnat khai no chini family chung sa lo to a hai te no dop pana ham la dop pana bage sam khai ta no ble nor to joton sai na manu ta sada thake sana klai ti prasan chamu tini samung ter hini kerajak tong tong age sempu la puru sur khai puru 2003 2002 ni hote ha nung to omelo to nung to nugui to nung ti sana ya puru ha kemro ti sana apro busu beng ja kha o borok ki beshi mura cha na sa khaja rogla koba tan bai koba ni jine samung no se tei program ra khayo mela ra khayo 사 sai tong na bo to nogo no salam sa ya le beng jang na le o buli chiga ra khai jak buli puri khai jak no ga kai khabul thang ma thau ja ko chalai beng jak na ble che kena tabu jar to tipra ho no khana bla ha christmas purbo ko tipra sam chamung ter ha travel welfare ba ha no government through tipra sam chamung ter khala jak na ble durga puja puro go bo chamung ter ne khala jak na ble no khai ke ble corporation apur phatan boro media ro point khai ke na ha tourist magazine salamdar point khai ke ble chakri tamo ha ile bak tamo chakri tamo chatang tamo mos der tamo chakri tisa kana ble ha even magazine ko no khana benga jakha benga jamu jak lo tabu jaga wo abono no khana ha abono achievement mule sine khutro tui sine kanbar kanai bulona rang batang karwe research farwe jeng labot himla kanabla aporo ko jeng benga janabla bulok ta muni benga ja ba o bulok le blau se kanya research simi solai thalai bo ba boro benga ja kanabla borok bo keno phulugur kanabla sine bulok bo ha age ni sirishiti ni simi jeng blau se kanya jeng research soro jena kal sana tui jena besi important kal kan tui phulu kanabla ini
every corner of Tipraho, tini indigenous de palajak namla. Tini sen kamama jaga notice, kamama jaga hayung ganangay, hasa ganangay, sini anmung punugay, sini timung punugay, sini sumung punugay, sing punukan namla. Saksa sing namla tini. Tini kayuka, tini punubok, borong tabur manis kena kebun agar kebun kayuka. Kena tini kasih daman ka, maya namle, aba hakeno tiba saro thari faina nangnai, fai hagai tam khai mana, usga anu khorsa sumu, nagasa khai famine result tam man ka, hari, thansa ngi fai ke tiba sara, asa jorti si fai ka, abone achievement hinang pulis sagara ka, ang saya ku, boro seng coba khai seng hati rugi man ka, boro seng coba khai seng Paisa samuno stop khaiman ka boro sung soba khai nini TLR and LRF amendment khajana sung stop khaiman ka boro sung soba khai sung tini medical ko admission maya joint entrance buto percentage ahe kiri hina apno challenge khaibo sung apno tibo sung soba khai success ka tini engineer bega kalai tong 340 jana hanibo जों तेना हां अस्ताय खाय आखु खाय जों अनेक किछु खालाय फायकेबले आबा हायते खाय फायनि तो तिनि तिप्रासा थाय सिसानबले कबामा जागा वनि सिरक माइने खाय तो आबन अवेयरनेस खाय क्रिएट खाय का ताबु आजि जे लंको पाइपलाइन खालाय तो आबन अवेयरनेस खाय जों एडिक्वेट कम्पोजिशन बुसुं मानने लाबो कत खाय तो सिनि एडिक्वेट कम्पोजिशन मानने कब तामो सिस्टम तामो रायदा जों फुनु खानाबले Kita jaga ni borong taisa thangi kebeng khanabla tabu example sachini tabu NIT gana rogo bisram rogo dus ki side rogo ambasa rogo tamama jaga thangi awareness khaya ku jeng saka omsun pendang rangmana nangnai ahai khanya nangnai baksa ka kabang mangkha baksa jaga ni borong taisa thangi jaga 100 taka mansi nai hene gosi je paikha DM rok a jaga se ni borong taisa DM rok sar hene Paisa rini lai telang layak oleh ekso jaga mana jaga mau lokai mungko 40 taka kaje gosi le pele abro bunuk namna enggak apa tuh kaya nalle bla amti dokter so to kaham bahage raida botong abno sin borno sisaru sin khai kedin borno taisa thangai aba hai khai kebengi taisa sin se sinai rokba siwi aku taisa aba ke khlai de khanu kam khaina tam khaine gabon bagino tini je nai tongna robo ano question suiman honanala tam khaine ano aglabono proudly khane sanai an ma babu langon tuyu bodal tuyu sono buya ke obja koto salam rimai apano kisi sala nini right no siriban kha আর মা বাবু sono bang অনেক হামে মারু তিনি বুইটি আহে ngakai সাইকেল nutugi chikon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu khaina hangaka ken ma babu phurung to mani siki tong thaka dokon babu se ma ba chukta babu sawo tabu phano আপনাকে বড় ছয় নয় ফু আগবকাই বিন থানে খানাওই মুইতো মান লোকো জালে বড় ছয় হয় শ্রীমা নিরঞ্জন দেববর্মা আনি ব জজলুই কক বিন থানি ফাফাই লাগি জারায়াव খানাय ফাই লো খাবলে চিন ফ্যামিলি ও যতম তো তখন সামু খাই ফাইনে খালাই ফাই কেন চিন তামান খা जो मुंग सापार कुन जागा मान्याखौ तमखाय दफासुनो प्लेटफर्म रोखा दफानो कक साना बागै दफासुनो हाबजामा रोखा दफानो कक साना बागै दफासुनो अमसुकै रोखा तिनि सारा पृथ्वीआव थांनो तिनि कक बसाय फाइमानका दफानो कौनो साय फाइमानका दफानो कामुं सुमुं दफानो कौनो जों पिरिबो काबि फाइ তিনি আবার সাকা কথা হলু ছাওনা তিনি সুইডেন ইউনিভার্সিটি রগ जों লেকচার जों সুযোগ মানকা তিনি আবার তুই বড় সুরমু বড় আবার বংনি সিলেবাস কারিকুলাম ফ্লাউ
tini sanis pena hai college abo thangi sing tini issue no te chung thanga ron chung la kari man ka tini Tripura University ro thangi tini culture tamo tini society tamo tini movement tamo ada ka ba ke boro international seminar khai boro chung thangi koglang sai mani kya asa jati to dop ka am bagino dop tongo se nanga mo tini tongo dop kari khe nanga mo tini kari abon baginan tini je mantri tongnai rok no MP tongnai sana musu dofa tongo se no tini MP mantri ni manu ketu dofa wasa no nasili no tini nor khanga katai tini nang doctor lo sabati basar siningala ko ra poto sabati ni nang sinijak lakko ai abosin ang sana musu abon bagino tebo kok ta tong no sungtin sunara kono sungi manu taka ang joto simasuk ang nono sawo tai lukoro na kokma kasar soba khane ka phani pa khane soba khala se dalena hambai ini kok thum nai rabno tabu Tripura sarkar ni under education department ni je Tripura board of secondary education ni je chairman 29 তারিখ জানুয়ারি ও যে 8টা ডিস্ট্রিক্ট নি যে পরীক্ষা সেন্টার তমানি জাগাও কক বরগ্ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন সুইরিদি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন পরীক্ষা মারি নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই যদি কেবল সুইয়া হগাই বরগ্ন এফআইআর খাইদি স্টুডেন্ট রগ্ন ইনে যেটা সামানি ও জাগাও অভাই কোনো অফিসিয়াল কাগজ অর্ডার অংখর জাকরি হাইপানো ও যে পরীক্ষা নাহান নাই রক যে সেন্টার রক চালক নাই রক প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার রক আপনি সংখ্যা ফুং আংব যত রিপোর্ট মানসুইয়া যে তাবুক যদি এফআইআর ইনানি হেঙ্কায় তামুঙ্গই এফআইআর ইনাই সাবন মুঙ্গই এফআইআর ইনাই প্রত্যেকটা সেন্টার 150 জন 200 জন কক বরক সুইনাই রক তং হংকাই পড়াই রক তং হংকাই যতি মুনি মুঙ্গই দে FIR rinai jehetu nung chairman ba nung o aboni kaisa guideline office order sono rohodi mani abo rohor malia pho haibo barbeli sajakka je angbo khubbai samani abono order ang abo likhito kuno rohoya hinai samani rekhine khanabo kintu bosidre tui abo kubui ang sisugia jodine sai tong hangka abo kaham ko ই অমতি সিচুয়েশন বা যে অমতি মানি ই অবনো দফানি কক থাইন বুঝলি কায়ে বথাই থাই মানি সাল নাই নাই অবনো মাইলস্টোন ই দফানি নাই আং ওয়ান সুনাই তাউন বাগে হিংকাই আগেও হিংকাই যে সরকার আগেনি সরকার মানে সিপিএম সরকার বরক কক বরক সাল ন কক বরক ন সরকারি ভাবে গ্রহণ খাইয়াই যেফুরু বরক সার্কুলারটি খাইয় আফ্রু স্ক্রিপ্ট নি কোনো মেনশন করি স্ক্রিপ্ট নি মেনশন করি আবংকা 1979 উংখনা খুব সম্ভবত যেহেতু স্ক্রিপ্ট মেনশন করি হিগাই আফ্রু নুন যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাইন সুইদি হিনাই এগ্রি খাইমানি হাহাই বাংলা হামজানা কে বাংলা বি সুইদি रोमान स्क्रिप्ट हमने के रोमान स्क्रिप्ट भी सुधी देवनागरी हमने के देवनागरी सुधी ये ताबुक हिंकाय वांसाबो बक्सा कक बरक सब्जेक्ट नाहारो चिनी बरक रक इंग्लिश बाय बांग्ला अनार्स पर हाय बरक नाहारो जे 1 बसरनि बरक पर्यंत से रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न सुबु सिटक जका परि थक जागो हिंकाय ताबुक जे बरक रक কক बानजि स्क्रिप्ट बाय सुइया हिंकाय बरक न एफआईआर खाइजांने हिंकाय ताबुक जे बरक কক बानजि स्क्रिप्ट बाय सुइसे माया हिंकाय बाक्सा बरक सीबीएसई बा उनको नि तंगो निनि आईसीएसई बोर्ड नि तंगो কক बरक नाहाननाय रक इंग्लिश मीडियम नि तंगो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फाना बाक्सा बांग्ला सब्जेक्ट ना हाया हिंदी কক বরক ইংলিশ বাই পড়াইনাই দङ যেমন ইয়াখলি স্কুল হাই রক ও বরক রক সুইসে মাই হাঙ্কাই যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া কক বরক সুইয়া রক কক বরক সাবজেক্ট নাহার নাই রক
norok jotto tuyo kosok sidi hi samani haide abang sia aboni bisingoibo kok borok subject jadi kaisa fail hangkai porikha se fail nai hangkai je tipra saro kok borok subject se fail hangkai kok wani script bai suyani bagai abo bo jaga sogai nai je one sub nango tabu ang je simani hangkai je borok kok borok sanai je kok borok suinai abo ungka tam hinai chung je community ni borok rok je kok sawo ba je kok siyo je kok thaina borok khawo chobo aboromle saboni hingkai speech community hino je community of kok by speech khle kok sawo o speech community na nung dinai khayoi saprioi nung haise mangnai hi hingkai abo gothia tabu sum hindi no phana sum roman script by sidi সমস্ত পৃথিবী পিনানি হিনাই বুই হিনকা কাইসা সানবা কগওয়ান জিনে ফানা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুয়ই সমস্ত হাইন গুনাঙ্গই পিডি হিনকাই গগসিনাবা আউন বাগিনা আনি কক থাইনা আং তাং বাই সানাই আনি কক থাইনা আং তাং বাই সুইনাই ই আবনা সায়ওই আং যে সামানি সে মা খাইনা হিনকাই আবো গথিয়া নে আংখে চং Angke tabu Tripura TBC ni bakago je President Dhananjay Gana Chaudhary je amhake instruction rei tangmani without notification without paper ajagao tabu je speech community haikaba je koborok je thanai rok ni singo borok no TBC ni sakao bo IPC ba EPC ni bisingo bono law ni bisingkai bo haike affair khaiman bo bahai আবতো আইন কানুন তো আং বেশি সিয়া আউন বাগানি নরক যে খবর থুমনাই রক যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট তংনাই বর্ণব নর থাং কক থুম কাকে চাও তামনি বিশিকতি খলাই ও কথার ছাত্র রক তিনি যেটা ছাত্র তংনাই ফাইনান্সিয়াল ni চিফ মিনিস্টার ফাইনান্সিয়াল ni বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উনাই তামনি বগৈ নরক বর্ণ হলম বাই সিনি তনি নাই নরক সুম কাকে জানাই আং সিনামু সুমা কাহাই Tripura Rajya kok borok movement khlainai rok kok borok ni abongka MF kehi keha tama movement for kok borok hai phano thanai bisik tham sekan ta kaisa bodol asai pika je bodol na hino RS kesi hinai Roman script for kok borok choba abo chikon non political non religious সংস্থা rok na tuyai 56 বদল ন তুই আরো TSF টঙ্গ CPM ni PSU বতং হি খনাও নিনি YTF টঙ্গ ইনকা নিনি আতিশা টঙ্গ IPF ni ছাত্র বদল তাই ত্রিপুরা মথন স্টুডেন্ট বদল যত মিলি হই আবো যে 56 অর্গানাইজেশন বড় যত মুভমেন্ট খাই টঙ্গ একে তাবু আন খনা মানে Kogwan ji script by suya hangkai Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president order reka protected district officer of norok chhatro ni mungwe FIR di kaham ge je borok movement khai tongnai rok borok bo sawo bo master bo examiner bo aro naikol naisa Kogwan ji script by sudi hine ordinary jur khlai sumbo FIR ni hinai borok প্রত্যেক সেন্টার আর বরনি বরক তংনানি কম ইনকা আবো তিনি বিসিং কাইসা অরই পরই উন্নানি লামা হাহাই আং নংজাগো আউন বাগেন সরকারি বখাক্তি উংথং বা অমতি রোমান স্ক্রিপ্ট বা স্ক্রিপ্ট ন সুইনাই রংনি বিসিংতি উংথং আবরনি বিসিংগই আবো অরই পরই উনিয়ানি পরিবেশ উনিয়া হাঙ্কাই গথগো আরো আসুন আং সানানো মুসুঙ্গো যে ani nago wahan sesatu khangkai ang khaklu bai de chanai alu bai de chanai mosden bai de chanai obo ang nuwan sune bile o wahan phalnai sele tan bagai sai rahona ba nung jese kleber mosden ma chanai nung jese kleber na alu bai thok bai khle ma chanai hi sai rahona ba aun bagai na ontine hangkai jini bharatborsho স্বাধীন উংয়াখো aro independent উংয়াখো ang kok sanani ani adhikar kori script selection khlaina ani adhikar kori ang bo kok bai ang hamjat
bo kok thebe suikake uncomfortable abo saimi hangkai abo jorana kok sanai aboni bagui no onek সময় sabo whether Kashmir issue is raw or overripened pisamani abo onek bochorni pore last hingge tabu je সিদ্ধান্ত নাজাখা বড় গসিয়া ফানা তালিখাও রুজুই মানাখা aboni bisingno khapang tekto nangmani bisingti borokni bisingni taibo saya lamao thangai gila samung hamya umui phan man Kashmir ni cheni shantiya অশান্তি mahai I dophago script ni bisingti অশান্তি taung jatong abang nayo kaisa kok surungna tongoson bele surungna nango chini noksu nok arini sthani phana chini protibesi desh ni thani phana surungna nango Pakistan by Purbo Pakistan by Paschim Pakistan aro Pakistan ni borok rok o aro tam saka hangkai বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ ni borok rok no saka je norok urdu baise ok wan jino aro mas hanai mas hinai bangla baiya hi hindan no bhasha andolon ungte last nini পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান ungai Pakistan alada desh Bangladesh alada desh ungkable beistamo abo ungkono tuye bhasha no tuye amtui phano ungmana I porikha ni simi phano espar os parongai ao norok no jitikha norok no roman script by suicide hi phano rimano ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে বিজেপি সরকার মোদী সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবল বাদ নিদানি বাগৈয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রক নি বাগৈছে আংমানসগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই বংনিন বাগৈছে ওয়ানসগো হতে ও ওয়ানসুক থানি ও আরনি বরক ওয়ানসুক ইয়াবই অরনি বরক দে চায়া খাই ওয়ানসুক বিতনি আবুনা bongni jagao thang sogori nani kok thairok no je 56 organization je samung khlai tongnai je sogoya jaga sogoi thong abo ang kujugo tongnai kaitoni thani ang suar borok nori thong nai ang wansuk jao Angke tabuk nuntu saka te bahasteni প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী lukurongni ontim bektini thanigono borok luku hamkraini bagai hapangni ba hatot hapangni সরকারি সেপসাপ থাকি সহিত তাবুক নরক ই ত্রিপুরা হাস্তেনি জনজাতি মোর্চানি থাকতে বা ত্রিপুরা হাস্তেনি বিজেপি বদল নিয়ে জনজাতি মোর্চা তো কাইসা বেলেগ আজ কি নরক ন মুসা কোন ও রুমান স্ক্রিপ্ট সংজাগিয়া দে খাই কিবা তাবুক নরক নি যে ও রুমান স্ক্রিপ্ট নতই বহাই নরক জনজাতি মোর্চানি বসকান সালো চপার নাই উত্তর তামু নাই আবো জনজাতি মোর্চা তঙ্গ বিজেপি ni ত্রিপুরা সাবদল ত্রিপুরা রাজ্য আন্ত সুংজাংনি জায়গা সগইয়া কবা যে তিনি 6 জন 7 জন এমএলএ তংনাই তিনি বরক রক বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা রাজ্য কমিটি যে পদাধিকার জনজাতি মোর্চা ni প্রেসিডেন্ট জিএস বরং নিশ্চয়ই সুংকনা কিন্তু আংলে কোন জায়গা মিটিং মাথানি কো সুংজাগিয়া কো Sungjagia phana ang sanani hingkai ang osunu sawo majority must be granted ang roman script dibo hiya tari dibo hiya bangla bai khadi devanagari bai khadi hiya je ok sanai do speech community ni ang je samani ba je borok gobang je sano abonu ridi hingkai ba aro ba paisi tong hable waini commission bo borok rai dikha okay CPM সরকার 1979 na poila chini kok thai kok rogna tuyei chengkha borok kaisa space narukha tamo nung kok wanji be mas suinai haibo salia devanagari be mas suinai haibo salia roman script suinai be mas salia tamane aro roman script by go boigila mas sapok jangnu ang Bangla bai go sapok jangnu gobang itu devanagari bai ke sapok jangnu gyakho e tabuk abuni bagai no ang sanani musungo je o space tongmani bagai ni tungkine alochona khaijani phano kok salani phano jora tongkho ingkai je jagao 17টা 18টা কলেজ ত্রিপুরা রাজ্য 2021 বা 22 সংখ্যা আদো কাইসা গভর্নমেন্ট বিসিংতি ন যে
সেন্সাস খাইমানি যে কলেজ দংমানি জাগাও 36 জন ছাত্র সে ককবান জি স্ক্রিপ্ট বাই চুং কক বরক পরিধান মুসুমহি ও জাগাও কক বরক টিপ্রাসাদ দফানি বরক ইয়াব যে কক বরক সাবজেক্ট পরিধান রক 1G দফানি বড় পর্যন্ত সাওয়া ইয়েস রোমান স্ক্রিপ্ট হিংকাই আবো সুবু সুইতগো পরিথগো স্পেলিং মেথড দগো আবো কোনো মিস্টেক ইয়া নেই সামানি দङ যে কলেজ দংমানি ত্রিপুরা রাজ্যও 36 জন বরক সে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইনাই হিন হাইফানো যে রিনাই রক সাননাই রক ন ফিনকুলগৈ তনিকা হাংকাই আবো জরাতা মুংনাই আবো জরানো সাজিনাই Kita sung tahu Simon kaje TV siwo je ama hake roman script no bangla bai sinani dagi mung romani yagulo uklogo phandrai to hai ke ba lai thangja salni ex MLA abu Otul Deborma bo thangai aro petition phaika je roman script no ko borok roman script no bangla script bai no mas sinai ni amai ke tibe seo thangai jebo petition bermani yaglo no abah ke taibo borok ni phanmangkha ge tai khaksa phasin kabang ma tibrasan intellectual borok koksil sawi kok kasai tongo koksil sawi khorang tisai tongo je Otul Deborma ke tibrasan ni entity prasa kok borok roman script ni committee o botongo haipano kok borok no kasarnan naya aboni bagino tabu tibi se thanga amake petition ro bini birudde sen andolon khaina jotono khorang tisana nangai tibrasar roman script na tei nung je eje jonojati murchar BJP ni phasing tei norok ni bobahai uttor tongnai da Otul to Dr. Otul to bo ex MLA bo bor kaham bo bele constructive haifano bo Devanagari bai se kok borok no sweden ni sawo bangla script bai sweden nei bo angle sama khanaya khu kan bo bai kok salai phuru bo Devanagari ne bo sajagma ro prai ang share khlaya bo ang bai ge tabu bo saisuk thangoi Tripura Board of Secondary Education Chairman ba secretary bo thangoi kok 1G script bai no kok borok swidi hinai no jodi accept khainani hengkai abo to ang sia কিন্তু ang je numban hengkai bo thanai 2023 ni Bidhan Sabha election no BJP ya khai habla BJP ya kawai bo nirdol bud bosakha aron chini takuk bikas pass khlai tabu tribal welfare minister hengkai bo bodolo kurui bonoba boboni committee ni chairman ditong angto প্রশাসনে বেশি sia কিন্তু bo thangoi Tripura Board of Secondary Education no kok 1G script by no kok borok no swidi hingai approve khlaidi mano hangkai 15 লক্ষ 16 লক্ষ টিপ্রাসা তং হংকাই bo এক সাইড সাইসুম তাই সমস্ত 15 লক্ষ টিপ্রাসা ওয়ান সাইড হিমাহাইন তং হাবলে আবো বুঝি যে তেই বাস্তব আং তো শিশু গিয়াবা কিন্তু অন্তিমে যদি উং তং হাংকাই আবো যে সিদ্ধান্ত নানাই র যে ডিসিশন নানাই র abo jumjal ni busuli asai mahe ang matongta tan bagai hingkai bo saisung decision nawi de tai jo to borok rok je script naimani no bo jemon be Devanagari be naimani Devanagari bai porjonto nailia kogwan ji script bai nayo ia borok kai ang officially ang siaba ang abono ang sihosuyako jodi na hai khlai to hangkai borno bonor thang sungeli nung saisung samani bagese au bangla bai suisinai hinai Tripura Board ga siddhanto nasui bile hinai abondarak sungeli jodi aboni bising hainong to hangkai tini oro je borok intellectual ro je borok suikurung naikurung wansukurung je kokmung kokthai koklok sinai borok rok intellectual suikurung rok no ok kok thai se bai no hakoro phobui diba hang matomta abo hai khlaya na hayang matongo ang norok saphana ang to abo sisugiaba abo norok taise cheroi nyai hinai ang norok no poijauta karon chung jesa khlaipano borok no oroi poroi khlaiman chaya
borokno jung u andra gundra kok sawi basaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangol hinang saimiya karon doctor atul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon md bomti negative siddhant nagla khine ang wansugo negative siddhant jodi nawino bini kok thai nawoi jodi tripura board kok banji script by kok borok sidan ne siglu rio hungkai abo besidin taw ne bana abo hor chumana han wansugota in future ngai ba I সরকার বা ই borok rok je নেতৃত্ব khlaina rak ba CPM ni hele jeta ba saya nokjak sine bla kesini borok CPM se kahami hinchina amte hinkai borok le roman script by bo suidi kok borok kok banji script by phana suidi devanagari by phana suidi hinai space phan narak tami nungle abo haya kinin simi tala bondong ka hinkai abo borok rok no tam hinai nung bukuk no khawai tani phana bakhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisu de unno I hasako abo ang kiri horta tabo oboni related no tabo student rock roman script by question ni answer mani yagulo affair khaijagi ne tongkhai nge tabo student ni guardian rock tabo roman script by rikhangkai answer rikhangkai affair khaijak nai guardian ni phasino guardian rock tabo ani busa porikha nani roman script by porikha rekheno question ni answer rikhangkai no affair khaijak nai nge busano sabo hangya khaina muso busani future kaham no nai mani aboni yagulo tabo abo hairo kha jodi no affair khaijagi dong guardian rok ni phasino nang tamo saklai mung tongnai je roman script by sikai affair khaijak nai bangla sikai affair khaijak hamke decision tamo nangai guardian rok plus student rok tam saklai mung tongnai ni balana kaham kok sungkha omtirong no jung walaina nango kok banji script by numat masinai dine jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি bo durgoti বুমবুফা ni bo durgoti sungjata school chalok tongnai ni bo durgoti inke I khipino roman script approve ni laite sang tongma hang nogo tan bage hinkai je borok bangla baise pori bo maya sui bo maya nung mas singai hangkai je sui maya ছাত্র rok roman script by suinai hinai bakha songoi tongnai ছাত্র rok অদিনে যত পরীক্ষা হলনি অঙ্ক সাপ থামে কাঙ্গাই পরীক্ষা সে রিলিয়া হাঙ্গাই নং তাম খাইনাইবা আবো কুসুগো টংনাইসা সিদ্ধান্ত নাওয়ানো তার মানে এই খিপিদ কাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নানানি জরা সবাই সুখা কারণ নেতে সুভাষ চন্দ্র ন সুংবালে নুমা খুলুমু স্বাধীনতা সানাই মায়া ফং আবো আদাইসে মাখলাই মাহাই je cheradok tabuk roman script by sigakai nungjelo ma habnai hingkai ang jelo habnai taiba ang kok wan ji script by suya ang maya hihina nangkene ছাত্রনো কোন দিন জেলে সবই মেয়া গাবক পাইসা পৃথিবীর ইতিহাস উংথানাই ani mani kokno ang je by suida musungo jebabe ang suida musungo pore na musungo abo ma pori ani bagai ang roman script by kok borokno ma siyani bagai roman script by ang ma pori ani bagai ত্রিপুরা রাজ্য যে মাধ্যমিক বা 12 পরীক্ষা রিনাই রক 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গাই তাই দিনে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ দেউং থাংনা সাপে বর মাহাই অভিশাপ রেখে বর মান মাহাই চিনি আগাই পারারগো সাবলে নংতাক লাই থিলাং সিনি হেঙ্গাই অবসরত মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দে উংলাং জানো ইনকে যে জায়গাও পাকিস্তান ni borok rok সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান borok no কগৈ সর্বনাশ খাইরি নাই হি নাই মান জারাবছে শুধু একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা 1971 গে ই দফানি বিসিং ত্রিপন তা উংদি হিগাই উঙ্গো তা উংদি হিগাই উঙ্গো সুন্দুক তমলে যত না হামলে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি ককিসা কম সাও পার্টিটা সিদ্ধান্ত না সামুং বেশি খাইও
যেমন সিপিএম রক অনেক আন্দোলন খাইরিখা বরক ন রিয়াং শরণার্থী রক ন তনিয়ানে 24 বছর বিজেপি ফাইকে না তদেরই খাবলে সিপিএম রক চুপচাপ বকুগো টিকুপলম মাথা কাবলে চুমকুরুন দিন ও মহারাজা বীর বিক্রম নি বুমুগাই এয়ারপোর্ট খাইরি সিঙ্গার বেলে সুম সায়াবলে চিরখমন করে বলে নরেন্দ্র মোদী তাই চীন অরণ্যে থানায় চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব অরণিক ত্রিপুরা সারণে খাবু জিবয় বথাং সারিকা রিদিয়াবো রিখাবলে গে অন্তে খলে অ্যাচিভমেন্ট তমা জরাবো এই খিপিনো দে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইদে কক বরক বা অ্যাপ্রুভ মুখা হিনজাগনো অর হাইফান অংথম চিনি থানিও রোমান স্ক্রিপ্ট বো কতাল কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বো চিনি কগিয়া হি দেবনাগরি বো সুং চিনি যা Hingkai sung international level sung manjuna hingkai Roman script nano sung yasakna nango hingkai national level by sung kurungna hingkai Devanagari by no sung kurungna nango Pogwan jile sung jasa kelapa mantong le Kaun bagai no Devanagari kok thai jadi sung kok borok by phana suyo je kurung rokta Roman script by to 99% ne suinai je borok Devanagari by suinai phana sika hingkai bo Hindi by kok borok by sika hingkai tai bo sini borok hamklai rongnai bole kintu jesuk phana Hindi sini borok rok sini je kok borok sanai tai suinai rok Roman script by hingkai suitok jako pore thok jako abo je borok ria hinai bo busiyo kok khai hai বাংলা মিডিয়াম না ইংলিশ মিডিয়ামে টান খায়ো ইংলিশ মিডিয়ামে পরে রে ওই ইংলিশ হানানে বাগৈ চিনি বরক রক বসানে ইংলিশ মিডিয়ামে রহরো সুরি চিনি বরক ইয়া চিনি দফানি বরক বুনি দফানি বরক ইংলিশ খাই ফুরুঙ্গো ইনকা ও স্ক্রিপ্ট বাই সিমি ক বরক সানা যায়কে বাদা খায়ো আবাং ইমান সাথী চাবলা গে নুং ইংলিশ মিডিয়ামে নুং বরক রহো শুধু ইংলিশ ন সুং হামজাইয়া সুং স্ক্রিপ্ট ন Sung kok borok sinani abo khay badariwo ang abo bujiliya ta amon bagana bo jaga sinkluk toni abo hai deba ongkha Roman script by kok borok sika kai hayung gonanggoi haste gonanggoi haktor gonanggoi kok borok no hayung borok dati sungka hangkai abo ta bo pijak nai hine deba kiri jaga bo buiba kasui thong abo siang amon bagana phainai sang Sini hamya financial sini kaham. Guardian nomno bobo hai motivation hai ko one so mo. Bele ta student ni guardian ro. Borok to student ro ba busani ba de onek busani future no one so. Borok bobo hai no decide khai ta bo decision no decide khai. Guardian nomno tai room surum nai rok na. Ang koina ni musunggo. Nong ni busarok kok wan jui script by aro sumung tong hana answer hingkai uttor hingkai abo Roman script by rifedi riwoi jodi jela hapna kai habdi ye FIR musana hingkai musadi ang rusi rumia hingkai kok wan jui script by sinani ang bhekle dinai ba ang ani ang maise sana ang awan saya hingkai num ana awan sadi hin jur khle ngi ble ge bharat borsh sadenu yakho tago independent uyakho dependent ungkho tago British ni rasalok tongkho amti bujok jangnai bile awon bagana ছাত্ররক যে রিনা মুসলমানি রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সেই ফাইদি হাই সাফানো বেশিরভাগ বরং রোমান স্ক্রিপ্ট নে ফেভার খাইনে তাবক হাত্রিপুরা হাস্তিনি বিজেপি বদলনি বখাকতে লাই থাংজাক অ্যাসেম্বলি ও কক কাসাকা রোমান স্ক্রিপ্ট নতে তাবক সিবিএসই ও ত্রিপুরা মথানি লিডার অফ অপোজিশন যে খরাংতি সামানি মথা পার্টিনি বখাকতে যে অ্যাসেম্বলি ককতি সাজাকা যে সিবিএসই ও তাবক ত্রিপুরা হাস্তিনি চিফ মিনিস্টার সিবিএসই ও আবনি লেটার রহনাই নি যে অ্যাসেম্বলি গোশিমানি ইয়াবলো তাবক নরক ত্রিপুরা হাস্তিনি বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বখাকতে bobo hai one shot na haka bobo step na haza ar tumung no aba hai nahar jage tongi dong hang ke nor kok thasa pan suda sunja ka je BJP jonajati mojati prahastini jonajati mochano nor tam decision nai nor ni boktobo tam suda sunja ka bobo hai phiru
chini opposition leader assembly ni Onimesh Babu kok kaham naro raise khlaika boruman script by kok borok sinani hi samani na abo tipramothani sarthoya abo pura dofani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo tiprasa dofani sartho borok je samani borok je khlaimani ang tipramothana simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horka khulum horo borokno selutiu abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoia abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borokno ye tabuk ning samani BJP Janajati Morcha no kok thaisa mungni sungka hangkai angkai sungjagya khu party o ani pot to dobo kuriba omti meeting logo bang ma thangya ko sungjak dai hinge tabuk je nobani MLA rok mantri rok sungjakhna boro su sungjakhna saimia angle omti saleman jaga ma thangya ku an bolenang sanani musungo je পরীক্ষারি নাই রক পরীক্ষারি নেনি বুমা উফাসং ওয়া নানি করি কারণ বো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইছে পরীক্ষারি মে হাঙ্কায় পরীক্ষা ফেরম নেই বলে বো আন বাগানা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানে রিফাইদি যে মানে উংলায়ানো জরানো কপসানায় tabuk hasteo BJP Janajati Morcha ni bakhaktei BJP Janajati Morcha ni president to tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bo bini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP Janajati state BJP Janajati Morcha ni bakhaktei abo haikun koglam danglai ka tabuk I khepeno om haike je roman script no tei uttor question answer uttor ke fereng lainai himani aboni bising onorokni I tripura hasteni BJP Janajati haikeba BJP ni party ni bising obono tei alochona odan kha haikeba tabuk je BJP Janajati ni president montri haikeba president ni bakhakte kono omhai information koglam salajak nai omhai rok meeting rok ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to BJP Janajati Morcha ni president তিনি বরং নাং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা ya tabuk to angara da porimongno no sungjakha ageni dholai district ni president ex MLA no ambasani tak bosi president ge bono bosur sungjakha ang to sia কিন্তু তিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার no bosuri sungjakha ang to sia angke sungjake khu abon bagena borno sungane sanai tamklai siddhanto nanani karena SC Morcha ni khai SC ni matter hanke SC Morcha na sungjago BJP khub ekdam concrete dhison nanai party na और minority Morcha hini jata tamane thrupsaram ni o thrupsar ni interest matter ke borno sungjago OBC ni ke OBC ne sungjago sikla ni kai sikla na sungjago krishok ni kai krishok na sungjago ঠিক amti hahai এই জনজাতি মোর্চানি লিডার না সুরি সুংকা অবখা আংসিয়া আংকে সুংজাইয়াখো বড় সুসুংজাখনা বড় নদ সুংইনাদি যে তাবো তিপ্রাসা দ ফানিবাগৈ স্ক্রিপ্ট নতে যে ইস্যু কারে দংমানি হায়াকাবা মানি ককনো সৈনানি পর্যন্ত রিজাগে খাই যে বিজেপি হাপাং দং প্রমাই খাইজে দমন তাবুনি যে ইস্যু বুনি হারগ গুবুন হাস্তেরগ সুনুগ দ ফানিবাগৈ যে ইস্যু কারো আপ্রব পট রিজাইন রে দ ফানি সাথে সামুং পালতে মারো কিন্তু খরকটা ফানা তিপ্রাসা র তাবো পর্যন্ত দ ফানি সাথে আছে সাতো জাগৈ দङ খাই জাগৈ দङ কেবল রিজাইন হই দফানি সাথে ফাইমানি লুবিয়াখো নংবো তো খরকজা বিজেপি ni MDC দফা অমাই খাইজেক তমানে ইয়াগুলো সিদেতই দাম বাগৈ বিজেপি ওয়া আসুক তিপ্রাসা রক তাবো বো মিনিস্টার দङ MLA দङ MDC রক দङ পশুবুই দংলাই দফানি বাগৈ দাম বাগৈ খরাংতি সালাই BJP ni elected netarok tai Tripura mathani elected netarok ba IPF elected netarok tahun bagi resign dia अब तो बरनो सुनी किंतु आंग तो नेशनल पार्टी खलायो नेशनल पार्टी जे खलाय तमने बीजेपी रोमन स्क्रिप्ट आसया पार्टी ओ जगबो
BJP sajagya phano ang sajagbani kokno sawi tongkha ano jeprupano jesa siddhanto nai mano abu boto kok kutumno norok tang mansugya ba abu bagani ang saw ani borok rok je kok borok suinai sanai rok je phaisingno tongo ang ayamno tongo tabu roman script da hamjagnai 100 jon ni bising 51 jon tonghankai ang borbai tongo देवनागरी हामजानाय 100 जन नि बिसिं 51 जन हनकाय आं रोमान स्क्रिप्ट न हानजे आं देवनागरी बैथं जे वानजि स्क्रिप्ट न हामजानाय हिंकाय गोबां बरक आं बरक बैथंनाय आनि सिद्धान्तता किन्तु ताबो रोमान स्क्रिप्ट न हामजानाय गोबां 99.9% आरो आं बरक बैथंगो आवरे तैताम ककराक साने आं बुजिरिसे माले बरक रंग आं तो साव अब रेजिग्नेशन बुफां तो habla awan bagan ang sanang musungo nini pod chair power money abo tiri tohor khana kre nini kok thai ani buthi bai nang laijak ani khapang bai nang laijak ani dokhani kolam tui ani sago nangjak ani lamani haduloi ang basi gdalai tong abo tai nu pun bahan caca hinggang saya tong ya hinggan itu ang sawo hijaman ible enor babo ang pun ya thekna hai wakrum sawo hini te sana nang ible समझदार आदमी को इशारा काफी है महाय ताबु जे borok rok roman script by kok borok ne approve खाइना मुसुंगिया borok को सिवो जे 99% roman script by kok borok ne सिने मुसुंगै borok mang नारो ये ताबु हंगा अब कासुलाई मानी बाजार ओ कासुलाई थानी साबनो साबो लाई थांगनो आबनो हिनो ई जे एपिसोड अब पाइथागदन जरा सब पाइखा ताबु अरनो एसपार उसपार उंगेने ब्ले यां सावै तंखा जे छात्र नुं रिखा हंगाय परीक्षा रेगाय नन एफआईआर खाइजागनाय जो तो छात्र ने एफआईआर जेदु खाइजागो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिगारे न जो तो एफआईआर खाइगा हंगाय ऑर्डिनरी रोमान स्क्रिप्ट अप्रूव ब्ले नु मजनी खाइदी मजनी खाइया चलाय डॉक्से अप्रूव खाइ दिखो रोमान स्क्रिप्ट बाय न इनगे अप्रूव न ब्ले नुंगानो वाहन फाउनायसा नुं वाहन गुदक साइ हि रहर कना आंसे आं मर जंगसे सानाय निन कब बयब्ला इतरमान तमा आई विल डिसाइड आं मान सुनाय ओ जागावो कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि दरकार नांगे कुनु निनि बसंनि दरकार नांगे नुं हामजाक माने कगन नुं सादि नुं साजाक माने कगन नुं साजाक दि नुं प्रैक्टिस खायमाने नुं प्रैक्टिस खादि कक वन जि स्क्रिप्ट बाय kok borok sika ka परिमिया रोमान स्क्रिप्ट kok borok sika परिमाण अबानि बेपा आंखानि बुइबंग जंना आनबांना सावो आंखाय रोमान स्क्रिप्ट नि सालागो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकिना एफिआर मेनके बो आईपीसीओ रोना एफिआर जाक स्टूडेंट रोनो हाय के बो लो नि बो आर्टिकल अम हाय जातो अबो लुकुरो नो साइ के बो हाय आर्टिकल बो आईपीसीओ बोनो एफिआर खाजक नाय अब बो हाय आदि मूल्य कोनो आईपीसीओ किबा कोनो सीआरपीसी किबा कोनो सेपसाबो आबा हायके कोनो आइनजे ग्रै जे नों रोमान स्क्रिप्ट सिखार थाना नि नेगेनसे एफआईआर थाना अब क्वेश्चन हंकाय सोम हंकारसे नों खरकसा त्रिपुरा बुथ नि आदं आसे प्रेसिडेंट नों आसुक दं ताबु नरं नां सानमु सुङो नरकसे ताबु आसे मीडिया पर्सन थाङै अब त्रिपुरा बुथ नि प्रेसिडेंट सोंना नांगौ नों जे आसे प्रेसिडेंट त्रिपुरा सारा जुदि न रोमान स्क्रिप्ट बाय सिका हनका काय नरनो एफआईआर खाइनाय हुनि सामनि नों बो पावर न तयै किबा बो आइन बो सेपसाप दं जे नों आबा हायके तिनि साइमानखा
First. Second, nang asa confident ka saka. Nono bobo ahai aintui kiba bobo ahai policy tui kiba bobo ahake nang asa president chongjangman tui nini thana asa power tong je nang without any policy, without any notifications, without any law framework nang je tini obahake media wo tini obahake samani aboni ni borni power boron raidaman khanu abo normal sungtai. Third, gedungma jepur sung India ba manjui ase India sistemo sung gadal jago kiba ase sistemo sung phayo a jagawono jeng saiman kha sini tipasani hukumu mukumu jagi tongmani kiba sini sepsab ain constitution salamjak tongmani sini rangpusa ja tongmani abor kaise pano belu rujanglia kaise pano abono consideration khai accept khaijanglia ngacheng automatically sina culture sina constitution sina joto system ja tongmani rangpusa tongmani abo jodono totally dissolve aboni alternative babeke jeng mabo mandia abon bageno ti prasarok afrun simi seng gurui ingi haimani sini je lai bumawo je tongmani seng abor gurui ingi seng afrun simi hinga ke seng jiru no hoitase seng kana surubu abon bageno ti prasarok tabu jora seng buinisai uklubo kalai matong tik a joran simi Tripura how language officially declare khaijapur simi tabu official language tamo kok boro tai bangla a joran simi no jeng Roman script no jeng demand khai fayo tamne bagai jeng Bangla script no nasil mania jeng Bangla script no joliwe nana musung mani humaya kaisa na kok borong no Roman script sikyang gakai serai khai gothogroi simano pai bini pronunciations words abo exact scientifically abo formulu abo sesini sanmu abno naise tini Bangla script sikyang gakai jeng nugo tamunok seng ajagao taburom di Jitendra Chaudhary no hune bum je sine thangkai even Bangla script fanse kaham ka scientifically correct khai nang simanya na kabama kok thai tong chin kok boro je Bangla script ba seng si gothori maya sibe maya taba anu bumu Anthony Anthony abono nang sine di Bangla bai sine Bangla script bai manama manya anubu taun bagai ke ration card anu bumu sine bagai khub chai to khabar ana sakasa nang phan kisa kebo officer kota Bangla kereng ahai kereng thane pan nang kisa spelling kaham ke siti phedin thanga boro kaham ke mainya gabon bagai na naro nang sujanu khakai abo English bai translate khai thaka en siklai thang thik abon bagai no sungtini Roman script ti sung sanlai phai tabuk newspaper sai sarake kaka abo sung saiba manka ata polinaringa abon bagai bujija buyano sunu nang tamo Bangla pona seringe ang seringi manu kentu ani jora tabu kerikya karan tabu bagai ang Bangla bai seringi porikya gakai ang agotola jora
baci manai kiba ang Kolkata jora ang baci manai West Bengal jora abo sara ang baci mainnya karon tamu ningka the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jora digital India hani declare tongo digital world hani tini declare khajak tongo a jagao angki international standard script by Adobe ni mainnya angkini local Bangla script by angkini Adobe khangakai ang busu jorti saka kai bata ang mainnya angka tabu kok borono kemo England ni fana phaikya America ni fana phaikya France ni fana phaikya Switzerland ni fana phaikya Japan ni fana phaikya je kono jaga ni phaikya kok borono sungna ni bo pula tamba serngai bo Bangla script se phaima serngai nga Bangla script serngai ka kai bo pula tam serngai bo Bangla se serngjagi thanai karon automatically Bangla script serngai ka to Bangla na automatically am phaithanai bla heda nga abun ya gulu se na kok borok nga az jaga bo wat sunai di by the time kok borok serngai ajora paisi thanai taun bagi ka bo puila Bangla script se mas serngai nga bo 3 mas se bagi phana phaikya nga 3 mas se bo Bangla script se serngai pai manyang nai nga abun ya gulu se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai na uthang nai jara komne bagi nga tabu Roman script by jokhonte bo suimano porimano English rok ak joto suitung nga bo automatically kok borok sungna phaikya kakai bo tai Bangla script sungna nanglia Roman script no sungna nanglia tamun hunma bo only Roman script by suijak bo saimanja tai bo Adobe ungjak Roman script by sui nga tini bo Roman script by saiman tongtong nga tini kaha hne ka to bo easy ke saiman kable khm kaham phaidi ha phdi phaidi bo saiman thakable nga abun bagino tini kok borok bai hingga kai a Roman script bai hingga kai kok borono suinani suja tai easy nga chungchin kok borono chung sudu tiprasa ni bisingo chung confine ke tongno chuya tan bagi hingga tini France language porina bagi sara prithim borok tini poritong even India or even Delhi University JNU pointo France language pointo prungjang nini Swiss language mo prungjang kebama oba hai khai nini European language country joto tamani adara lu kebama je language tamon abrok sungjang itu ngai thik aba hai keno tini German no borok khai jadu college abo chini indigenous folk song abo bahake borok rusa bahake suru abo point 5 bo research khaipeka 3 mas tong borok surungi thaka saiman ka nga aba hake no chini kok borok no bus high level high kusuk sakau sung talangi man karon chini kok borok ka buini sai paisa extraordinary chini belai scientifically aro system tong so even English so father our for grandfather our great grandfather like thong nga buni kok ro ba tek ba ma bang ro ba ta ma ta sai mi angala chin kok bole ko ma to chu chu bola la chi ta mo ko ma thali manus asu jab tu chini tong lekha ma hoita ko joto sun tong ang o jaga wo tini ani mane kok ang sanani ani mane kok ang sinani আর কে বলি রাইট করে কে বলি পাওয়ার করে যে চুনো আলাদা কক পাইছে নং কক মা সানায় আলাদা স্ক্রিপ্ট পাইছে নং মা সিনে হেনি চুনো হুমকি দমকি রনানি কে বলি থানি রাইট করে কোনো কনস্টিটিউশন তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইয়া দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রি যে কনস্টিটিউশন যে সুযোগ তং আজাগাও কে বলে যে ইন্ডিভিজুয়াল কে বলে কমিউনিটি কিবা গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার রয়ে যে নন অবাহকে পানিশমেন্ট রিমানো নন অবাহকে এফআর খাইমানো নো
Chini Indian Constitution point aba kunu sujat tari. Hajin sumani IPCO bodar tari mana kiba CRPC bodar tari. Aba hai kuno gotona bongya ko kuno incident bongya ko aban bage aba hai ke IPC bo section ake salam jaga ko. Constitution bo aba ake salam jaga ko. অথচ কনস্টিটিউশনে নংনাইকে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সৈনানি বিনি যে রাইট দं বিনি এক্সপ্রেশন খাইनानि বিনি যে রাইট दं बिनि बिउनो शेयर खायनानि बिनि राइट दं ब एसेम्बल नङै कायसे ग्रुप नङै प्रोटेस्ट खायनानि किबा एसेम्बल कायसे बदि सनानि बिनि राइट दं आजागा निन राइट आहे खेके निन राइट क्रि निन अगेंस्ट केस खायमना बा है कुनु कर गा आबन बागिनो दिने आं सानामु सङो गोबां मा जागाव अकक इश्यू कायतंका सिनि तिप्रासाम सानामु सङा যত ডিস্ট্রিক্ট যত পুলিশ স্টেশন ফাইদি অব আহে বরক যে তিপ্রাসানা ক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখে হাঙ্কাই ন বিনি এগেন্স एफआर खायना हिनि सामानि बोनस जों ताबु उल्टा केस मा खायनाय तामने मा खायनाय बो राइडार इनिमिटी आबना तां साइदो बो जे promoting enmity between communities based on script माने बो जे community based खायै अमा हायके तामो तामनि साने बनो अमा हायके जे क्रिएट खायमन अबा हायके जे सालामुइ तमनि अबा हायके उत्साह खाय तमनि जे शांति सम्प्रति नष्ट खायनो नाय तमनि हे हे जे ए आबन तुइसे बनो एफेक्ट खायनो नाव ताबो एनिमिटी माने ब कायसा बेंगल कम्युनिटी बा तिब्रासा कम्युनिटी न बताबो उनको हिंसा खायै कम्युनिटी माने communal violence खायनो नाय तंगे तो बताबो based on शुद्ध स्क्रीन तुइसे ओंगा नों स्क्रीन तुइसे communal violence खायनो नाय तंगो नों बरन पावरमान खा नों तो कायसा गवर्नमेंट बॉडी न तुइ तंगनाय नों तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से नों सोंनाय रंनि कायसा बुथुमनि कायसा बुथनि नों प्रेसिडेन्सि नों बाहायखौ कक सायमान नों कक जुदि सायतं हुंगाका नों मो एसटी नि एगेन्स्ट क्लाया दा नों अबा हाकिनो सायतं हुंगाका नों एसटी एट्रोसिटी खायमन क्लायो खायनो तंगो आबन बागिनो एसटी एससी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 सेक्शन 3 आबो गाहाम खायनो बिनि थानी कलायु कारण सेक्शन 3 गोबां क्लोज दङ आबन बिसिबो 1 2 3 4 5 6 अबा हाकि गोबां दं आजागा तामसु जे कुनो जनरल बरक एसटी नो बेंगै मान्या एसटी नो नों जे साना मुसुंया जे कक साना मुसुंया आबन बनो जबरदस्त चारि मान्या कक सारि मान्या नों एसटिनो नों तेने पाहारी आमते रखने नों बेंगै मान्या नों तेने एसटी बरक खरसा सला खरसा बुरिफान हिमि थांका नों बनो बेंगै मान्या कारण अबा हाके गोबामा इभेन दिल्लीओ चिंकी हनै बेंगै जामो पइनसे आबनो तुइ केस खायै तेनि जों आजागाव जिदि फायदा करतो आबन बागै नां साव एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 2012 एस के पान्ना चीफ सेक्रेटारी एस के पान्ना बाय आं सिनि फरेस्ट लैंड एटी बबाय मीटिंग अलरेडी अपॉइंटमेंट नाजा इवन टाइम होलायजा आं थांगा सेक्रेटारी तो थांगनि आना गेट न बरक परमिशन रिया तो का हमना नंका आं आसा ऑर्डिनरी visitor हिसाबै पास नावै आं हाबा थांका थांमोन बिन दग्लाम हाबना नायनासै आनो सिकिउरिटी ऑफिसर
nan nang takhan hamna na nang habi me hena na taisa hatat tiklai roh ang taisa secretary gate busama paikya thik ap phakur keno chief secretary nes ka panani piano phun khaikya ari nona sa na jingjak nang ta appointment rejak nang tong tala ga phaya ang saka ago jagao ada gonta sakang agor audit phai na jingjak ang even gate jora thangka abon parapor ano firuguri rohon o jaga abon pore aba ke kok sale ke kana borok afrika inform khaike afrika chief secretary ong khorta thana bagu ngana male malia abon pore ke nang next dino hokano ang ST Association Prevention Act no tui ang complaint rakha je being an ST ang ST in tongoi nini office nini jurisdiction no nini office premises ho ang tini insult khaijaka sababe insult khaijaka nini security officer rok bai tau nambake na bangol de ang appointment tong keto ni nor phamen nung tina na ba he kheke ngai nung jokhota nin appointment surja nin security rok saimana nango ang je phainai hene kena tini tangi ang tinopti khaijaka then intentionally nung nor kano insult khaimak laikya ane ang rekha abuni yaglo no action najaka as security officer borok action najaka abuni yaglo am next dino jamai katala haike borano matalangka ang jokhon thanke to sogi keno security ro phaiakoi aro talangka thangka bini waiting room asu rakha coffee almond nene kaju tada kama mane VIP ahike treatment maraka rama parka chu meeting laikya anga gapru ga komti saka ang khorsa ST ngui ang nungba appointment already tong to nang an onde appointment ruja ang tini nino jaga phai ang tini insult khaijaka abun compensate sab khainai abun ti bo person bo apology sanka I'm sorry aba hai khai ang parsu meeting ka abo 2006 ni simi 2012 sara jung jaba khaibun sikari bari monu ajaga sini borok tong suni naiman dara nga abon bagi no ang tabu sara nai hingka kai tini je bo a chair tong to tui je chuno humki ro domki ro abon bagi first and foremost bini against aiga FI khaige tabu khaiman yaklo ain byangti telang ain bahike telang mai ain dige fight chaba khala laine nga abo khaina sakar ta ka chang ti prasar mo sana musu ini Dr. Atul de Burma jeng saiman ka khanai man ka TSF rong bisingti bor jongte memory de runa thango borok aro sajaka je Dr. Atul de Burma phai oro চিঠি ফাইও তিপ্রাসারক নি এক্সাম ফাই দङ ক বরং রোমান স্ক্রিপ্টে কুইশন তা খাইদি বাংলা স্ক্রিপ্টাই मा खाइनाय नङाबो दारे समुदे हने थाङो बतिनि अदारि बतिनि कक बरक कमिटिनि खरकसा ब आदम आं तिप्रासारक ता कुइशन सोंबाय अब आहाय बरनो जों ताम खाइनाय जोंखि तिरपा बुट आरो थानि आइगा जों protest खाय बिन एगन संको नानाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगन सो जे आबा के खलाय तंमने ना बिन नगर जों आइगा थानाय आबो 12-13 नखर तिप्रासानो आन्सार होतो सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खायक्या तिप्रासारनि बिसिङो बतिनि एमएलए मिनिस्टार बंगलांखा आबोसे सका ब खरसा तिप्रासाने बागै कुनो सामु काहामखा खायलांखा किबा तिप्रासा हुकुम मुकुमने बागै तिप्रासाने हाने बागै तिप्रासारनि बागै ब कुनो कक थासा काहामना साका सबा दावखका
Tini ang doktor tu nomor masuk. Bawa dah kah? Angkat tini bor ti prasana ham kare se naya hangka kai. Ti prasana against so bor khai tong hangka kai. Sengki ti prasara sini society wo bor na accept khai nai dia. Sini society wo bor tini ST hene tini bor boot basai tong tongo. Seng bor na accept khai nai dia. Abo tabu public ti prasara se answer mar thai. Seng tamo khai nai khai. Tai tini seng nugu. Sini honorable MP tongo Revati Tripura. Khorsa ti prasa bosong ne khorsa parliament representative khai na. Bos ham ne bagai represent khai pura ti prasa ne bagai pura Tripura ne bagai pura tai alka bosong ne bagai ti prasa joto citizen Tripura ne bagai bo represent khai. Kendo tini ti prasa ne bagai oba hake khlaija tong tongo. Tini kok thaisa da saka judul nu ti prasar ne bagai Tripura ne bagai development nai tong hunga kai tam ne bagai kaisa section kaisa community je dipra khajar tongo je sapras khajar tongo je subjugate khajar tongo a ti prasar tini roman script agin simi sani phai tongo tini a ti prasar ne bagai botin tam kok thaisa saimanya abada development ne kok sai to lama tini kaham kure ti prasar area wa hunga kai buin bos nere kan lama kaham kah angka apa development thaka ni mane kok je sai tongani abun script thik keriku abun tuise nang soba khai manya ku abun se nang develop khai manya ku ngan bo development by kok sa an kok ang bahage sinani abo tani right si ang sesus khai ne nang ya blak kapal nang sus khayam le ang sus khay ne ngat tin ang sus khay ma jaga ba tamon bagai tini ni official administration je chalok tonai tin ko tin pa bud je chalok tonai tini nang bahika wa nang riman bo boron power man khas bo jaga ne bo an man khas bin power boron phaike eba thajnor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kya ang sibe sino suinai we shall not both Bangla and Roman script by Khaidi Hene. Samani Yagolo Boboran power manka. Bo power mamano Kaisha. Nini Tiprasa. Sabo Uje Tangar Tang Sirinai. Tiprasa mana direction of the district. Nin officer no CBS no. Je Ogolono Bangla script by question paper khlai dekhni je direction review hini sainai bo parman ka aba sam bagi parman ka gaban bagi na ati prasa boki ti prasa na boki bulu boso abun ma sata abun ma sungtai abun bagi na tini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se apa hake power ti kok sai mai na ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo Tripura boot kaisa body bobo to education department a noron mle ngo botini bor power man kha ngo chingkia siri ke yak ka bangla hake tongle se nai ki ba sa na hanga kai siri khole sale man se nai ang tini phungo khanau tini phungo je media ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia media thruti kok retaliation life tamon khoraksa se IPF tini minister gaban yang khayango sakapu mes kate kongsano kafi o kaisano khor phonange manu hadar nok song manu anu utor like nang tini tiprasa hangka kai ahake le ekdom bokhor phat lai thi ko lai manu ne kok salai tong ho kai nang tini manu kok no sanai buini borok se tini obskai se tini wadang ri tong hangka kai nang bin bangtar kok thai pan sai man ni tabang ne kok thai pan sai man ni tiprasa sungna musu
Tiprasa khorsa tini ML angka, MDC angka, mo tini run phana nai nok tang khana, abona kan nang nok tangu hone nang chiri khogu sai to. Ha? Buli boss no borakai ML bangnya nini MDC bangnya mutri bangmaya blaha সাধারণত আমি আমছে যে খরচা প্রদান ছি বরকা রাং সাকাম বরকা থুই তমলা আপনার খান তার পক্ষে পন ছাইনি হ্যাঁ আপনাকে থুই তু গেনি নি তিপাসাকা থুই তুমু তামনে বাগে তিপাসান সিকল কাকা আং চেয়ার সাকা কাই আং কটং মাनु আরে বাবারে উন্নি থানি এবং উন্নি जों आंखा प्रेयार खायो नों खरचा तिपासा कुंसुगु नों तिनि एमपि तंमाखा tahu siapa neng tini MP ini, agak pun nono prayer kayaknya. Tom kay, di perasaan bagai kok saja bahasa di babaro, di perasaan bagai tini kok tisha sidi, tini jengnuko Manipur roko, Nagaland roko, boro boto tini BJP pan kaitung mula, kene BJP kaitung di pan to boro, bini jati na ham kerai, bini bosu na ham kerai, bini dofa na ham kerai, bagai kok kaitung mula. Neng ketam saminya, kilo liseju, korsa central cabinet nengko. Minister, buat ini orang tua pakai buat ini, bin bos engkau saitong lah, aras tak marah nih isu nanti bos saitong lah, jasa pandang tu orang orang sendiri jadi maya nih, engkau buat ini korup saya India nih minister tu, ini government se, aja agar engkau orang citizenship lu dia ada dia ini, ain pas kai saitong tong hongkai, bah abu nih agen setang tong hongkai, bahwa ini pakai kiri agen buat ini saitong manka. Ini ada tiperasa kok sadar enggak kakai, ang kini kiru nai, ang MP baksa mangala kami, ang minister mangala kami, itra boleh tam khaito, okong ngoti sadi, nakai joto travel welfare tong mani, joto MP tong mani, joto ML tong mani, okon fabric, aga ani mana kok no rumah istunda aja regadi ini sakit, aku kesaiminya, nggak tiperasa dah hampir tam sa, hari ane kok no ang mas saya woi, ang budi kok sawoi, nengano lama kaham ke salam mereka, taman mini, lama tak ane aja tidur narang nai, na ane kok tak ane aja tidur narang nai, tini ane kok no norin, tini ane bangla bapori dekha, dalam kota mati seri dekha, classroom, jatuh kosur woi, ane mukumuna tong nai, na bonu mukumuna tong nai, asu bercungwan semua siap. Asu bodoh seng region kainan ringnya cini bangkowo bokrogo, seng boro tongka. Abu nebagi seng tini mawan sukai. Tini neng joto kusuk kelai tong, bunyi bagi hingga neng joto samung tangtai joto develop tangtai kaitung. Ini wajib dong ngakai, bon boto cokro poti tongu, mojon cok tongu, sarkar tongu, lut tongu, sil tongu, das tongu, gupta tongu, gusami tongu, kemana tongu nebong nebu, kaya boto tangsa sih, risun bokro tangsa hema heke, akhirnya tu boto coba kai tongu le, bon right nanti boto kai tongu le, sekarang mau mainnya, sekarang semua sih. Nang lemang ahim enggak omoda civilized society omoda sinai nungmai ni society omoda public no represent khainai nini Indian parliament no omoda public no represent khainai nini Tripura State Assembly wo omoda Tripura sa engkai ini ne khap baksa kai samung khai jang kai nung joto na successful. Tene sing divide khaye sak ne bagai. Wa chu tongoi sak ne bagai. Lubung tongoi se sing tini oba ke khaja tongle. Abun bangana tini nini ha jagu. Abun bangana tini nini sakri ni poison jagu. Babu khorcha plan khai tong siliguri ni. Major Subrata bo retired hingga, और अगर स्टेट परीक्षा रखापो, 3 জন भर्ती खापो, रिटेन आउट ऑफ 100 मान फुबो, नगो बाय गाओ 6 मान कनो बोनो टॉप,
কিন্তু আজাগাও ও যে বড় চাকরি মানায় ব রিটার্ন মাত্র 76 মান্থ বাই বাবা অঙ্ক বনো আউট অফ 20 সুলত মাগ রেখে বড় থাকা ব তিনি চ্যালেঞ্জ খাইনা হনি সাও দাঁড়া নং নগর তংনায় আং ফাইনে লিগেল মেটার নতি আং আপনি চ্যালেঞ্জ খাইনা মুসু আং খরচা সিনাই নংনাই নে আং তিনি বেলাকে আবো ইনসল খাই আং ডিপ্রাইভ খাইজাमा কলাই কানি সাও আবো আহাইকে नों आइनति सेबसाथि जबा खायनानि सामने गिरिबा फायदि आइन जुदिनो जों जायां दंगाखै चिने एगनसो आइन दिस फेवर थाना जों जुदिनो राइट दंमि दं थाखाय जों साथा जों जास्टिस माननाय नोंगा तिनि तलाव जों चेकचानखा नोंगा फारि साकाव नों एपिल मा खाय आ साकनो थाखाय साकन तबो जों थालायनाय आरोखौ जों केबो करे Omti kayaknya nih kakak rambung tong, ahai kayaknya kakak rambung tong. Nih dok pada bagai legally IT coba kaitannya kakak nih rangkusa kiri. Cara nengna kakak nih rangkusa tong, coba kayaknya nih kakak nih rangkusa kiri. Tamu kayaknya, kayaknya nemu. Musuhi mana? Ini naik tong naik ro, neng tamu kayaknya nih. Ang je kay mama nih, ang saisu, kayaknya kayaknya hai sih. Tabu mo kaino tong hai si. Tebo difficult time mo. Sung. Kes khajage rom jage aba hakano refuse jage pointo sung jaba khai phekya. Amu soga jorano kharong mo new jorano masaka. Tini mungtango khorsa AGPU kiba forest officer thang kok sai tong mani. Nor se criminal hunai. Ini patamaja boro bona jaga bor je kono khaiman commercial level ini biloni ahai jagao forest jagao salbu pano tane duk tane koisotar nogungkha ajagang futu bona hane thangpuru reflect jaka जोंनि गारि tongo जों rest hoise जों jomai phai abro tui agiba kok saka kebo khorsa da kok konuti saka ambaso di pasar ona patar mani SDM cancel ka da baikha once no patar ri paikha ka SDM ne power to no patar cancel khaina ne grai abo ti bo challenge khaika chaba khaika kedo ambaso no thangnai ni aja go no tini buni bosono bor ona ho kai nang asa ka borok feel khaiki ri baikha nang ar ka fare dipa mo bor thang Krishna wildlife sanctuary wo woni sirono maini khlari tontogo that is against the wildlife unko act nang apaka ni nain bor thanga tam bagai tiprasar ok khaina ka kebo busan khaimenya ha ab ka tini jai kane ti ang environment ti ang PIL for 2018 khaipru PCC point khulum kabai ma sakam ani family tongo sara ame save khai de ha jai kane bo case khai tini kebo ni chubau chung maya uino case khai tini a illegal চাকরি রিক্রুট খাই মানে আপন যতন সাসপেন্ড খাই মানে পুরা নেমুনিস খাই তিনি বর্তাছে কাতাল খাই মা খাই কেন বুঝলে পাল খাই या फिर बासा खाई सामु खाई के जों साक्सेस होननाय কিন্তু তিনি 100 জন সানি টঙ্কা তা খরচ থাকা আর বুসুমি বাসে রিখা আছে মানে বড় সেব মানে নি নেগনস বড় খাই টকা মানে তিনি অবন সানা মুসু যেফ্রো ক বরক তাই বাংলা অফিসিয়ালি ডিক্লার রঙো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আফুরো কোনো নোটিফিকেশন ততং যে বাংলা হাঙ্কাকায় বাংলা স্ক্রিপ্ট নাই ক বরক হাঙ্কাকায় বাংলা স্ক্রিপ্ট নাই সুজা ততং স্ক্রিপ্ট ক সাজা ততং আমরা প্রশ্ন খাইদি করে আজা গাও তাই বোবগারা যেফ্রো অ রোমান স্ক্রিপ্ট ইস্যু না তুই ন গভর্নর ন মেমোরেন্ডাম সাবমিশন খাইফ্রো Honorable High Court of Tripura, abno nugui paper nugui somoto case khaika, abo 2-3 বছর চলিকা, চলমান বিসিগো abo borok saka, central government dusu, central government additional affidavit submission khaika, je abo central government concurrently so kalaya, so central government has nothing to do. Central government ni kono
jurisdiction kuri a jaga interfere khaina so let the state take the decision nga state nang nga abo par ya golo kaino court somo to khaiba court abono withdraw khaina ka jono liberty dekha nor jodi no abono file khaina ka nor no liberty ro nor khai nga tini tini abono khaina ka kabo to nang full tiprasa khai একটা approval classidi hini খাইলেনা নাংনাই মানে আং তিনি সাইসং তো আং খাইনা হনে খাইনি খাই পাই যদি চিনি ডিসপেপার কোন কোড রে দেখা nga jaga ko subu ko thana nakha an ke susu bano ke bang khai dispaper phage ka an ke basara am du sunna non sabda ki nang saisong khaina bage abon bage obo chokonte joto hulti prasana bage issue ang nayo hulti prasana obo decision ato an dhanu kuno pawa kare ang kaisa kharoksa an ti prasa bosumuti o language ni scriptoti ang saisong decision no so majority je decision now a majority be hisolina abon bage tini 100 out of 100 tini roman script right ho nga abon bage no so tini je saya roman script ba na sina hini tini bangla medium mo ponai to tini bangla medium ponai ra borok bo roman script borok saiman to borok bo roman script ba siu hai pa no bo no bage bo borok do roman script ba sia bangla script ba sina ka bangla script ba situ কিন্তু আজ আগলে তামনে বাগে নতিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মাসাই নগামনে ইনফোর্স খাইনানি নং বজাগলে নগা পারমান খাবা এই আবসে গাবন বাগে ন সিনি বড় जों बेलाय के मा वान सुक्ताय बेलाय का आटु प्लेट मा खाइदे आबा हाकेसे न पाल बाक्सा खाइ न सबा खाइ मा हाय आखाय आगि रगो सा जतन साइ मा मान एग्जांपल उदाहरण ताम नों हला पांसा का चरे चिको चकना सासुमान nung hola no nung busuk khai ka kai ha nung jese phan tong phan se nung abono sobai mai to thik aba hai no ti pasar kok khor ka se to ko ka kai tini khana no chung abono success ni ma chung sayam le je nung bangla screen no ta de ni rudi roman screen no rudi abosi nga agi bo to aba ken to silai payu Bahasa Roman script sini siu, bahasa Bangla script sini siu. Kabama ni agi TSR recruitment khaipu rogo, police recruitment khaipu rogo. Kabama police sipur ka akem sip ke lagi. Ngat tahu tahu ni bagi abo kata. Bo aba hike sono sikri to. Ngawon bagi ang last abo no kok sana musumo. Je chini srungar de police sinera. Naru judina Bangla script si porimaya, Bangla ba si porimaya. no force khajak to kai bangla script bai sia ga kai no to no fr khaide hini ga kai haibo pheleng nai ga kai ang tini no obono strong nekhe pok sa no musumo no ta kiridi jesa pan sai tong tu pok borono roman script bai to sidi simen yaklo no fail khai ga kai simen yaklo no fr khai ga kai जों जत पाल बाचावै जों सेपचाप थ्रुति जों सबा खाइथानाय लिगेलते जों सबा खाइथानाय तिनि नर राजि दे तंग नर कि इदा यस और नो आबोसे ताबो डिटरमाइन खाइनाय जुदि न सबा जुदि न अबनो नाय तंग हुंगा काय निनि फ्यूचर बागै न थांना न मुसु निनि फ्यूचर बागै न अगन न नागनो मुसु निनि फ्यूचर बागै निनो रोमान स्क्रिप्ट नांगो जों डेभलप खाइनाय बागै काय जिनि younger generation of future no brand खाइनाय काय फाइदि जतन पाल खाइ सबन मा अंख लाइसेनाय सबा अंख लाइनो जों अबनो विन मा खाइनाय हायाखाय जों तिनि बिनि परनखाय जों ताय 100 बছর सबा खाइफनो जों माइनाय नाय किन्तु फाइनाल कब अबनो अब सानो मुसुङो जे किपा साने एगेन्स्ट अबा हाय खाइ Sini younger generation future no manag ngawo jetlang nai tong ti prasarong no le sang tamo khaine abon no wan suksi tini chumoni purunu ka central minister cabinet ni nogno point borok thangai dong so khai jeng naya je aba hake public khaitu hunu tong ka jeng pal khai je tini against thanai
pal khai jeng bi nogo thangal jeng poisu to singmani ble nang ki tipra sabga da tongnai na nang buini da phobe tongnai ini jawab de tipra sarba tongnai ngakai nang je bar lok te lok tipra sa pok saw nang abun nang sapun makai hayakai nang tini tipra sa nang ta ko sisidi jeng abo se jeng jeni final jeng ekstremana la sina abo Tripura ni je presiden sama-sama Tripura ni je presiden tongai tabo ke presiden tongai tong joi kono chotri supervisor bodo boro meeting ni discussion na tiar no saka je roman script senior rokna affair khajakna tabo je পরীক্ষার নাই স্টুডেন্ট রক যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখানো গাই এফের খাইজাক নাই বরং তিনি তো কি করো তো বড় তো পাস না নিমু চুমে এক্সাম ইয়াং পাইবা বাইসে ফাসিংকে যে ফুট পরীক্ষা নাই এক্সাম নাই আপু পুলিশ নি কলামা প্রোটেকশন কম নাই আবা হাইকে অলরেডি বড় সাকাই যায় তাবো তিনি পরীক্ষার নাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানুন বা বাংলা ফান দেখান থাকা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখেন সে এফের খাইজাক নাই বড় তিনি কাছে কেইমা দঙ্গো Helena, hoje ba garden se ka bini try tumuno roman skill shikan nge fel khajak na ga bini light ni bini future be partomo garo tumi ka bama garden ro saimano eher khajagi ku khajagi tam khainai je simani je board je decision ro awai khaigi awai suidi ama hairo tumun to han ke ta student tai chini garden ro phachi tui bo hai suggestion tong tabo ang dono sana musu nang bang script se pori mai na hangka kai nang to eme helong na hai ba hangka nang judi no tabu f hai no nang kirija kha no roman script se manu roman script se ke nang pasang nai nang tabu nang future no wan sugo ngani ni future no bangla mai te bangla ba si hel kha angni da nang ni future tanai nang pa sang no ba ungla gla nang bangla script ba si se pa sang ya ka kalele nang la tam no ba kirija na ba ki ba gaja rok le bo pa sang ya nga ka nang tam no ba kirija na kai f hai no nang judu kirija kiri kha nga ka nini je identity je nini soba je nini right no nang khaya tong sinai ta kiri kha ka ba kiri kha ta obang ta tini tipras kra asu jote tolak kulugi tong no bla kiri jang ta nang tini tolak kulugi tong no bla ngan ne kiri jang se nang fail chung tong sung ta kai aba ha ke kiri jang fail tong ma da sa nang soba khaye apply ma da sa tam khai sana an gaje no akonu sanai sungna no ba akonu sanai tini boki fel khairi manai bo tini fail khaina kan boki khai manai ki bor kok thai sakan nor khan bahe kirjak na sa sa boki bo jang na khai ke ba ngan khorsa sinai nungai nung mo chai to gi nai di ki bo fail da khai man bin paw to fail to joto na khai manu কেন খাইমে ইয়া গেল কি পুলিশ আপনি অ্যাকশন না না বড়দার অ্যাকশন না পুলিশ কি বাবা যে অ্যাকশন না না হংকা পুলিশ কাইসা ব আইতে না নাই ব সেকশন না নাই বিনু বত আইন তো না না বলে হংকা আবনো না না কাকাই বুট পুলিশ এসে সালাম কা কিবা আবো অ্যাসেম্বলি নি পুলিশ সালাম জাগাই বতনি আ পুলিশ সালাম ব এক ডাঙ্কা আইন ডাঙ্কা bo hisab te bo tini affair khaina bo hisab te police tini action na anga tabu je bo sada affair khaina hli bo sai tong kha bo anti bo sakasa nga nang kai khukti ban ba ke thaburam jak tong kha ha ti prasad tini ake sakana tangi kirija ani prosa kabuse tangi kirija je jaga choba khai tong phadi nung kirija bo nung fail sing sina hin ka kai abon sai nung soba khai ko plai nung masab la boba nai
Tini bo khoroksa ST no force khai tongo. ST excessive against some case khai mano. Plus, je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha abune against oba hatred ang thajung sai paja enmity create khaiben promoting enmity khaiben je communal hatred je bo create khaiben abune against nga tini otul debruma song rap pada song hake saka bor tini kok borong ni committee ni borok Salamjak chairman dah hentamo advisor dah salamjak borno immediately borno manor nai je kok borno bage kaham sanai kok borno bage develop khainai a borno seto nungto committee ni chairman kiba advisor nungko board nung revamp le kok borno ni je borno kok borno se sagraya je borno kok borno ni script je nai tomono se bonai greya engko bo bos nagnaro chairman nang director nang kiba aja committee nang cha immediately borna committee nordi boto tabu ex MLA si boto tabu MLA boya bo borne power mane bina unko bai bina ko botini unko bud abah ke action na ngabon sakable ora pal khai tabon koi samas nai abon ultimate solution ngane girija khakaba soba khai tongsidi ni identity ni ko kmana ta hike no joto aru se pal khai soba khaja na tongka ngaro ni neken so ni borone thau tonga ka tongsidi je borok girija ni tonga ka chungba ken tongsin ta tengle sabone an babun sra ta ta pa ke ta kai hula hula tongsina ha joto jaga no bui basa phun khake o no tam khai to abner khai ke sab khai dai ha so no khai sida abo khai di ni da so no khai ngko cha jang le phayo mai dum kri ta mai dum phayo ha uskul phir na kre ke chuno uskul da phir phai ba phai na ble so mo to cost khai mehnat khai no chini family chung sa lo to a hai te no dop phana ham la dop phana ba sam khai ta no ble no to joton sai na manu ta sada thake sana klai ti prasan chamu tini samung ter hini kerajak tong age sempula puru sur khai puru 2003 2002 ni hoite ha nung to omelo to nung to nugui to nung muti sana ya puru ha kemro ti sana apru besu beng jaka o baroki besu bura chawna sa khaja rogla koba tan bai koba ni jine samung no se tei program ra khayo mela ra khayo 참 살던 나부터 먹어는 사람이 사고야. 근데 병에 장난을 오 분이 시대나 가자 분이 가자나 가까이 갑을 당에 마 타오자고 잘라요. 병에 장난을 불렀어. 걔는 따부 저한테 띠프라 하고 놓고 나블라. 어? 크리스마스 프로보 너거 띠프라 사는 짜몽 때. 어? 그리고 올페 뭐 하는 거면 트루티 띠프라 사는 짜몽 때. 가자 그러면 너가 보자 프로고 뭐 짜몽 때는 Kerajaan kenapa normal khai kenapa le corporation no? Apur phatan boro media ro koin khai kena, ha? Tulis magazine selamar koin khai kena, cakri tamo, ha? Ilembak tamo, cakri tamo, catang tamo, mosder tamo, cakri bisa kenapa le, ha? Even magazine aku menung kana, benga jaka lo ketabu, jaga wo, abu menung kana, ha? Abu na achievement mule sini khutro tui sini kanbar kanai bulama rang batang karui research harui jeng labat himla kenamla apura ko jeng benga jang namla bulok ta buni benga ja bah o bulok le blau se kanya research simi solai thalai bo ba boro benga ja kenamla borok bo keno phulugur kenamla sini bulok bo ha age ni sirisi tini simi jeng blau se kanya jeng research soru jena culture no tui jena besu important culture tui phunu khanabla ini every corner of unko tipra ho ini indigenous de pala jak namla ini sen kamama jaga notice kamama jaga unko hayung ganangai hasa ganangai sem sini
kanmung phunugui chini timung phunugui chini chumung phunugui chung phunu kanabla saksa sengna bla tini tini khayuka tini phunubok o borong tabur man skrimna kebuna ron kebung khayuka kenu tini kasida mankha maya namle ei aba hakeno tiprasaro thari phaina nangnai phai hagai tam khaimana u sanga anu khorsa sumu nagasa khai phamini result tam mankha ari o thanchangni phaike tiprasara asa jorti si phaika abone achievement hinang pule sagaraka ang sayaku boro boro sung choba khai sung hafirugui mankha boro boro sung choba khai sung paisa samuno stop khai manka boro boro sung choba khai nini TLR and LRF amendment khajana sung stop khai manka boro boro sung choba khai sung tini medical ko admission maya joint entrance buto percentage ahe kri hinablo challenge khaibo sangablo tibo sung choba khai success ka tini engineer bega kalai to 340 jana hanibo sung tini hang astai khai aku khai sung অনেক কিছু খালাই ফাইকে বলে আবা হাইতে খাই ফাইনি তো তিনি তিপ্রাসা তাহে সিসানা বলে কবামা জায়গা ওই নিশিরক মাইনে খাই তো আবার অ্যাওয়ারনেস খাই ক্রিয়েট খাইকা তাবুক আজি যে লঙ্ক পাইপলাইন না খালাই তো আবার অ্যাওয়ারনেস খাই जों এডিকুয়েট কম্পোজিশন বুসুং মানানে লাভ কত কত খাই তো চিনি এডিকুয়েট কম্পোজিশন মানানে তাম সিস্টেম তাম রাইদা जों ফুনু খানা বলে কেদা জায়গা নিন বড় তাইসে থাঙ্গি কেবে খানা বলে ang tabuk example sasene tabu NIT gana roko bisram roko duski side roko ambasa roko tamama jaga thangai awareness khaya koi जों saka omsun tenda rangmana nangnai ahai khanya nangnai baksa jaga kobang mangkha baksa jaga ni borong kaisa thangai jaga 100 taka mansi nai hene gosi je paikha DM rok a jaga se ni borong kaisa DM rok sar hunai kaisa ringi lai tlang laya koloi 100 jaga mana jaga mo lokai mungko 40 taka khaje gosile paile abro bunuk na nga abato se khaya nalle bla amti doctor jot kaham bahage raida botamotong abno sin borno sisaru sin khai kedin borong taisa thangai aba hai khai kebengi taisa sin se sinai rogwa siwi aku taisa aba ke khlai be hono tam khaina gabon bagino tini je nai tongna robo ano question sui man hona nang tam khaika ano agla bono proud khane sanai an ma babu langon tuyu godal tuyu sono buya ke obja koto salam me phano kisi sala nini right no siriban kha আর মা বাবু sono bang onek hame maru tini buiti ahe ngakai sakte nutugi chikon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu khaina hangaka ken ma babu phurung to mani siki tong thaka dokon babu se ma ba chukta babu sawo tabu phano আপনাকে বড় বড় ছয় নয় ফু আগবকে বিন থানে খানাওই মুইতো মান লোক জালে বড় বড় ছয় হয় শ্রীমা নিরঞ্জন দেববর্মা ani bo jojolui kok bin thani pha phai agi saraya khanai phai lu khable chin family wo jotom to dokon samu khai phai ne halai phai ke chu taman kha so mung sapar kun jaga manja ko kamukai dofa suno platform rakha dofa kok sana ba dofa suno habjama rakha dofa kok sana ba dofa suno omsukai rakha tini sara prithibo thangne tini kok bo sai phai man ka dofa kok sai phai man ka dofa kamung sumung dofa kok no pir ba kabi phai tini abo saka kok kota hunu chauna tini Sweden University rogo जों lecturer जों sujuman tini abo no ti boro surungu boro abo no boni syllabus curriculum phlau tini science pen hai college abo thangi जों tini issue no te जों thanga ro जों lecturer man ka tini Tirupati University rogo thangi tini culture tamo
sini society tamo sini movement tamo ada kaba ke boro international seminar khai boro chung thani koglam sai mani kya asa joti to dop ka am bageno dopa tongo se nanga mutini tong dopa keri ke nanga mutini keri abon bagenan tini je mutini tongna no MP tongna sana musu dopa tongo se no tini MP mutini manu ketu dopa wasa no nasili no tini nor khanga katai tini nang doctor lo saboti basa siningala ko ra poto saboti nin nang sinijagla ko ay abosin ang sana musu abon bagino tebo kok tatong no sungkin sunara kono sungi manu taka ang joto simasut ang no sawo tai lukoro na kokma kasar saba khane ka phani pa khane saba khala আছে বেলেনে হামবাই তিনি অক্ষম নাই রত্ন তাবু ত্রিপুরা সরকার নি আন্ডার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি যে চেয়ারম্যান 29 তারিখ জানুয়ারি ও যে 8টা ডিস্ট্রিক্ট নি যে পরীক্ষা সেন্টার তমানি জাগাও কক বরক ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইরিদি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষা মারি নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই যদি কেবল সুইয়া হংকাই বরক না এফআইআর খাইদি স্টুডেন্ট রক না ইনে যেটা সামানি ও জাগাবো অভাই কোনো অফিসিয়াল কাগজ অর্ডার অংখর জাকরি হাইপানো ও যে পরীক্ষা নাহার নাই রক যে সেন্টার রক চালক নাই রক প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ন অফিসার রক আপনি সংখ্যা ফং আংব যত রিপোর্ট বানসুইয়া যে তাবুক যদি এফআইআর ইনানি হেঙ্কায় তাম মুঙ্গই এফআইআর ইনাই সাবন মুঙ্গই এফআইআর ইনাই প্রত্যেকটা সেন্টার 150 জন 200 জন কক বরক সুইনাই রক তম হংকাই পড়াই রক তম হংকাই যতি মুনি মুঙ্গই যে এফআইআর ইনাই একাই যেহেতু নং চেয়ারম্যান বা নং ও আবনি কাইসা গাইডলাইন অফিস অর্ডার সন রহদি মানি আবো রহর মালিয়া ফং হাইবো বারবেলি সাজাক্কা যে আংবো খুবই সামানি অবন অর্ডার আং অব লিখিত কোনো রহয়া হিনাই সামানি রেখিনে খানাবো কিন্তু বসু যদি আব কুবুই আং শিশুগিয়া যদি নে সাই তং হাংকা আবো কাহাম ক ই অমতই সিচুয়েশন বা যে অমতই মানি ই অবন দফানি কক থাইন বুঝলি কায়ে বথাই থাই মানি সাল উঙ্গাই হিনাই অবন মাইলস্টোন ই দফানি হিনাই আং ওয়ান সুনাই তাউন বাগে হিনাই আগেও হুঙ্কাই যে সরকার আগেনি সরকার মানে সিপিএম সরকার বরক কক বরক সাল ন কক বরক ন সরকারি ভাবে গ্রহণ খাইয়াই যেফুরু বরক সার্কুলার টি খাইয় আপরু স্ক্রিপ্ট নি কোনো মেনশন করি স্ক্রিপ্ট নি মেনশন করি আবংকা 1979 উংখনা খুব সম্ভবত যেহেতু স্ক্রিপ্ট মেনশন করি হিঙ্গাই আপ্রুব নুন যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাইন সুইদি হিনাই এগ্রি খাইমানি হাহাই বাংলা হামজানাকে বাংলা বি সুইদি কক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজানাকে রোমান স্ক্রিপ্ট বি সুইদি দেবনাগরী হামজানাকে দেবনাগরী সুইদি তাবুক হিঙ্গাই ওয়ানসাবো বাক্সা কক বরক সাবজেক্ট নাহারো চিনি বরক রক ইংলিশ বাই বাংলা অনার্স পরি মাহাই বরক নাহারো যে 1 বছরনি বরক পর্যন্ত সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সুবু সুইতক জায়গা পরি থক জায়গা হুঙ্কাই তাবুক যে বরক রক কক বানজি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া হুঙ্কাই বরক ন এফআইআর খাইজাংনে হুঙ্কাই তাবুক যে বরক কক বানজি স্ক্রিপ্ট বাই সুইসে মাইয়া হুঙ্কাই বাক্সা বরক সিবিএসই বা উঙ্কনি তঙ্গ নিনি আইসিএসই বোর্ড নি তঙ্গ কক বরক নাহান্নাই রক ইংলিশ মিডিয়াম নি তঙ্গ ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ফানা বাক্সা বাংলা সাবজেক্ট না হাইয়া হিন্দি কক বরক ইংলিশ বাই পড়াই তঙ্গ যেমন ইয়াখলি স্কুল হাই রক ও বরক রক সুইসে মাই হাঙ্কাই যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া কক বরক সুইয়া রক কক বরক সাবজেক্ট নাহান্নাই রক নরক যত তুই কসক সিদি ই সামানি হাইদে আবাং সিয়া আপনি বিসিঙ্গইব কক বরক সাবজেক্ট যদি কাইসা ফেল হাঙ্কাই
পরীক্ষা সে ফেলুম নাই হেঙ্কাই যে ত্রিপুরা সারা কক বরক সাবজেক্ট সে ফেলুম খাঙ্কাই কক বানি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়ানি বাগাই আবো ব জায়গা সগাই নাই যে ওয়ান সুক নাই ওয়ান সুক না নাঙ্গো তাবো আং যে সিমানি হেঙ্কাই যে বড় কক বরক সানাই যে কক বরক সুইনাই আবো উনকা তাম হইনাই जों যে কমিউনিটি ni borok rok je kok sawo ba je kok siyo je kok thaino borok খাও চব আবরণলে সাবনি হিংকাই স্পিচ কমিউনিটি হনো যে কমিউনিটি অ কক বাই স্পিচ খলে কক সাও ও স্পিচ কমিউনিটি না নুং দিনাই খাইয়াও খায়ই চাপ্রিওই নুং হাইসে মাংনাই হি হিংকাই আবো গথিয়া তাবু जों हिंदी न फाना जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुदी समस्त पृथ्वी पिनानि हिनाय बुई हिनका कैसा सानबा भगवान जिनो फाना रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयै समस्त हाइन मुनांगै पिदि हिंगाय गगसनबा आउन बागैना आनि कक थाइना आं तां बाय सानाय आनि कक थाइना आं तां बाय सुइनाय नि अबनो सायवै आं जे सामानि से मा खायना हिंगाय आबो गथिया ने आंखै जों Mungkin tahu Tripura TBC ni berkago je Presiden Dono Joy Dono Chaudhary je, amhake instruction rei tamani without notification, without paper. Mungkin ajago tahu je speech community, hai ke je kok borok je hamai rok ni singo, borok no TBC ni sakao, bo IPC ba IPC ni bisingo, bono law ni bisingtei, bo hai ke एफियर खाइमान बबहाय अब तो आइन कानून तो आं बेसी सिया आउन बागनि नरक जे खबर थुननाय र जे त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन नि जे चेयरमैन बा प्रेसिडेंट तंनाय बरनो बनो थां कक थुम काके चाउ तामनि बिसिकति खलाय अ कथार छात्र रक तिनि जेटा छात्र तंनाय फाइनान्स सालनि चीफ मिनिस्टर फाइनान्स सालनि वैज्ञानिक डाक्टर इंजिनियर उनाय तामनि बगै नरक बरनो हलम बाय सिनि तनि नाय नरक सुंखाय जानाय आं सिना मुसुमा काहाय त्रिपुरा राज्य वो कक बरक मुभमेंट खाइनाय र कक बरक नि आबंखा एमएड केहि कहे तमा मुभमेंट फर कक बरक हाय फाइन थाने बिसिक थामसकान ता कैसा बदल आसाय पिका जे बदल न हनो आरएस केसी हिनाय रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक चबा अब चिकन नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस संस्था रक न तुय 56 बदल न तुय आरो टीएसएफ दंगो सीपीएम नि पीएसयू बो दंगो हि खनावो निनि वाईटीएफ दंगो उनका निनि आतिशा दंगो आईपीएफ नि छात्र बदल ताइति प्रमथन स्टूडेंट बदल जत मिली होय आबो जे 56 ऑर्गेनाइजेशन बरक जत मूवमेंट खलाय दंगो एके ताबु आं खोनामाने ककवान जे स्क्रिप्ट बाय सुया हंकाय त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि जे चेयरमैन बा प्रेसिडेंट ऑर्डर रेखा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रक न नरक छात्र नि मुंगै एफआईआर दि काहाम गे जे बरक कक बरक मूवमेंट खलाय तंनाय रक बरक बो सावो बो मास्टर बो एग्जामिनर बो आरो नाइकल नायसा ककवान जे स्क्रिप्ट बाय सुदि हिनो अदिने जुल खलाय जोंबो एफआईआर नि हिनाय बरक प्रत्येक सेंटर आरो बरनि बरक तंनानै को इनका अब तिनि बिसिम कैसा अरय परय उन्नानि लामा हाय आं नंजागो आउन बागैनो सरकारनि बखाक्ति उंथां बा अम्पै रोमान स्क्रिप्ट बा स्क्रिप्ट न सुइनाय रंनि बिसिंति उंथां आबरनि बिसिंगै आबो अरय परय उन्यानि परिबेश उन्या हांकाय गथगो आरो असुनां सानानो मुसुंगो जे आनि नगो वाहान सेसातु हांकाय आं खाखलु बायदि जानाय आलु बायदि जानाय मसदें बायदि जानाय अब आं नुवासुने बिले ओ वाहन फालनाय सेले तान बगे साइ रहनाबा नंजेसे क्लाइबर मसदें मा जानाय नंजेसे क्लाइबर आलु बाय थक बाय क्लाइ मा जानाय हि साइ रहनाबा आउन बागैनो अन्तिनि हंकाय जोंनि भारतबर्ष स्वाधीन उंयाखौ आरो इंडिपेंडेंट उंयाखौ आं कक सानानि आनि अधिकार करि स्क्रिप्ट सिलेक्शन खालामनो आनि अधिकार करि आं बो कक बाय आं हामजात बो कक थेबै सुइकाके आं कम्फर्टेबल उं आबो साइनि हंकाय आबो जरानो कक सानाय आउन बागैनो अनेक समय साबो वेदार
কাশ্মীর ইস্যু ইজ র অর ওভার রাইপেন পিছামানি অনেক বছরনি পরে লাস্ট হিংকে তাবুক যে সিদ্ধান্ত নাজাখা বরফ গসিয়া ফানা তালিখাও রুজুই মানাখা aboni bising de khapang tek ton nang mani bising tui borok ni bising ni taibo saya lama o thangai gila samung hamya umui phan man kashmir ni cheni shantiya or shanting mahai I dopha bo script ni bising tui o shanti taung jathong abang nayo kaisa kok surung na tong son bele surung na nango chini noksu nok adini sthani phana chini protibesi desh ni thani phana sung surung na nango পাকিস্তান বাই পূর্ব পাকিস্তান বাই পশ্চিম পাকিস্তান আরো পাকিস্তাননি বরফ রক ও আরো তামসাকা হংকাই বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশনি বরফ রগ্ন সাকা যে নরক উর্দু বাইছে কক ওয়ান জিন অর মাস হানাই মাস হইনাই বাংলা বাইয়া হি হিন্দান ভাষা আন্দোলন উনতে লাস্ট নিনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান উঙ্গাই Pakistan alada des, Bangladesh alada des ungkable. Beis tamo abo ungko tuye bhasa na tuye. Amtui phano mana I porikha ni simi phano espar os parongai ao norok na jitikha norok na roman script bai suicide hi phano rimano Bharat সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে বিজেপি সরকার মোদি সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কে কোনো বাদ নিদানি বাগইয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রক নি বাগৈছে আংমানসুগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই বংনিন বাগৈছে ওয়ানসুগো ও ওয়ানসুক থানি ও আরনি বরক ওয়ানসুক ইয়াবই অরনি বরক দে চায়া খাই ওয়ানসুক লিতনি আবওয়ানা বংনি জাগাও থান সগরি নানি কক থাইরক ন যে 56 অর্গানাইজেশন যে সামুং খাই তংনাই যে সগয়া জায়গা সগৈথং আবো আং কুচুগো তংনাই kaitoni thani ang suar borok nori thongnai ang wansuk jaw Angke tabuk nung tu saka te bahasteni প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী lukurongni ontim bektini thaniono borok luku hamkraini bagai hapangni ba hakotor hapangni সরকারনি সেপসাপ থাগি সহিত tabuk norok Tripura hasteni জনজাতি মোর্চানি বখাকতে বা Tripura hasteni বিজেপি বদল নিয়ে জনজাতি মোর্চা তো কাইসা বেলেগ আজায়া কি নরক ন মুসাকনো ও রোমান স্ক্রিপ্ট সুজাগে দে খাই কিবা তাবুক নরক নি যে ও রোমান স্ক্রিপ্ট নতই বহাই নরক জনজাতি মোর্চানি বসকান সালো জবাব নাই উত্তর তামু নাই আবো জনজাতি মোর্চা তঙ্গ বিজেপি নি ত্রিপুরা সাবদল ত্রিপুরা রাজ্য আন্ত সুংজাংনি জায়গা সগইয়া কবা যে তিনি 6 জন 7 জন এমএলএ তংনাই তিনি বরক রক বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা রাজ্য কমিটির যে পদাধিকার জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট জিএস বর্ণ নিচে সুংকনা কিন্তু আংলে কোন জায়গা মিটিং মাথানি কো সুংজাগিয়া ফনা আং সানানি হিংকাই আং অসুন সাবো মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড আং রোমান স্ক্রিপ্ট রিদিব হিয়া তারি দিব হিয়া বাংলা বে খাদি দেবনাগরী বাইগু খাদি হিয়া যে কক সানাই দ স্পিচ কমিউনিটি নি আং যে সামানি বা যে বরক গোবাং যে সানো আবনুন রিদি হিংগাবা আরো বা পাইছি তং হাবলে ওয়াইনি কমিশন ব বরক রায় দিখা ইকাই সিপিএম সরকার 1979 না পয়লা চেনি কক রগ্ন তুই চেংখা বরক কাইসে স্পেস নারুখা তামো নুং কক ওয়ানজি বে মাস সুইনাই হাইবো সালিয়া দেবনাগরী বে মাস সুইনাই হাইবো সালিয়া রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনাই বে মাস সালিয়া তার মানে আরো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইগো বইগিলা মা সাপক জানুগো আং বাংলা বাইগো সাপক জানুগো গোবাং কিন্তু দেবনাগরী বেকে সাপক জানুগিয়াখো তে তাবুক আবনি বাগৈন আং সানানি মুসঙ্গো যে ও স্পেস তংমানি বাগৈনি তুংকিনে আলোচনা খাইজানি ফানো কক সালানি ফানো জরা তংখো ইনকে যে জাগাবো 17টা 18টা কলেজ ত্রিপুরা রাজ্য 2021 বা 22 সংখ্যা আদো কাইসা গভর্নমেন্ট নি বিসিংটিনো যে সেন্সাস ক্লাইমানি যে কলেজ তংমানি জাগাবো 36 জন ছাত্র সে ককওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই চুং
kok borok pol dan musuh hihi oh jagawo kok borok di prasad phani borok iya bo je kok borok subject pore nai do wanji phani borok porjonto sawo yes roman script hingkai abo subu suitogo pori thago spelling method dogo abo kono mistake ya nei samani tango je college tomani tripura rajyo 36 জন borok se bangla script by kok borok sinai hino haifano jerinai rok sannai rok no phimkulgui toni hangkai abo jorata mungnai abo jorano sasinai kita जों tahu Simon kaje TV sibo je ama hake roman script no bangla bai sinani dagi mung romani yagulo uklogo phandrai tongo hake ba lai thangja salni ex MLA abuk Otul Deborma bo thangai aro petition khlaika je roman script no kok borok roman script no bangla script bai no masinai nei ama hake TV sibo thangai jebo petition romani yaglo no ba hake taibo borok ni phanmangkha ge tei khaksa phasing kabangma tibrasani intellectual borok koksil sawi kok kasai tongo koksil sawi khorang tisai tongo je Otul Deborma hake tika sarani entity prasa kok borok roman script ni committee of botongo haipano kok borok no kasarnan naya aboni bagino tabu TV se thanga amake petition do bini birudhe sen andolon khaina dotono khorang tisana na nai tika sar roman script na tei nung je eje जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फाइसिंग तै नरक नि बहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बर काहां बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न स्क्रीन नि सावो बांग्ला स्क्रिप्ट बै स्विने नै बो आंले सामा खानायाखु गान बो बै कक सालाय फुरुबो देवनागरिक नन बो साजागमा र प्राय आं शेयर खाया बो आं बाय के ताबु बो साइसुक थांगय त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगय कक वन जे स्क्रिप्ट बाय न कक बरक सुइदि हिनाय न जदि एक्सेप्ट खायनानै हेंकाय आबो तो आं सिया किंतु आं जे नंबान हेंकाय बो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन न बीजेपी या खै हबला बीजेपी या कावय ब निर्दल बुद बुजाखा आरो नचिनि ताकु विकास पास थायै ताबु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर निकाय ब बदल कुरुइ बनबा बबनि कमिटि नि चेयरमैन दितং आंत प्रशासन बेसे सिया किंतु ब थांगय त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक वानजी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइदि हिङै एप्रुव खलाइदि मान हंकाय 15 লক্ষ 16 লক্ষ তীব্রতা তং হংকায় ব এক সাইড সাইসুম তাই সমস্ত 15 লক্ষ তীব্রতা ওয়ান সাইড হিমাহাইং তং হাবলে আবো বুঝে যে তেই বাস্তব আং তো শিশু গিয়াবা কিন্তু অন্তিম যদি উং তং হাংকায় আবো যে সিদ্ধান্ত নানাই র যে ডিসিশন নানাই র আবো জুমজাল নে বুসলি আসাইরি মাহে আং মাতংতা তান বাগে হিংকায় ব সাইসুম ডিসিশন নাওই দে তাই যত বড় রক যে স্ক্রিপ্ট নাইমানি ন ব যেমন দেবনাগরী বই নাইমানি দেবনাগরী বাই পর্যন্ত নাইলিয়া ভগবান যে স্ক্রিপ্ট বাই নাইও ইয়া বড়খাই আং অফিসিয়ালি আং সিয়াবা আং আবন আং সিহসুয়াকো যদি না হাই খাই তো হাঙ্কাই বর্ণ বন্দর থাং সুঙ্গেদি নুম সাইসুং সামানি বাগৈসে আও বাংলা বাই সুইসিনাই হিনাই ত্রিপুরা বোর্ড সিদ্ধান্ত নাসুই বলে হিনাই আপনার সুঙ্গেদি যদি আপনি বিশিং হাই নম তো হাঙ্কায় তিনি আর যে বড় ইন্টেলেকচুয়াল র যে বড় সুইকুরুং নাইকুরুং ওয়ানসুকুরুং যে কক মুং কক থাই কক লক সিনাই বড় রক ইন্টেলেকচুয়াল সুইকুরুং রক ন অ কক থাইছে বাই ন হা কর ভবই দিবা হাং মাতংতা আবো হাই খাইয়া না হাই আং মাতং আং নরক সাফানা আন্ত আবো শিশু গিয়াবা আবো নরক তাইছে চেরই নাই দিনাই आं नरक पयजावता कारण जों जैसे क्लाइफानो बरकनो अरै परै क्लाइमान जाया बरकनो जों आंद्रा गुन्द्रा कक सावि बजाया आं बथांमनि बसिया एगा बथांगो होनना आं साइमिया कारण डॉक्टर अतुल
কনস্ট্রাকটিভ বরক ব একজন ডক্টর ব একজন এমডি বমতি নেগেটিভ সিদ্ধান্ত নাগলাখিনে আং ওয়ানসুগো নেগেটিভ সিদ্ধান্ত যদি নাওইন বিনি কক ঠাই নাওই যদি ত্রিপুরা বোর্ড কক ওয়ানজি স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সিদ্ধান্ত সিগ্লুগ্রিও হংকাই অবো বেশি দিন তাও হেবানা অবো হর চুমনা হাং ওয়ানসুগোতা ইন ফিউচার গেবা ই সরকার বা ই বরক রক যে নেতৃত্ব খাইনে রাখবা সিপিএম নিলে যেতে সায়া নুকজাক সিনেবলা কেসিনি বরক সিপিএম সে কাহামি হিংসি নাই আমতে হিংকাই বরকলে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বো সুইদি কক বরক কক ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই ফানা সুইদি দেবনাগরিক বাই ফানা সুইদি হিনাই স্পেস ফান নারক তনিকা নুংলে আবো হাইয়া চিনিন সিমি তালা বন্ধ নংকা হিংকাই আবো বরক রক ন তাম হিনাই নুং বুকুক ন খাওই তনি ফানা বখানা খাওই মেয়া yak yak no khawai tani phano nini bising ni gyan no khawai nar maya o abo salsa hor ni maisu de unno I hasako abo am kiri horka tabo oboni related no tabo student rock je student rock roman script by question ni answer mani yagulo affair khai jagi ne tongkai inde tabo student ni guardian rock tabo roman script by রিখাঙ্গাঙ্গাই আনসার রিখাঙ্গাঙ্গাই এফের খাইজাকনাই গার্জেন নি ফাসিনো গার্জেন র তাবু আনি বসা পরীক্ষা নানি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষা রেখেনো কুইশননি আনসার রিখাঙ্গাকেনো এফের খাইজাকনাই এঙ্গে বুসানো সাবা হাঙ্গে খাইনা মুসু বুসানি ফিউচার কাহামনো নাই মানি আবুনি ইয়াগুলো তাবু আবহাই রক্ষা যদি ন এফের খাইজাকি দকে গার্জেন রকনি ফাইজিনো তামো সাকলাই মুং তংনাই যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিকে এফের খাইজাক নাই বাংলা বেশিকে এফের খাইজাক আমকে ডিসিশন তাম নামাই গার্জিয়ান র প্লাস স্টুডেন্ট র তাম সাইক্লাই মুং তমানি balana kaham kok sungkha omtirong no sung walaina nango kok wan je script by numas na sinai ini jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবুফানি ব দুর্গতি जों जेटा स्कुल चालक तंगनाय नुबो दुर्गति इनके इ खिपिनो रोमान स्क्रिप्ट एप्रूव ननि लाइटे सान तंबाय हानगो तान बगे हिंकाय जे बरक बांग्ला बाइसे परिबो माया सुइबो माया नु मास मास सिनाय हांकाय जे सुइमाया छात्र रक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय हिनाय बखा संगय तंगनाय छात्र रक अदिनना जत परीक्षा हलनि अंक साप थांबाय हांकाय परीक्षा से रिलिया हांकाय nung tam khainai ba abo kusugo tongnai sa siddhanta nawano tar mane ei khipino kaham kaisa siddhanta nanani jora sokai sukha karon nate subhash chandra no sungbale numa khulumu sadinata sanai maya phung abo adai se maklai mahai je charadok tabu roman script by sikakai nung jelo ma habnai hingkai ang jelo habnai তাইবা আং কক ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া আং মাইয়া হিহিনা নাংথেনেবলে ছাত্রনো কোন দিন জেলে সবই মেয়া গাবক পাইসা পৃথিবীর ইতিহাস উংথানায় আনি মানি ককনো আং যে বাই সুইনা মুসুঙ্গ যেভাবে আং সুইনা মুসুঙ্গ পরিনা মুসুঙ্গ আবো মা পড়িয়ানি বাগয় আং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনো মা সুইয়ানি বাগয় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আং মা পড়িয়ানি বাগয় ত্রিপুরা রাজ্য যে মাধ্যমিক বা 12 পরীক্ষা রিনাই রক 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গায় তাই দিনে রোমান স্ক্রিপ্ট এপ্রুভ দেউং থাংনা সাপে বর মাহাই অভিশাপ রেখে বর মানব মাহাই চিনি আগাই পারারগো সাবলে নুংতাক লাই থিলান সিনি হেঙ্গাই অবসরত মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দিয়ে উংলাং জানো ইনকে যে জাগাবো পাকিস্তান नि बरक रक समस्त पूर्व पाकिस्तान नि बरक न कगै सर्वनाश खलाइ नै हिनाय मान जारावसे শুধু একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীনকা 1971 গে ই দফানি বিসিং ত্রিপন তা উংদি হিংকাই উঙ্গো তা উংদি হিংকাই উঙ্গো সুন্দুক তমলে যত না হামলে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি ককসা কম সাউ পার্টিটা সিদ্ধান্ত নাদের সামুং বেশি খলাইও যেমন সিপিএম রক অনেক আন্দোলন খলাই রিখা বরক ন রিয়াং শরণার্থী রক ন তনিয়ে 24 বছর বিজেপি ফাইকে না
tadi dikhablay CPM da chupchap bokugo tikuplum mathang kablay jungkurun din Maharaja Bil Bikram ni bumungai airport khlai singar bele sum sayable chil khomon kore bole Narendra Modi taiji narene thanai chief minister Biplab Kumar Dev oroni Tripura sarong ni bokhabuji wai bothang sabiga ridi abo rikhabla nge omte khle achievement tongma jarawo I khipino de Roman script by the kok borok ba approve kha hinjagno or haifan angton chini thaniyo Roman script bo katal kok wanji script bo chini kokya hi devanagari bo sum chini ya ngai sum international level sum manjuna hangkai Roman script nano sum yasagna nango ngai national level bo sum kurunga hangkai devanagari by no sum kurunga nango kok wanji le sum jesa klo man tomla kaun bageno devanagari kok thai jodi sum kok borok by phane suyo je kurung rokta Roman script by to 99% sinai je borok devanagari by sinai phano sikankai bo Hindi by kok borok by sikankai tai bo sini borok hamplai rong nai bole kintu jesuk phane Hindi sini borok rok sini je kok borok sanai tai sinai da Roman script by hinkai suitok jako pore thok jako abo je borok ria hinai bo busiyo kok khai hai Bangla medium ne English medium ma tan khlayo English medium ma pore rewo English hanan bagai sini borok rok dosana English medium ma rohoro suri sini borok ya sini dafani borok buni dafani borok English khai furungo ngai o script by sini ko borok sana jai ke bada khlayo abang iman sati sabla ngai nung English medium ma nung borok roho sudu English no sung hamdag ya sung script no sum kok borok sinani abo khe badariwo ang abo bujiliya ta awon bagena bo jaga sinkluk toni abo hai deba ongkha Roman script by kok borok sikakai hayung gonanggoi haste gonanggoi haktor gonanggoi kok borok no hayung borok dati surungka hingkai abo ta bo pijak nai hine deba kiri jaga bo buiba kasui thong abo siang awon bagena financial sini hamya financial sini kaham Guardian no bobo hai motivation hai go one so mo bele ta student ni guardian ro borok to student ro ba busani ba de onek busani future no one so borok bobo hai no decide khai ta bo decision no decide khai guardian no tai room surum nai rok na ang koinan musungo nong ni bosaro kok wanjui script by aro sunung tongphano answer hingkai uttor hingkai abo Roman script by rifedi riwoi jodi jela hapna kai habdi ye FIR musana hingkai musadi ang rusi rungya hingkai kok wanjui script by sinani ang hekle dinai ba ang ani ang maise sanai ang awan saya hingkai num an awan sadi hinjur khle kai neble nge bharat borsh sadin yakho tago independent yakho dependent ungkho tago British ni rasalok tongkho anti bujok jangai bile awon bagena ছাত্ররক যে রিনা মুসলমানি রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সেই ফাইদি হাই সাফানো বেশিরভাগ বরং রোমান স্ক্রিপ্টে ফেভার খাইনাই tabuk Tripura hasteni BJP bodoni thom bkhakte lai thangjak assembly bo kok kasaka Roman script na te tabuk CBC wo Tripura mothani leader of opposition je khorang ti samani motha party ni bkhakte je assembly kok ti sajaka je CBSE wo tabuk Tripura hasteni chief minister CBSE wo aboni letter rohnai ni je assembly goshimani yabulo tabuk norok Tripura hasteni BJP jonojati murchani bkhakte bobo hai wancho nahaka bobo step na hazaka ar tumung no aba hai nahar jage tongi dong hang ke norok kok thasapana suda sunjaka je BJP jonojati murcha Tripura hasteni jonojati murcha no norok tam decision nai norok ni boktobo tam suda sunjaka bobo hai phirung chini opposition leader assembly ni Animesh Babu
kok kaham naro raise khlaika bo roman script bai kok borok sinani hi samani no abo tipramo thani sarthoya abo pura dofani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo tiprasa dofani sartho borok je samani borok je khlaimani ang tipramo thana simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horka khulum horo borok no selutiu abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoia abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borok no ye tabuk ning samani BJP जनजाति मोर्चा no kok thaisa mune sungka hangkai angkai sungjagya khu party o ani pot to dobo kuiba omti meeting logo bang ma thangya ko sungjak dai hinge tabuk je nobani MLA rok mantri rok sungjakhna boro su sungjakhna saimia angle omti saleman jaga ma thangya ku an bolenang sanani musungo je পরীক্ষারি নাই রক পরীক্ষারি নেনি বুমা উফাসং ওয়ান নানি করি কারণ বো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইসে পরীক্ষারি মে হাঙ্কাই পরীক্ষা ফেল উমনে বলে বো আন বাগাইনা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানে রিফাইদি যে মানে উমলায়ানো জরানো ককসানাই tabuk hasto BJP जनजाति मोर्चा ni bakhaktei BJP जनजाति मोर्चा ni president to tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bo bini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP जनजाति state BJP जनजाति मोर्चा ni bakhaktei abo haikun problem ganglai ka tabuk I khepeno om haike je roman script no tei uttor question answer uttor ke fereng lainai himani aboni bising norokni I tripura hasteni BJP जनजाति haikeba BJP ni party ni bising obono tei alochona odangkha haikeba tabuk je BJP जनजाति ni president montri haikeba president ni bakhatte kono om hai information problem salajak nai om hai rok meeting rok ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to BJP जनजाति मोर्चा ni president tini borong menang tribal welfare minister Vikas Devarma ya tabuk to angara da porimonno no songjaka ageni dholai district ni president ex MLA no ambasani tak boss president ge bono bosu songjaka ang to sia kintu tini tribal welfare minister no bosu di songjaka ang to sia angke songjaka khu awon bagena borno sungane sanai tamklai siddhanto nanani karena SC मोर्चा ni khai SC ni matter hanke SC मोर्चा na sungjago BJP khub ekdam concrete dhiso nanai party na aro minority मोर्चा hini jata tamane thrupsaram ni o thrupsare ni interest matter hanke borno sungjago OBC ni ka OBC ne sungjago sikla ni kai sikla na sungjago krishok ni kai krishok na sungjago ঠিক আমতি হাহাই এই জনজাতি মোর্চানি লিডার না সুরি সুংকা অবখা আংসিয়া আংকে সুংজাইয়াখো বড় সুসুংজাখনা বড় নদ সুংই নাদি je tabo ti prasa do phani bagai script no te je issue kare to mani hayaka ba mani kok no sinani pojonto rizag ya khai je BJP hapam tong pro mai khaje to man tabuni je issue buni harogo kubun hasterogo sunogo do phani bagai je pro issue karo aprobo pot resign re do phani sarte samung pante maro কিন্তু খরচটা ফানা ti prasa ro tabo pojonto do phani sate asuk sato jagai to khlai jagai to kebo resign loi do phani sate phaimani nugiako nungbu to khoroksa BJP ni MDC do pha omai khaijek to mane ya golo sidetoi dam bagai BJP wa asuk ti prasa ro tabo bo minister to MLA to MDC ro to posubui to mai do phani bagai dam bagai khorang ti salai BJP ni elected netarok tai Tripura mathani elected netarok ba IPP elected netarok tang bagi resign dia अब तो borno no sungdi into ang to national party khlayo national party je khlai ta mani BJP roman script sa party o jagabo BJP sajagya phano ang sajag mani kokno sawai chongkha
ano jeprupano jasa siddhanto nai mano abu boto o kutum nonor tang mansugia ba abu bagane ang sau ani borok rok je kok borok suini sanai rok je phaisingno tongo ang ayamno tongo tabu roman script da hamjagnai 100 jon ni bising 51 jon tonghankai ang borbai tongo देवनागरी खामजानाय 100 जन निमिसिं 51 जन हंकाय आं रोमान स्क्रिप्ट न हांजे आं देवनागरी बैथं जे वानजि स्क्रिप्ट न हामजानाय हंकाय गोबां बरक आं बरक बैथंनाय आनि सिद्धान्तता किन्तु ताबो रोमान स्क्रिप्ट न हामजानाय गोबां 99.9% आरो आं बरक बैथंगो आवरे तैताम ककराक साना आं बुजिरिसे माले बरक रंग आं तो साव अब रेजिग्नेशन बुफां तो हाबला awan bagan ang sanang musungo nini pod chair power money abo tini tawar khana kre nini kok thai ani buthi bai nang laijak ani khapang mai nang laijak ani dofani kolom tui ani sago nangjak ani lamane hadului ang basi gjalai tong abo tai nung bun bahan cha Hinggang saya tong ya, hingga itu ang sawo hijamani belai. Enor bawa ang pun ya thekna hai wakrum sawo ini tes hana nang ya belai. समझदार आदमी को इशारा ही काफी है महाय ताबु जे बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने अप्रूव खाइना मुसुंगिया बरक को शिवो जे 99% रोमान स्क्रिप्ट कक बरक ने सिने मुसुंगै बरक मांग नारो ये ताबु हंका अब कासुलाय मानी बाजार ओ कासुलाय थानी साबनो साबो लाइ थांग मानो आबनो हिनो इ जे एपिसोड अब पाइथाक दन जरा सब पाइखा ताबु अरनो एसपार उसपार उंगैना ब्ले yang sawi tongka je छात्र नुं रिखा हंगाय परीक्षा रेगाय नन एफआईआर खाइजागनाय जत छात्र ने एफआईआर जेदु खाइजागो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिगान न जत एफआईआर खाइगा हंगाय अदिने रोमान स्क्रिप्ट अप्रूव ब्ले नु मजनी खाइदि मजनी खाइया सराय दक्से अप्रूव खाइ दिखो रोमान स्क्रिप्ट बायना इनगो अप्रूव न ब्ले नुंगानो वाहन फाउनायसा नुं वाहन गुदक साइदि हि रहरपाना आंसे आं मजदंसे सानाय Nini kok bayar lah. Kita mantama, I will decide. Angwan sungai, oh zagawo, puno political party ni dorkar nangya, puno nini bosong ni dorkar nangya. Nung hamzak mani koga nung sadi, nung sajak mani koga nung sajak di, nung practice kali mana nung practice kali. Kok wan ji script by kok borok sikatan ke perimiya. Roman script by kok borok sikan perimana. Awani bepa, angkai ni bui bong jang na, anbang na sawo, angkai roman script ni salagu. Order that Roman script is not allowed. You will find, brother, tomorrow all the routes will be blocked. That is why I am telling. Huge movement will erupt. It will be wastage of time. Police forces will be there. People won't be able to come from Dharmanagar to Agartala. People from Agartala won't be able to move to Dharmanagar. Routes will be blocked. So that is why I told that law and order situation also will get affected by this kind of decision. So I want to appeal to the government and also to the president of the board. Don't take all these decisions, things which have been happening. Students were writing in both the scripts. Allow them. Keep the situation peaceful. Both the communities, Tiprasa, Wansa, all were staying together and our relation should become much more stronger. Don't hamper this. If anyone comes and tells me that Bengalis are not allowed to write in Bengali script, I will be the first person to go for movement against them. Who are you coming from UP? Who are you coming from Tamil Nadu? Will tell a Bengali man not to use Bangla script? We are for one another. Dr. Kaul Chaudhary is not a very common person. He is a literate person.
So what do you think? All of a sudden he raised this issue. When he also know about what the effect and the status of the committee members coming to the This is why again and again I was telling, there must be some group of people who are instigating him. দাদা আপনার তো আর খুব বেশি চাকরি নেই, একটা কিছু গোলমাল করে দিয়ে যান। ভুলা জলে মাছ শিকার করতে যারা চায়, maybe he is listening to them and he may not be bothered for the government decision. Even I am telling you, I saw he is an old man, He's a retired person. So honorable chief minister and all the honorable ministers, they should be taking this matter seriously, because one small mistake by Dr. Gon Chaudhary can hamper the government, can hamper the law and order situation in the state, which I don't want. প্রেস মিটের পয়েন্ট একটাই মাত্র, অনলি ওয়ান পয়েন্ট, অন্য কোনো পয়েন্টে যাব না, আনটিল আনলেস ইউ ডোন্ট আস্ক এনি কোয়েশ্চেন। এই 2-3 দিনে ককবরক এবং ককবরকের যে স্ক্রিপ্ট, এটাকে নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইতিমধ্যেই চলছে। এটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম I must talk to the press and the people of Tripura, যারা ককবরক নিয়ে চর্চা করছেন, ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কয়েকটা কথা আমার বলতে হবে, এটা আমার মনে হয়। The first thing is, গত 29 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী, উনি একটা মিটিং ডেকেছেন এবং সেই মিটিংয়ে কারা ছিলেন? যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার হবেন। পরীক্ষার অনেকগুলো সেন্টার থাকে রাজ্যে, এবং ওই সেন্টারগুলো দেখাশোনা করার জন্য পরীক্ষার দিন পরীক্ষাটাকে নেওয়ার জন্য একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার থাকে। তাদেরকে নিয়ে মিটিং এর সময় উনি খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে এইবার ককবরক নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা যেন কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে আনসারগুলো না লিখে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উনি বলেছেন। এবং যদি এটাও বলেছেন উনি সেই মিটিং এর মধ্যে, যদি কোনো সেন্টার থেকে ককবরক বিষয়টা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে থাকে, তবে ওই সেন্টারের সুপারভাইজার বা ভেনিউ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে উনি এফআইআর করবেন। ডেঞ্জারাস কথাবার্তা। আমি যা জানি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ at one point of time in the country, আমিও তো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই ছাত্র ছিলাম। I passed my metric from Tripura Board of Secondary Education. আমি সিবিএসসি বা ICSE এর ছাত্র ছিলাম না। I also passed from TBSC, এবং এই TBSC থেকে পড়াশোনা করে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় গিয়ে, নাসাতে গিয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি ফিল্ডে
এই টিবিএসসি স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম কামিয়েছে। টুডে এই টিবিএসসির যিনি সভাপতি, উনি মৌখিকভাবে বলছেন যে ককবরক সাবজেক্ট কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা চলবে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? আপনারা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় আমরা যখন প্রশ্ন তুললাম, আমরা মানে কারা? আমরা যারা বিরোধী দলের বিধায়করা আছি, ইনক্লুডিং কংগ্রেস এন্ড সিপিএম, আমরা যখন প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রাজ্যের ককবরক বিষয়টাকে নিয়ে স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি আছে কিনা, উনি কি বলেছেন? এ যাবৎ কোনো পলিসি নেই। সিবিএসসির যে রুলসটা হয়েছে, গাইডলাইন্সটা হয়েছে, এটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জানানো হলো যে ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা এবং টিবিএসসিতে এই বিষয়টাকে নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। স্ক্রিপ্টের বিষয়ে সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। সো কি চলছিল এতদিন? এনি স্টুডেন্ট সে যদি চায় রোমান হরফে লিখবে, সে যদি চায় বাংলায় লিখবে। আমাকে যদি বলে আমি উভয় স্ক্রিপ্টে লিখব, কারণ আই নো হাউ টু রাইট বেঙ্গলি, আই নো হাউ টু রাইট রোমান স্ক্রিপ্ট অলসো। উনি বলছেন যেটা চলবে না। তখন ইনভিজিলেটররা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন তাহলে আপনি অর্ডার বের করে দিন। উনি বলছেন না, অর্ডারের কোনো দরকার নেই। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং ডক্টর গঞ্জ চৌধুরীকে, আমি প্রশ্ন করছি যে কোন নিয়ম অনুযায়ী, কোন ধারা অনুযায়ী উনি ইনভিজিলেটরদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন যদি কেউ রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখে থাকে? ওয়্যার ইজ এ গাইডলাইন? সরকারের কোনো পলিসি নেই। আর উনি বলছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি কেউ লিখে থাকে, এই স্ক্রিপ্টটাকে, এই আনসারটাকে চেক করার কোনো বলছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আই এম কোয়েশ্চেনিং হিম। 10 বছর আগে, 12 বছর আগে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং স্ক্রিপ্টগুলো, আনসার স্ক্রিপ্টগুলো চেক করেছে। কারা করেছে? এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারাই করেছেন। আর উনি কেন বলছেন যে সবাই বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, রোমান স্ক্রিপ্টে চেক করতে পারবে না? ক্লাস 1 থেকে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন মেট্রিক পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, টিবিএসসিতে পড়াশোনা করা কোনো ছেলে মেয়ে নেই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যার ধারণা নেই। কেন এগুলো বলছেন উনি? I want Dr. Gঞ্জ চৌধুরী to reply these questions to the people. কারণ উনি সেই মিটিং এ বলেছেন, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছেন আপনি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে রাজ্যে কোনো স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি নেই। হোয়াট পলিসি অনারেবল সিএম হ্যাজ টোল্ড ইউ? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ওনাকে অবমাননা করছেন উনি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন টিবিএসসির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয় উনি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর নামটাকে কলুষিত করেছেন উনি। ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিদরা টিবিএসসির সচিব পদে যাবে, সভাপতি পদে যাবে, ওএসডি হবে। কারা হচ্ছে এই ওএসডি, সভাপতি, সেক্রেটারি? কারা হচ্ছে? কলেজের প্রফেসর, পিএইচডি ডিগ্রি করা শিক্ষিত মানুষ সেখানে যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা, মন্ত্রীরা যদি শিক্ষার বিষয়ে ওনাদের যদি না জানা থাকে, ছাত্রছাত্রীরা কি চায় এটা যদি জানা না থাকে, আপনারা তো শিক্ষাবিদ, আপনারা তো জানেন যে ছাত্রছাত্রীরা কি নিয়ে লিখলে পরে ভালো হবে,
তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। Why didn't you convince the ministers? শিক্ষকদের থেকে কি আমরা এটা আশা রাখবো এফআইআর করবেন? ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি বলছি, আপনি যদি মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়ে যদি কাউকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না দিন, আপনার ইনভিজিলেটর, ভেনিউ সুপারভাইজার এবং হেডমাস্টারদের বিরুদ্ধেও গার্জিয়ানরা কেস করবে, তখন আপনি বাঁচাবেন? He cannot talk like this. আমি বলছি কেন রোমান স্ক্রিপ্টটাকে মানা হবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ত্রিপুরা সরকার থেকে, স্কুল এডুকেশন দপ্তর থেকে সিবিএসসির কাছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং রোমান স্ক্রিপ্টে, উভয় স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার যে ব্যাপারটা এটা হোক, এটা রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে কিন্তু চিঠি লিখে দিয়েছে। ওই টিবিএসসিতে কি প্রবলেম হয়েছে হঠাৎ করে? আর উনি কি বলছেন এটা বিদেশি হরফ। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোথাও লেখা আছে যে আমাদের ভারতবর্ষের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভারতবর্ষের স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে? ডক্টর গণ চৌধুরীর জানা উচিত আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কুকি, গারু, খাসি, মিজো ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রোমান হরফেই হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস যার স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, এবং তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর মধ্যে 137টা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম? আর যারা বলছেন, আমি বলছি দেবনাগরী আমাদের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট বলে যারা প্রচার করছেন, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি বলছি, এই যে দেবনাগরী এটা কোথা থেকে এসছে? এটা আসলে ব্রাহ্মী লিপি। তুরস্কের কাছাকাছি একটা অঞ্চল আছে আনাতোলিয়া, এই আনাতোলিয়া থেকে প্রায় 1000 বছর পরে সিরিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে এই সমস্ত অঞ্চল পেরিয়ে 4th বা 5th সেঞ্চুরিতে আমাদের ভারতবর্ষে ঢুকেছে। এটাও তো বিদেশি। দেবনাগরীকে অসম্মান করছি। আই রেসপেক্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, আই রেসপেক্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। আরে আপনারা জানবেন এই কথা, 1897 থেকে ককবরক এই যে ভাষাটা, এটা লেখালেখি এটা শুরু 125 ইয়ার্স। ঠিক আছে, যারা রোমানকে চান না, আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, তাহলে কেন এটার জন্য লিপি তৈরি হলো না? আপনি বাংলা দিয়েই ককবরককে সুস্থভাবে যদি লিপি তৈরি করে প্রচার, আপনি এইগুলো লেখার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর অনলি ডিবেটিং যে রোমানে হবে না, এই হবে না। ইউ ওয়ান্টেড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো এত বছর ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রোমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন, আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রোমান হরফেই এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লিখা যায়, বাট 95-96% শব্দ
এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি 4 কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং, উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে। কি করছেন উনি? 15 বছর আগে থেকেই, 17 বছর আগে থেকেই রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছেন। মানুষ ভাববে এই সভাপতি, উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিবিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সুস্থ লোককে যেন সেখানে আনা। কি বলছেন উনি? উইল রাইট। এবং আপনাদের বলছি যে গত বছর এটা নিয়েও বিধানসভায় বলেছে, স্বপন কলই নামে একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা ওএসডি, ভেনিউ সুপারভাইজার ছিলেন না, ইনভিজিলেটর ছিলেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ওএসডি ওনাকে মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার করার পর যখন তদন্ত হলো, তখন তো ওএসডি অস্বীকার করেছেন। ইন দি সেম ম্যানার যারা ভেনিউ সুপারভাইজার ইনভিজিলেটর থাকবেন, নির্ভয়ে আপনারা ডিউটি করুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি ডক্টর গণ চৌধুরী এত সৎ সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার, আমরা দেখব। হি ক্যানট ডু দিস। এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমি বলবো না আজকে, যে যাই হোক, যে যদি ইনভিজিলেটররা বা ভেনিউ সুপারভাইজাররা ওনার মৌখিক অর্ডার দেওয়া এই অর্ডারকে যদি পালন করেন, রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লিখতে না দিন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কেস করি। ডক্টর গণ চৌধুরীর উচ্চ মহল আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমিও লিখবো নাকি আমার চাপে যেন উনি করেন, আমিও চাপ দেব। হুইজ ইজ উচ্চ মহল? সরকার নিজেরাই তো বলছে, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো পলিসি নেই। যদি 10 বছর আগে, 12 বছর আগে, এই সরকার আসার আগে সবটাই তো ঠিক ছিল স্ক্রিপ্টের ব্যাপারগুলো, হঠাৎ কেন প্রবলেম হবে? মাই ডিমান্ড ইজ, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা উনি যেন নষ্ট না করেন, শান্তি সম্প্রীতি যেন উনি নষ্ট না করেন। কারণ এইখানে এই যে টিবিএসসির পরীক্ষা হবে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট এরা ককবরক পরীক্ষাতে বসবে। যাই সংখ্যা আছে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট টেক্স ককবরক এস সাবজেক্ট। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ওনারা খেলাধুলা না করেন, এবং বাংলা রোমান উভয় হরফেই যা পদ্ধতি ছিল লেখার, এটা চালু থাকে। লিখেছেন 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিটা গেছে। ফিডব্যাক এখন তারা নেবে, আপনারাও নেবেন। উই আর অলসো ফলোইং ইট আপ। কিন্তু রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে বিধানসভায় যা বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
একটা চিঠি করে দিয়েছে। আপনারা জান, আপনারা সাংবাদিক, ইউ ওয়াজ ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন। এই চিঠিটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো হয়ে গেছে। এন্ড এনি লেটার গোয়িং ফ্রম দি ডাইরেক্টরেট, এটা কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি না। নো ইনফরমেশন ইজ প্রাইভেট। এটা পাবলিকের জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড এনকোয়ার দেয়ার। কিন্তু আমি নিজের চোখেই চিঠি দেখেছি, এভরিথিং। থ্যাংক ইউ। স্যার, পত্র পত্রিকায় তো বেরিয়েছে যে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে কুয়েশনের আনসার দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করবে? এটা তাতে রাজ্যে স্টুডেন্ট এবং গার্জেনের পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে কি বলবেন? এই কারণে আমি বলছি, নির্ভয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখবে, এবং ডাক্তার গণ চৌধুরীর যদি সৎসাহস থাকে, লিখিত অর্ডার বের করুন উনি যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। দেন উইল থিঙ্ক। ফার্স্ট ইজ ডক্টর গণ চৌধুরী, এবং উনি বলছেন উপর থেকে চাপ আসছে, আমরাও ওনার উপরেই আছি, আমরাও বলছি উভয় স্ক্রিপ্টে হতে হবে, যেটা চলছে। Roman script by seeking API men ke bo IPCO norma API ja student no hai ke bo lo ni bo article om hai ja to abo lukuro no sai ke bo hai article bo IPCO bono API khajak nai abo bo hai আদি মূল্য কোনো আইপিসিও কিবা কোনো সিআরপিসি কিবা কোনো সেপসাব আবা হাইকে কোনো আইন যে গ্রৈ যে নং রোমান স্ক্রিপ্ট শিখার খাইনা নি নেগেনসে এফআইআর খাইনা তাবো কুয়েশন হংকায় সুমু হংকারসে নং খরকসা ত্রিপুরা বুথ ni adong as president nung asuk dong tabu norong nang sanamu sungo norok se tabu as a media person thangai ab tripa boot ni president sungna nango nung je as a president ti prasara judi no roman script by sikhan ka kai norong এফআইআর খাইনাই হনি সামানি নং ব পাওয়ার ন তুই কিবা ব আইন ব সেপসাপ দং যে নং আবাহাইকে তিনি সাইমান খা ফার্স্ট সেকেন্ড নং আছে কনফিডেন্ট কা সাকা নন বব আহাই আইন তুই কিবা বব আহাই পলিসি তুই কিবা বব আহাকে নং আছে প্রেসিডেন্ট চংজামানি তুই নিনি থানে আছে পাওয়ার দং যে নং উইদাউট এনি পলিসি উইদাউট এনি নোটিফিকেশনস উইদাউট এনি ল ফ্রেমওয়ার্ক নং যে তিনি অবাহাকে মিডিয়াও তিনি অবাহাকে সামানি আবনি বড়নি পাওয়ার বড় রায়দামান খানো আবো নরমা সংতাই থার্ড গদংমা जेफोर जों इंडिया बा मानजुई आसे इंडिया सिस्टेम जों गदाल जागो किबा आसे सिस्टेम जों फायो आ जागावन जों साइमानखा सिनि तिपासानि हुकुम मुकुमु जागि तंमानि किबा सिनि सेपसाब आइन कन्स्टिट्यूशन सलामजाक तंमानि सिनि रागपुसा जे तंमानि आबर काइसेपानो बेलु रजांलिया काइसे पानो आपनो कन्सिडरेशन खाई एक्सेप्ट खाइजांलिया जों ऑटोमेटिकली चिना कल्चर चिना कन्स्टिट्यूशन चिना যত সিস্টেম যে তংমানে রাগ পয়সা তংমানে আবো যদন টোটালি ডিজলভ जों आबोनि अल्टरनेटिव बाबेखे जों माबा मानलिया आबोन बागैनो तिप्रासारक आफुन सिमिसों गुरै इङै हायमानि सिनि जे लाइ बुमावो जे तंमानि जों आबर गुरै इङै जों आफुन सिमि हंगाखै जों
जिरुनो हयथासे जों काना सुरुगु आबन बागैनो तिप्रासार ताबुक जरा जों बुइनिसाय उख्लुगो कलाय मातों ठीक आ जरानि सिमी त्रिपुरा हाव लैंग्वेज ऑफिशियली डिक्लेयर खाइजापुरनि सिमी ताबुक ऑफिशियल लैंग्वेज तामो कक बर ताई बांला आ जरानि सिमिनो जों रोमान स्क्रिप्ट नो जों डिमांड खाइ फायो तामने बागै जों बांला स्क्रिप्ट नो नासिल मानिया जों बांला स्क्रिप्ट नो जलिवे नाना मुसुं मानि हमाया काइसना कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिक्यां गाकाय सराय खाई गथग्रुय सैमानो ताई बिनि pronunciations words abo exact scientifically abo formulu abo sesini sanmu abno naise tini bangla script ba sikyang gakai jengnugo tamnok se ajagao taburom di Jitendra Chaudhary no hune bum je sine thangkai even bangla script fanse kaham ka scientifically correct khai nang simanya na kabama kok thai tong chin kok boro je bangla script ba sing si gothori maya si be maya taba anu bumu Anthony ANTHONY abono nang sine di bangla bai sine bangla script bai manama manya anubu taun bagai ke ration card anu bumu sine bagai khub chaito khabar ana sakasa nang phan kisa kebo officer kota bangla kereng ahai kereng thane pan nang kisa spelling kaham ke siti phedi thanga bor kaham ke mainya gabon bagai na naro nang sujano khakai abo English bai translate khane taka en siklai thang thik abon bagai no sungtini Roman script no tui sing sanlai phai tabuk newspaper o sai sarake kaka abo sing saiba manka ata polina ringa abon bagai bujija buyano sunu nang tamo bangla pona seringe ang seringi manu কিন্তু ani jora tabu kerikya karon tabu bagai ang bangla bai seringai porikya gakai ang Agartala jora bachi manai kiba ang Kolkata jora ang bachi manai West Bengal jora abo sara ang bachi mainya karon tabu ningka the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jarawo digital India hane declare to digital world hane tini declare khaja tongo a jagao anki international standard script by adobungi mania angkini local bangla script by angkini adobung khanga kai ang busu jorti saka kai pata ang mania Angka tabu kok borono kebo England ne fana faikya America ne fana faikya France ne fana faikya Switzerland ne fana faikya Japan ne fana faikya je kono jaga ne faikya kok borono sengna ne bo pula tamba sengnai bo bangla script se phaima sengnai nga bangla script serga gakai bo pula tam sengjang bo bangla se sengjagi thanai कारण ऑटोमेटिकली बांग्ला स्क्रिप्ट सरका के तो बांग्ला ना ऑटोमेटिकली हम फाइथाने लहेदा nga abun ya gulu se ne kok borok nga a jaga bo war sunai di by the time kok borok sungnani a jora paisi thanai taun bagi ka bo puila bangla script se mas serga dai nga bo 3 mas bagi phana phaikya nga 3 mas se bo bangla script se serga pai manyang nai nga abun ya gulu se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai ga nang thang nai jara komne bagi nga tabu roman script by jokonte bo suimano porimano
English rock, Joton Switung. And the automatically cover Suna Pakan Kakai, Bo, Tai Bangla script Suna Nanglia. Roman script of Suna Nanglia. Taman Humma, Bo only Roman script by Suija, Bo Simanja, Tai Bo, adopt Roman script by Sui. Ngatini Bo Roman script by Simon Tong Ngatini Kaha, Nagato, Bo easy ke Simon Kabler, KHM, Kaham, Heidi. PHIDI Heidi bos Simon Thakabla abun bagino tini kau boro by hingakai a Roman script by hingakai kau borono srinani suja easy ngachang chin kau borono jung sudu tiprasa ni bisingo jung confine ke tongno musunya tam bagi hingakai tini France language of porina bagi sara prithim boro tini poritong even India or even Delhi University, JNU point France language point of Prungzang. Nini Swiss language of Prungzang. Kabama over Haki, Nini European language country Jototamani, other Kabama J language to Avrok Prungzang. Think about Hakeno. Tini German and the Borough Hai, Zado Polija, Chini, indigenous folk song. Abu Bahake Borok, Rusa Bahake Suru. Abu point of fiber research Kapikat, Tim Mas Tongue Borok, Surungi Tanka, Saimanka. And Abba Hakan see the Kong Bornobusul, high level, high Kusuk, Sakos and Talangiman. Currently the Kong Boronka Bunisai, I say extraordinary. Didn't realize scientifically our system Tongtung. So even English or father, I'm for her grandfather, I'm for her great-grandfather, I guess. No bunny, Kong Robert take a woman Bangor with Tamatan Saimia. And Gala Chin the Kong Bole, Kamamato. Tusu Bora Titamo, Kamama, Talimanus, Ashes of Tichini, Tongtung, Lakamahoitako, Jotan Sun Tongtung. And Ozagawo, Dini, Annie Manikok, and Hanani, Annie Manikok, and Sinani. আর কে বনি রাইট করে কে বনি পাওয়ার করে যে জন্য আলাদা কক পাইছে নং কক মা সানায় আলাদা স্ক্রিপ্ট পাইছে নং মা সিনে হনি জন্য হুমকি দমকি রনানি কে বনি থানি রাইট করে কোন কনস্টিটিউশনস তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইয়া দা হোল ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রি যে কনস্টিটিউশন যে সুযোগ তং আজাগাও কে বনে যে ইন্ডিভিজুয়াল কে বনে কমিউনিটি কিবা গভর্নমেন্টের পাওয়ার রয়েছে নন অবাহকে পানিশমেন্ট দিমানো নন অবাহকে এফআর খাইমানো নো যিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের পর্যন্ত আবাহকে কোন সুযোগ করে থাজিক সুমন আইপিসিও বদার দিমানা কিবা সিআরপিসি বদার আবাহে কোন ঘটনা বঙ্গিয়াখ কোন ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়াখ আবন ভাগে আবাহকে আইপিসি বো সেকশন আহকে সালাম জায়গা Constitution of Baba has something. Also, Constitution of Naka Sabanai. Jotani, the right. Fox Hanani, Swinani, Bini the right tongue. Bin expression Kanani, Bini the right tongue. Bin Buno share Kanan, bin right tongue. But assemble only, Kasa group only protest Kanani, Kiva, assemble Kasa position, bin right tongue. Azaga, nin right, I can nin right green, nin against the case, Kamala Hakunu. Gabon Bagino, Indian Sanamus, Gabama Zagao, or Kong issue Kaitonka, Siniti Prasama Sanamusunga, Jota district, Jota police station of Heidi. Over I have Borok. Jet the Prasama Kong Borok, no Roman script Sikahankaino, being against so. এফআর খাইনা হিনি সামানি bonus sang tabu uta cash mark khainai ta mane ma khainai bo enmity abra tar saido bo je promoting enmity between communities based on script mane bo je community based khaye oma hake tamoni sane bono oma hake je create khaimna ba hake je salamui tomoni oba hake
utsa khai tongmani je শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খায় না শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনো নাই tongmani he je ei abun tuise bono effect খাইনো na tabo enmity mane bo kaisa bengal community by tiprasa community no botabo unko hingsa khai community mane communal violence খাইনো নাই tongni to botabo based on শুধু স্ক্রিন তুইছে nang screen tuise communal violence খাইনো নাই tongo nang boron powerman kha nang to kaisa government body no tui tongnai nang to public representative se nang surungnai rongni kaisa buthumni kaisa booth ni nang president se nang bahai ko kok saiman nang kok judi sai tong hunga ka nang mo ST ni against klaya da nang oba hakina sai tong hunga ka nang ST atrocity khaimana klai khaina tongo abon bahino ST SC Prevention Atrocity Act 1989 Section 3 abo kaham khaino bini thani kalayu karon Section 3 kabama close tongo abon bisima 1 2 3 4 5 6 aba haki kabama tongo ajaga tamusi je kono general borok ST no bengai mania ST no nang je sana musunya je kok sana musunya abna no bono jobo se chari mania kok sari mania nang ST no nang tene pahari amte rokhne nang bengai mania nang tene ST borok khasa sala khasa burifan himi thangka nang bono bengai mania karon oba hake kebama even daily wo chingki hne bengai jamu pondse abono tui cash khai teni tung ajagao GD फायदा करतो abon bagan sao ST Atrocity Prevention Act 1989 2012 o SK Panda Chief Secretary SK Panda by ang sini forest land eti mobile meeting all the appointment naja even time relaija ang thaka secretary to thangani ana geto no borok permission dia to ka hamnan engkang asa ordinary visitor hisabai pass nawe ang hapa thangka thangmani bin doglamo hamnan na sa ano security officer ro nan nang takhan hamnan na nang habi me hena ano kaisa hatat tikle ro ang kaisa secretary gate busama paikya ठीक आप फाकुर के नो चीफ सेक्रेटरी नेस के पाननी पियानो फुन खाया अरे नोनो सा नासिंजाक नों पेपरमन रजाक नों तम ताला ग फाया आं साका आगो जागावो आधा घंटा सका आगो दे अरुट फाय नासिंजाक आं इवन गेट जरा थांका आबन परपर आनो फिरगुरी रहर ओ जागा आबन परे आबा के कक साले के ना borok Afrika inform khaike Afrika chief secretary ong khota thana bang ngano malay malia ang perkena next dino hangkano ang ST Atrocity Prevention Act no tui ang complaint rakha je being an ST ang ST in tongoi nini office nini jurisdiction no nini office premises ho ang tini insult khaijaka sababe insult khajaka nini security officer ro pai taun bage na bangol de ang appointment tong keto ni nor payment nung tina na ba he kheke ngai nung jokote nin appointment surja nin security ro saimana nango ang je phainai hene keno tini tange ang tinopti khajaka then intentionally nung nor kano insult khaimak laika ane ang rekha abuni yagulo no action najaka as security officer borok action najaka abuni yagulo next dino jamai kata lahike borano matalangka ang jokon thank you sogi keno
security rok phaiyaku agortala ka thangka bini waiting room achurka coffee almond nene kaju tajo kabama mane BIP ahke treatment marka roma parka chu meeting laika anga gapru ba komti saka ang khorsa ST ngui ang nung mai appointment already tong to nung anon de appointment rja ang tini ni no jaga phai ang tini insol khaijaka abun compensate sab khainai abun ti bo person bo apology sanka I'm sorry aba hai ang parsu meeting ka abo 2006 ni simi 2012 sara jung jaba khaibun sikari bari monu ajaga sini borok tong suni naiman dara nga abon bagi no ang tabu sara nai hingka kai tini je bo a chair tong to tui je suno humkiru domkiru abon bagi first and foremost bini against aiga FI khaiga tabu khaiman yakno ain byangti telang ain bahike telang na ain dike fight jaba khala laine abo khaina sakar taka chang ti prasar mo sana musu ini Dr. Atul de Burma jeng saiman ka khanai man ka TSF rong bisingti bor jongte memory de runa thango borok ara sajaka je Dr. Atul de Burma phai oro চিঠি ফাইও টিপ্রাসারক নি এক্সাম ফাই দङ ক বরং রোমান স্ক্রিপ্টে কুইশন তা খাইদি বাংলা স্ক্রিপ্টাই मा खाइनाय नङाबो दारे सनुदे हने थाङो बतिनि अदारि बतिनि कक बरक कमिटिनि खरकसा ब आदम आं टिप्रासारक ता कुइशन सोंनाय अब आहाय बरनो जों ताम खाइनाय जोंखि तिरपा बुट आरो दा थानि आइगा जों protest खाय बिन एगन संग नानाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगन सो जे आबा हाके खलाय तंमने ना बिनि नगर जों आइगा थानाय आबो 12-13 लख तिप्रासानो आन्सार रथु सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खायके टिप्रासारनि बिसिङो बतिनि एमएलए मिनिस्टार बंगलांखा आबुनसे सका ब खरसा टिप्रासाने बागै कुनो सामु काहामखा खायलांखा किबा टिप्रासा हुकुम मुकुमने बागै टिप्रासाने हाने बागै टिप्रासारनि बागै ब कुनो कक थासा काहामदा साका जबा दावखका दिनां डॉक्टर अतुलनबो मासु ब दावखका hangga tini bor tiprasana ham karase naya hangka kai tiprasana against so bor khai tong hangka kai jengki tiprasarok chini society o bor na accept khainai dia chini society o bor tini ST hone tini bor boot basai tong tongo jeng bor na accept khainai dia abo tabu public tiprasarok se answer mar thai jeng tamo khainai thai tai tini jeng nugu Jadi honorable MP tong Revati Tripura khorsa tiprasa bosongne khorsa parliament representative khaina bosab ne bagai represent khai pura tiprasa ne bagai pura Tripura ne bagai pura tai alka bosongne bagai tiprasa joto citizen Tripura ne bagai bo represent khai kintu tini tiprasa ne bagai oba hake khaija tong tongo tini kok thaisa saka Judul nu tiprasar na bagai tipra na bagai development naik tong hungga kai tam na bagai kaisa section kaisa community je dipra khajak tongo je suppress khajak tongo je subjugate khajak tongo a tiprasar tini roman scripts agin simi sani phai tongo tini a tiprasar na bagai botin tam kok thaisa saimanya abada development ne kok sai tong lama tini kaham kure tiprasar area wa hungga kai buin bos ne ada kan lama kaham ka angka apa development thaka ni mane kok je sai tongani abun script thik kariku abun tuise nang soba khai manya ku abun se nang develop khai manya ku ngan bo development by kok sa
Ani kok ang bahaya seinani abo ta ani right si. Ang sesus khaine nung yabla kapal nung sus khayable ang sesus khaine ngatin ang sus khayma jaga ba tamon bagai tini nini official administration je chalok tongnai tin ko tin pa bud je chalok tongnai tini nung bahika wa nung riman bo boron power man khas bo jagane bo ain man khas bin power boron bhaika eba thajnar saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kha ang sibe sino suinai we shall not both Bangla and Roman script by khai hene samani yagulo bo boron power man kha bo power mamano kaisa nini ti prasad sabo uje thangar thang sirinai ti prasad mane direction of the district nin officer no CBS no je kok borno Bangla script by question paper khlai dekhni je direction rudi huni sainai bo power man kha aba samam bagi power man kha gabon bagi no ati prasad boki ti prasad na boki bulu boso abon ma sata abon ma sungtai nga abon bagi no tini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se aba hake power ti kok sai mai na ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo boot kaisa body bobo to education department a noro nomle nga botini boron power man kha nga chingkia siri ka yak ka bagla ke tongle senai kiba ti prasa na hanga kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je mede ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia mede thruti kok retaliation life tamon khoraksa se IPF tini minister ngabon yang ko yang sakapu mes kati kongsano kafi o kaisano khor phonange manu hazar nok song manu tunu utor like nang tini tiprasa hangka kai ahker le ekdom bokhor phat lai thui ko lai manu ne kok salai tong ho kai nang tini manu kok no salai buini borok se tini obskai se tini wadang ri tong ka kai nang bin bang tam kok thai pan sai man ni tambang ne kok thai pan sai man ni tiprasa sungna musu tiprasa khorsa tini ML angka MDC angka mo tini run phana nai nok tang khana abona khan nang nok tango hone nang chiri khog sai to buli boss no borokai ML bangya nini MDC bangya mutri bangma yabla ha sadam to kami amse je khorsa prodan si borokai rang sakam se borokai thui tongla abona khan nang tak kok thai pan sai ni apro ka thui tu gya ni tiprasa ka thui tu mo tamon bagai tiprasa skul ka ka ang sia saka kaya potong manu are babare ungni thani ungni sung angka prayer khayo nang khorsa tiprasa nu kungsugu nang tini MP tong maka tahu sabo nang tini MP ni aga bono no prayer khaide tom khai tiprasa ne ba kok saja bas di baba ro tiprasa ne bagai tini kok ti sasidi tini chung nugo Manipur ro Nagaland ro boro boto tini BJP fan khaitong mule kene BJP khaite pan to boro bini jati na ham krai bini boso na ham krai bini dofa na ham krai kok khaitong mule nang tam samina kiru lijeju khorsa central cabinet ni ko minister botini order tola phaike ka botini bini boso kok khaitong mule aro sak marong na issue no ti bos khaitong mule jese panong to boro no chung sirija di maya hne ngo botini khoroksa Indian minister tu inna government se ajaga ro borno citizenship ru de ahai ru de tini ain pass khai sai tong hungka ba abune ekin se thang tong hungka ka ba tini bahke kiriawin botini sai tong man kha tini ani tiprasa na kok sada hungka ka kai ang tini kiru nai ang MP bakse magala khane ang minister magala khane titra bo welfare tam khai to
Okong tisadi. Nakai joto tribal welfare tongmani, joto MP tongmani, joto MLA tongmani, okan fabidik. Aga ani mane kogno rumani stunda aja gadi ni sakati. Ako ke saimenya. Ngati kersa da hampre tamsa. Hari ani kogno ang mas hayawoy, ang dudukok sawoy, nang ano lama kahap ke salam reka. Tama mini. Lama ta ani aji titiran narang nai, na ani kog ta ani aji titiran narang nai. Tini anu kong nonorin, tini anu bangla bapori dekha, dala kotoma tisari dekha, classroom, jatuh kosur woi. Anu mukumuna tong nai, nabong mukumuna tong nai. Asu bodo cengwan semua sia. Asu bodo ceng region kainan ringnya cini kowo bokrogo, ceng boro tongka. Abu nebagi, ceng tini mawan sukai. Ini neng joto kusuk kelai tong. Bunyi bagi hingga neng joto samung tangtai joto develop tangtai kai tong. Ini wajib dong ngakai bon boto cokro poti tong mojon tong sarkar tong lut tong sil tong das tong gopta tong gosami tong kemana tong lebong nebo. Kita boto tangsa sih Risun bokro tangsa huma hake, ahke tu bor soba khai tong mula, bon right no tu bor khai tong mula, sakata mo manya, sakha sungma sung nanglai mag ahim, enggak omoda civilized society, omoda sinai nungai ni society, omoda public no represent khainai, nini Indian Parliament no. Over the public no represent Khaina nini Tripura State Assembly wo over the Tripura sa. Okay? Tini ne thap bak sakai samung khai kya ngakai nung joto na success. Tini sung divide khai sak ne bagai wan subu tongoy sak ne bagai lubung tongoy sesung tini oba ke khai ja tongle. Abon bangana tini nini hak jago. Abon bangana tini nini sakiri ni position jago. Tabu kharcha plan faitong Siliguri ni. Major Subrata de bo retire tumja. O jaga state porikha rakhapu. Tinjon borti khapu. Return out of 100 man fubo. Bai gawo 6 man kaino bono top. Kintu aja gawo uje borok chakri manai bo return matra 76 man. Bai gawo ko bono out of 20 sulot magri khap. Bor thaka bo tini challenge khaina honi sau dara nung nogor tongnai ang phaine legal matter noti ang apni challenge khaina musu. Ang khorsa sinai nungnai nge ang tini belakhe abo insult khai ang deprap khai jama kalai kan insult abo ahike nung ainti sepsapti coba khaina ni samne kiriba phaidi an judino jeng sayang to kai chine gonso an this favor thana jeng judino right ongmi tong ka jeng salsa sung justice mana nga tini tolaw sa chingche chanka nga phari sakau nung appeal makhan sakna thakai sakon tobo chung thalayo na aro ke chung kya bukure onti khaina ne ka ra burum tong ahai khaina ka ra burum tong nini do phana bagai legally IT choba khai thana ngakai nini rang pusa kure tana nungna hanga ka nini rang pusa tong choba khaina ne ka nini rang pusa kure tamu khaina khai ka no muisungi mano tini nai tong nai ro nang khatam khai ka hne ang je khai ma mane ang saisu khai no khai ka haisi tabu bo khai no tong haisi tebo difficult time mo chung case khai jage rom jage aba ha ko refuse jage point chung sabo khai phika ang so ga jar khorong mo news jara no ma saka tini mungtango khorsa AGPU kiba forest officer thang kok sai tong mani
nor se criminal hunai tini patamanda borok bona jaga bor je kono khaiman commercial le bag tini biloni ahai jaga o forest jaga o salbu pano tane drug tane koisota nogungkha a jaga futu bona hane thangpuru reflect jaga जोंनि गारि tongo जों रेफ्रिजरेटर जों जमै फाय आबो तुई आगि बां कक साका केबो खरसा दा कक कमति साका आम्बासाव तिप्रासार ना पाता रमानि एस देम कैंसल कर रबाइखा वान्स न पाता रि पाइखा का एस देम ने पावर तो न पाता कैंसल खाइनाने गरै आबो तुई बो चैलेंज खाइका चबा खाइका केतो आम्बासाव न थांनायनि आजागो न तिनि बुनि बसनो बरो न होय नों आसाका बरफ फिल खाइखिदे बाइखा नों आरका फरेस्ट डिपार्टमेंट बरफ था कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो वन इसिरो नो माइने खलारि तंतगो दैट इज अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ उनको एक्ट नों आपका नि नाइन बरफ थांगा तान बगे तिप्रासार अ कक खाइना के केबो क्वेश्चन खाइमेनिया ह आप के तिनी जाय कने तुई आ एनवायरनमेंट तुई आं पीएल 2018 खाइफ्रु PCC point to Kulum Kabi Masakam and the family Tongo, Sarama Sep Haidin. Zaka no case Haitini, Kemo, Nichumau, Maya Wino, case Haitini are illegal cycle recruit Kaiman, Abano Jotono, Suspend Kai, Manapura, the Munus Kaitini, Mortasha, Katal Kaima Kaikan. Pal Kaya, Basa Kai, Samu Kaikai, some success in life. Kendotini 100전 산이 tonka 딱 걸어서 타가는 무숭이 바세리카 아스바는 바로 셋만에 니 내걸서 바로 카이터가 nga tini abon sana musu jefro ko borok tai bangla officially declare rungo official language apuru kuno notification to tong je bangla kakai bangla script engna ko borok ngakai bangla script engna sujak to tong script ko sajak to tong आपने प्रोसेस खाई दी करे आज आगा वो ताई बोबो करा जयपुर और रोमन स्क्रीन इश्यू न तुई न गवर्नर न मेमोरेंडम सबमिशन खाइपुर ऑनरेबल हाई कोर्ट त्रिपुरा आपने नुगुई पेपर नुगुई समोटो केस खाई क्या अब 2-3 बছর चली क्या चल मन बिसिगो अब बरक साका सेंट्रल गवर्नमेंट दुसु सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल एफिडेविट सबमिशन खाई क्या जे Abo central government concurrently so kalaya so central government has nothing to do central government ni kono jurisdiction kri ajaga interfere khaina so let the state take the decision no state nana nga abo par ya golo kaino court somo to khaiba court abono withdraw khaina ka jono liberty dekha nor jodi no abono file khaina ka no liberty ro nor khai nga tini tini abo no khaina nga kabo to nang full tipasa phai ekta approval khlaisidi hini khaina na nga nang ang tini saisung to ang khaina hini khaini khai pai judun chini disfavor kono ko dui dekha nga jaga ko subu ko thana rakha an ke susu bano ke bang khai disfavor phai ka an tipasa an दुसुना ननो शब्द की न सासो खाइना बगे आवन बगे अब चकते जत हुलति प्रसाद बगे इश्यू आं नायो हुलति प्रसाद अब दिसना तो आन धन कुन पावा करे आं काइसा खरकसा आनति प्रसाद बसमति ओ लैंग्वेज नि स्क्रिप्टति आं सासो दिसना नो सो मेजॉरिटी जे दिसना आ मेजॉरिटी बहि चलिना आवन बगे तिनी 100 आउट ऑफ 100 तिनी रोमन स्क्रिप्ट राइट हो nga abon bagin jeng tini je saya roman script bana sina hini tini bangla medium po nai to tini bangla medium po nai borok bo roman script borok saiman to borok bo roman script bana skiu hai pa no bo ne bagi bo borok dulu roman script ba sia bangla script ba sina ka bangla script ba situ kenta aja kala tam ne bagai tini roman script ma sai nga enforce khaina ni nang bo jagal nga parman khaba abose ngabon bageno sini borra sem belai ke ma wan sukta belai ka atu plate ma khaite
aba hake se nang pal baksa kai nang soba khai ba hai kai agi rogo mo jotono saibo mano example udaharon tam nang hola pong sanga ka chara chikon cha kana sachuman nang hola no nang busu khai ga kai ha nang jese phan tong phan se nang abono sobai mai to thik aba hai no ti pasar kok khor kaise to ko ka kai tini khalana chung abono success ni ma chung sayable je nang bangla screen no ta do de rudi roman screen no rudi abose nga agi bo to oba hakin to silai payu basa roman screen silai suyo basa bangla screen silai suyo baba ni agi kesa recruitment khaipu rogo police recruitment khaipu rogo baba pore ke sipur ka akem sip ke lagi nga ta taw no bagi abo kata bo aba hake jono sikri to gabon pagna last abono kok sanamu sungo je chini srungna de pore ke sinera naru judina bangla script si pori maya bangla ba si pori maya kai no force khajak to kai bangla script bai sia ga kai no no fr khaide hini ga kai hai go pheleng nai ga kai ang tini no obono ustrong nekhe pok ka sana musungo no ta kiridi jesa pan sai tong tu kok borong roman script bai to sidi simen yaklo no fail khai ga kai simen yaklo no fr khai ga kai jung jota pal basawi jung chapchap thruti jung soba khai thana legal te jung soba khai thana tini no raji da tong no ki either yes or no abo se tabo determine khai dai jodi no soba jodi no obono nai tong hungka kai nini future de bangi no thangna no musu nini future de bangi no ogon no nag no musu nini future de bangi ni no roman script nango jung develop khai no bangi kai jini younger generation no future no bright khai na kai phaidi joto no pal khai soba no ma kholai se nai soba kholai no jung obono win ma khai haya kai jung tini pining porong kai jung tai 100 bosor soba khai pono jung mai jan nai কিন্তু ফাইনাল কক অবন অব সানমু সুঙো যে প্রিপারেশন এগেম স অবা হাই খাই সিনি ইয়াগার জেনারেশন ফিউচার ন মনাগ নও যে তলাং নাই তমে প্রিপারেশন নলে জং তাম খাইনে আবন ন নমান সুকসি তিনি চু মণিপুর নুকা সেন্ট্রাল মিনিস্টার ক্যাবিনেট নি নগ্ন পয়ন্ত বড় থাঙ্গই দংশ খাই জং নাইয়া যে আবা হাকে পাবলিক খাইতো হলো তমকে জং পাল খাই যে তিনি এগেন্স থানাই পাল খাই जों बे नगर थांगल जों पयसो तो सिंमानि ब्ले नोंकि टिफा साबगा जा तंनाय ना नों बुनि दा होबाय तंनाय তিনি জবাব দিলেন টিফা সারबाय तंना गाय नों जे 12 লক্ষ 13 লক্ষ টিফা সে পক সাও नों आबनो नों सापन माखाय हायाखाय नों তিনি टिफा सा नों ताको सिसिदि जों आबोसे जों जिनि फाइनाल जों एक्सटेमाना लासिना Ako, Prabhupada sila Prabhupada ni je presiden. Sama-sama? Prabhupada ni je presiden pamai tahu ke presiden pamai pamai tu kono secretary supervisor bodoh. Boro meeting ni discussion na kiya no saka je Roman script senior dokna effect hai jakna. Tabu je পরীক্ষার নাই স্টুডেন্ট ro je Roman script by sikahnan kai effect hai jakna. Boro kiri tu kiri koro tong बरबो तो पास ना निमु सुमे एग्जाम yang tai ba waisa phasing ke je fruit porikha nai exam na apro police ni kalama protection pawnai aba hai ke already bro sakai ja tabu sini porikha na ya roman script by phan thung ba bangla pan ran thang ka roman script by singin se eker khajak nai ke bor mitini ba kaise ke ma tong fel nai hoje ba guardian ni ka sa ka bini trai tumung no roman script by sikam nai ke fel khajak na bini life ni bini future be partango garo tumi kabama guardian ro saimano eher khaijagi ku khaijagi tam khainai je simani je board je decision ro awani khaigi awani suidi awa hairo tumun to ke tam student tai chini guardian ro phasingpi bo hai suggestion tong tabo ang dono sanamusu nang bang script se pori mai na hangka kai nang to eme
fail nongnai hai ba hangkai nang judi no tabu FI no nang kirijaka nang Roman script se manu Roman script se nang pasang nai nang tabu nang future no wan sugo ngan din future no bangla mai te bangla si health angni da nang nin future kanai nang pasang no ba unglang bla nang bangla script se pasang ya ka kalele nang tam no ba kirijak na ki ba gaja rok le bo pasang ya ka nang tam no ba kirijak na hangkai FI no nang judu kirikha nga ka nini je identity je nini soba je nini right no nang khaya tong sinai ta kirikha ka ba kirikha ta obang to tini tipras kra ase jote tolak kulugi tong nobla kirijak man to nang tini tolak kulugi tong nobla nga ne kirijak se nang fail chung tong chung ta ka aba hake kirijak fail tong ma da sa nang soba khaye toplai ma da sa tam khai sala ang gaje no akong no sanai sengna no ba akong no sanai tini boki fail khairi manai bo tini fail khaina kan boki khai manai ki bor kok thai sakan nor khan bahe kirijak na sa sa boki bo jang na khai ke ba ngan khorsa sinai nongnai nung mo chai to gi nai di ki bo FI da khai ma bin paw to FI to joto no khai manu kena khai ma ya galo ki police apne action na na bardar action na police ki bo je action na ni hangka ka police kaisa bo ain na bo section tin na binu bo tain to na na bla hangka abono na ka kai boot police salam ka kiba abo assembly ni police salam jagai bo tini a police salam bo ek dangka ain dangka bo hisabte bo tini FIR khaina bo hisabte police tini action na hanga tabu je bo saga FIR khaina ni bo sai tongkha bo anti bo sakasa ngai khukti ban ba ke thaburam jak tongkha ha ti prasad ini ahke sakana tangi kirija ani prosa kabuse tangi kirija je jaga soba khai tong phadi nang kirija ge bo nang fail chung sina hinka ka abon sai nang soba khai koplai nang ma sa bla bo banai tini bo khoroksa ST no force khai tong ST executive against chung case khai ma plus je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha abone ke job hatred ang thajung sai paja enmity create khaben promoting enmity khaben je communal hatred je bo create khaben abone ke so nga tini otul debruma song ra pad song hake saka bor tini kok borong ni committee ni borok Salamjak chairman da hantamo advisor da salamjak bon immediately boron manor nai je kok boron bage kaham sanai kok boron bage develop khainai a boron seto nung to committee ni chairman kiba advisor nung ko board nung ribam le kok boron ni je boron kok boron se sagra ya je boron kok boron ni script je nai tomono se bon nai gre ya ngko bo jagnaro chairman nang director nang kiba aja committee nang cha immediately borna committee not di bo to tabu ex MLA si bo to tabu MLA boya bo borne power mane bina unko bai bina ko botini unko boot aba ke action na ngabon sakable ora pal khai tabono koi samas na abon ultimate solution ngane kirija khakaba soba khai tong sidi ni identity ni ko kamana ta hike no joto agu se pal khai soba khai na tong ka ngaro ni negen so ni borone thau tong ka tong sidi
जे borok kiri jagi tongha ka chung ba kin tong chin ta chung na sabone an babu nu sra ta na pakai da kai hula hula tong chin nai ha joto jaga no bui ba sa phun kake o no tam kai tu abu no khai ke sabo khai nai ha chung na kai sida abo khai di ni da chung na kai tung ko cha jang nai ru phayo mai ru kri ka mai ru phayo ha school fee na kri ke chung no school da fee ru phai na ble chung mo to cost khai mehnat khai no chini family chung sa lo tong a hai te no dop pada ham lage dop pada bage sam khai ta ro ble no to joton sai na manu ta sada thake sana kalai ti prasar chamu tini samung ter hni khlajak tong আগে চম্পুলা পুরুষ সুর খাই পুরো 2003 2002 ni hoite ha nung to omelo to nung to nugui to nung muti sanai apuru ha kemro ti sanai apuru busu beng jaka o baroki beshi mura chawna sa khaja rogla koba tar bai koba ni jine chamu no se tei program ra khayo mela ra khayo sab sai to na bo to nogon salami sabuya ni beng jak na bla 오 분이 시대라 가자 문 뿌리 가자 너 가까 갑을 타네 마 타오자고 잘라요 내가 자 그나 불렀어 걔는 따부 저한테 띠브라 하고 놓고 나불라 어 크리스마스 프로보 너거 띠브라 사는 짜몽 때 어? 그러면 올세 뭐 하는 거면 트루티 띠브라 사는 짜몽 때 가자 그러면 너가 보자 프로고 뭐 짜몽 때는 가자 그러면 너는 갈게 그러면 코퍼레이션 앞으로 파트는 바로 메디아로 본다 파이잖아. 어? 투리스트 매거진 사람들 본다 파이거든. 짜크 있다모. 어? 일박 따모, 짜크 있다모, 짜탄 따모. 모스데로 따모, 짜크로 피사가나블라. 어? 이벤 매거진 하고 놓고나. 뱅가자모 야고로 그 따부. 자가고 아부노 놓고나. 어? 아부는 에시멘 물레시네. 코트로토에 Sini kanbor kanai belum orang batang karui research karui jeng labot himla kenabla apa orang jeng beng aja nabla belum kita muni beng aja bah belum le belau sekaya research sini solai halai boba baru beng aja kenabla baru bo kena pulugur kenabla sini belum bo ha agi di sini jeng belau sekaya jeng research soru sini akal sana tu Cina besar important kal kanti punu kanabla ini every corner of engko tiprahawa ini indigenous de palajak nabla ini sen kamama jaga notice kamama jaga engko hayung ganangai hasa ganangai sen sini kanmung punugui sini timung punugui sini cumung punugui jeng punu kanabla saksa seng nabla tini kayuka Tini purbo o borong tabur man skrim kebuna kan kebung phayuka kenu tini kasida manka maya namle ha e aba hakeno ti prasaro thari phaina nangnai phai hagai tam khaimana u saga anu khorsa sumu nagasa khai phamini result tam manka ari o thansa ni phaika ti prasara asa jorti si phaika abune achievement hinang pule sagaraka ang sayaku বড় जों जबा खाय जों हाथि रुगै मानखा बড় जों जबा खायै जों पाइसा सामुनो स्टप खाय मानखा बড় जों जबा खायै दिनि टिएलआर एन्ड एलआरएफ एमएमएल खायना जों स्टप खाय मानखा बড় जों जबा खायै जों दिनि मेडिकेल लंको एडमिशन माया जॉइन एंट्रेंस बुटो परसेंटेज आहे करी हिनाबल चैलेंज खाइबो जों आबल तुइबो जों जबा खाय Sukses engkau, jadi engineer biar kelai tunggu 300-400 jana hani bo, jeng tidak hangat sekali kaya aku kaya, jeng onik kisu kelai pakai boleh. Apa hanya kaya pakai ni to, jadi tipe sesuatu sisa boleh. Kalau mau jaga uang isi dok, mana kaya tu, apa na awareness kaya create kaya, Tahu aja sih lengko pipeline dah kelai tunggu, apa na awareness kaya jeng adequate composition busung mana ni, lama kotor kaya tunggu. Sini adequate composition mana nih tamu sistem tamu raja sen punu kanabla kita jaga ni baru taise thangi kebung kanabla ang tamu example sache ni tamu NIT gana roko bisram roko dus ki side roko ambasa roko tamama jaga thangi
awareness khayakhoi जों साका option pendang rang mana nangnai ahai khanya nangnai baksa jaga gobang mangkha baksa jaga ni borok taisa thangnai ja jaga 100 taka mansi nai hene gosisi paikha dm rok a jaga sedin borok taisa dm ro sar hunai taisa rini lai tlang laya koloi 100 jaga mana jaga bo lokai mungko 40 taka khaje gosilai paile abro buluk namna ngabo to जों khaya nanlabla amti doctor ha so to kaham bahage raida botam botong abno sin borno sisaru sin khai kedin borok taisa thangai aba hai khai kebengai taisa sinse sinai rokba siwi aku taisa aba ke khlai ge hono tam khaina gabon bagino tini je nai tongna robo ano question sui man honanala tam khaina ano aglabono proud khane sanai an ma babu langon tuyu bodal tuyu sono buya ke obja koto salam rimai apano kisi sana nini right no siriban kha ar ma babu sono bang onek hamle maru ini buiti ahe ngakai saike nutu ki chipon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu khaina ngaka ken ma babu phurung tu mani siki tong khaka dokon bang se ma wa chukta babu sawo tabu phano আপনাকে বড় বড় ছয় নয় ফু আগবকা বিন থানে খানাওই মুইতমান লোক জানে বড় বড় ছয় হয় শ্রীমা নিরঞ্জন দেববর্মা আনি ব জজলুই কক বিন থানি ফাফাই আগি জায়গায় খানায় ফাই লোক খাবলে চিন ফ্যামিলি ও যতম তো দফান সামু খাই ফাইনে খালাই ফাই কেন চুক্তি তামান খা जों मुं साफार कोन जागा मान्याखौ ओमफ्राय दफासोनो प्लेटफर्म रोखा दफानो कक साना बागै दफासोनो हाबजामा रोखा दफानो कक साना बागै दफासोनो अमसुकै रोखा दिनै सारा पृथ्वीआव थाङै दिनै कक बसाय फाइमानका दफानो कौनो साय फाइमानका दफानो कामुं सुमुं दफानो कौनो जों पिरिबो काबि फैयो তিনি আবার সাকা কত হলে ছাও না তিনি সুইডেন ইউনিভার্সিটি রব जों লেকচার जों সুযোগ মারকা তিনি আবার তুই বড় সুরবু বড় আবার বংনি সিলেবাস কারিকুলাম ফেলাও তিনি সায়েন্স পেন আহে কলেজ আবার থাঙে जों তিনি ইস্যু নতে जों থাঙে আর जों লেকচার মানকা তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি রব থাঙে তিনি কালচার তামো তিনি সোসাইটি তামো তিনি মুভমেন্ট তামো आजा काबा के बर इंटरनेशनल सेमिनार खाइपुर जों थाङै कगलाम साइमाने क्या आसे जति त दफरका आम बगेनो दफा तंगसे नंगा मतिनि तंग दफा करिखे नंगा मतिनि करि आबन बगेना तिनि जे मन्त्रि तंना रनो एमपी तंना सानमोसु दफा तंगसे न तिनि एमपी मन्त्रि नि मानु केतु दफा वासा ननो नासिले ननो तिनि नर खांगा काय তিনি নং ডক্টর সাবতি বাসা সিনগলা খুব রা পত সাবতি নং সিনি জাগলা খুব এই আবসিন আং সানা মুসু আবন বাগিনো তেব কক ত তং নং সুংথিন সুনারা কন্দ সুনি বানো তাকা আং যত সিবাস আং নন সাও তাই লুকর না কক মা কাসা সবা খাইনাকে ফানি পার খানি সবা খালাছে Belanya hambai ini okthum nai rabno tabu Tripura Sarkar ni under education department ni je Tripura Board of Secondary Education ni je chairman 29 तारिख January o je 8টা district ni je porikha center tongmani jagawo kok borok no bangla script by no suiridi বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনে পরীক্ষা মারি নাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই যদি কেবল সুইয়া হংকাই বরং এফআইআর খাইদি স্টুডেন্ট দক না ইনে যেটা সামানি ও জাগাবো অভয় কোনো অফিসিয়াল কাগজ অর্ডার অংখর জাকরি হাইপানো ও যে পরীক্ষা নাহান নাই রক যে সেন্টার রক চালক নাই রক প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ন অফিসার রক আপনি সংখ্যা ফং
आंबो जत रिपोर्ट मानसुया जे ताबुक जदि एफआईआर इनानै हेंकाय तामुंगै एफआईआर इनाय साबनुंगै एफआईआर इनाय प्रत्येकटा सेंटर 150 जन 200 जन कक बरक सुइनाय रक दं हंकाय फरायनाय रक दं हंकाय जति मुनि मुंगै जे एफआईआर इनाय हेंकाय जेहेतु नुं चेयरमैन बा नुं ओ आबनि कैसे गाइडलाइन ऑफिस ऑर्डर सनो रहदी माने आबो रहर मालिया फो हाइबो बारबेलि साजाक्का जे आंबो खुबै सामानि अबनो ऑर्डर आं अब लिखित कुनो रहया हिनाय सामानि हिनाय खानावो किन्तु बसु जति अब कुबुई आं सिसुगिया जदिने साइ दं हांका अब काहाम को इ अमते सिचुएशन बा जे अमते मनि इ अबनो दफानि कक थाइनो बुजलि कायै बथाय थाइमानि साल उंनाय हिनाय अबनो माइलस्टोन इ दफानि हिनाय आं वानसुनाय टाउन बागे हिनाय आगेबो हुंकाय जे सरकार आगेनि सरकार माने सीपीएम सरकार बरक कक बरक साल न कक बरक न सरकारी भाबे ग्रहण खालायै जेफोर बरक सार्कुलार टिख्लायो आफ्रो स्क्रिप्ट नि कुनु मेंशन करी स्क्रिप्ट नि मेंशन करी अबोंका 1979 न उंखना खूब संभवतः जेहेतु स्क्रिप्ट मेंशन करी हिंगाय आफ्रो मुंजे कुनु स्क्रिप्ट बायनो सुइदि हिनै एग्री खालामनानै हाहाय बांला हामजाना के बांला बे सुइदि कक रोमान स्क्रिप्ट हामजाना के रोमान स्क्रिप्ट बे सुइदि देवनागरी हामजाना के देवनागरी सुइदि के ताबुक हिंगाय वानसाबो बाक्सा कक बरक सब्जेक्ट नाहारो चिनी बरक रक इंग्लिश बाय बांला ऑनर्स परि माहाय बरक नाहारो जे 1 बसरनि बरक पर्यंत से रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न सुबु सिटक जका परि थक जागो हुंगाय ताबुक जे बरक रक कक बानजि स्क्रिप्ट बाय सुइया हुंगाय बरक न एफआईआर खलायजांने हुंगाय ताबुक जे बरक कक बानजि स्क्रिप्ट बाय सुइसे माया हुंगाय बाक्सा बरक सीबीएसई बा उनको नि तंगो निनि आईसीएसई बोर्ड नि तंगो कक बरक नाहाननाय रक इंग्लिश मीडियम नि तंगो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फाना बाक्सा बांग्ला सब्जेक्ट नाहाया हिंदी कक बरक इंग्लिश बे पढ़ाइनाय दं जेमन याखली स्कूल हाय रक ओ बरक रक सुइसे माय हंकाय जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइया कक बरक सुइया रक कक बरक सब्जेक्ट नाहाननाय रक नरक जत्त तुयो कसक सिदि इ सामान्य हायदे आवां सिया आबनि बिसिंगैबो कक बरक सब्जेक्ट जदि कैसे फेल हंकाय परीक्षा से फेल नहीं हंकाय जे त्रिपुरा सारो कक बरक सब्जेक्ट से फेल हंकाय कक बानजि स्क्रिप्ट बाय सुइयानि बागै आबो बो जागा सगैनाय जे वानसुक नायरक वानसुक नांगौ ताबो आं जे सिमानि हंकाय जे बरक कक बरक सानाय जे कक बरक सुइनाय आबो उनका ताम हनै जों जे कम्युनिटी नि बरक रक जे कक सावो बा जे कक सियो जे कक थाइनो बरक खावो सबो आबरनले साबोनि हिंगाय स्पीच कम्युनिटी हिनो जे कम्युनिटी अफ कक बाय स्पीच खले कक सावो ओ स्पीच कम्युनिटी न नुं दिनाय खायोय साप्रिवय नुं हाइसे मांगनाय हिंगाय आबो गथिया ताबु जों हिंदी न फाना जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि समस्त पृथ्वी पिननानै हिनाय बुइ हिनका कैसा सानबा भगवान जिनो फाना रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइय समस्त हाइन मुनांगै पिदि हिंगाय गगसिनबा आउन बागैना आनि कक थाइना आं तां बाय सानाय आनि कक थाइना आं तां बाय सुइनाय नि अबनो सायवै आं जे सामानि से मा खायनाय हिंगाय आबो गथिया ने आंखै जं Mungkin tahu Tripura TBS ini berkago je Presiden Donong Joy Dono Chaudhary je, omhake instruction rei tangmani without notification, without paper. Ge ajago tahu je speech community, hai ke ba je kok borok je hamai rok ni singo, borok no TBS ini sakao, bo IPC ba EPC ni bisingo, bono law ni bisingkai, bo hai ke एफियर खाइमान बबहाय आबो आइन कानून त आं बेसे सिया आउन बगनि नरक जे खबर थुननाय र
যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট তংনাই বর্ণব নক থাং কক থুমকাকে চাও তামনি বিশিকতি খেলাই ও কথার ছাত্র রক তিনি যেটা ছাত্র তংনাই ফাইন্যান্সাল চিফ মিনিস্টার ফাইন্যান্সালি বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উনাই তামনি বগৈ নরক বর্ণ হলম্বাই সিনি তনি নাই নরক সুমকাকে জানাই আং সিনা মুসুমা কাহাই ত্রিপুরা রাজ্য কক বরক মুভমেন্ট খাইনাই রক কক বরক ni abongka emet kehi kehe tama movement for kok borok hai phano thanai bisik tham sekan ta kaisa bodol asai pika je bodol na hino rs kesi hinai roman script for kok borok choba abo chikon non political non religious সংস্থা রক না তুই 56 bodol na tuy aro tsf tongo cpm ni psu bo tong hi khanao nini YTF tongo yung ini Atisha tongo IPF ini ছাত্র বদল তাই কি প্রমথন স্টুডেন্ট বদল যত মিলি হই আবো যে 56 অর্গানাইজেশন বড় যত মুভমেন্ট খাই tongo একে তাবু আং খানা মানে ককবান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া হংকাই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট অর্ডার রেখা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার অফ নরক ছাত্র নিমঙ্গে এফআইআর দি কাহাম গে যে বড় মুভমেন্ট খাই তংনাই রগ বড় বসাও বো মাস্টার বো এক্সামিনার বো আরো নাইকল নাইসা ককওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইদি হিনে অদিনে জুর খলাই সুমবো এফআইআর ইনাই হিনাই বড় প্রত্যেক সেন্টার আরো বড়নি বড় তংনানি ক Gabo jadi bising kaisa oroi ungnani lama hahai ang nungjago awon bageno sorkari bakhakti ungthang ba omtei roman script ba script no suinai rongni bisingti ungthang aborni bisingoi abo oroi ungnani poribesh unya hangkai gothogo aro asunang sananu musungo je ani nago wahan sesaturu ka hangkai ang khaklu bai de chanai alu bai de chanai mosjang bai de chanai obo ang nuwan sune bele o wahan phalnai sele tan bagai sai rahana ba nung jese klaiba mosjang ma chanai nung jese klaiba na alu bai thok bai khlai ma chanai hi sai rahana ba awun bagai na ontine hangkai jeni bharat borsho স্বাধীন উংয়াখো aro independent উংয়াখো ang kok sanani ani adhikar kori script selection khaina ani adhikar kori ang bo kok bai ang hamjak bo kok thebe suikake uncomfortable abo saini hangkai abo jorana kok sanai awun bagai na onek সময় sabo whether Kashmir issue is raw or over ripened pisamani abo onek বছরনি পরে লাস্ট হংকে তাবু যে সিদ্ধান্ত নাজাখা বড় বসি আনফানা তালিখাও রুজুই মানাখা aboni bising khapang tekto nangmani bising tui borokni bising taibo saya lamao thangai gila samung hamya umui phan man Kashmir ni cheni shantiya অশান্তি মাহাই ই দফাবো স্ক্রিপ্ট ni bising tui অশান্তি taung jathong abang nayo kaisa kok surungna tongoson bele surungna nango chini noksu nok arini sthani phana chini প্রতিবেশী দেশ ni thani phana surungna nango পাকিস্তান বাই পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান আরো পাকিস্তান ni বরক রক ও আরো তামসাকা হংকাই বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ ni বরক রগ্ন সাকা যে নরক উর্দু বাইছে পক ওয়ান জিনো আরো মাস হানাই মাস হিনাই বাংলা বাইয়া হি হিন্দান ভাষা আন্দোলন উনতে লাস্ট নিনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান উঙ্গাই পাকিস্তান আলাদা দেশ বাংলাদেশ আলাদা দেশ উংখাবলে বেইস্তামো আবো সুগদতে ভাষানতে আমতি ফানো মানা এই পরীক্ষানি সিমি ফানো এসপার ওসপারঙ্গাই আও নরকন জিতিখা নরকন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইসিরি হিফানো রিমানো ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে বিজেপি সরকার মোদি সরকার যে সিদ্ধান্ত না মানে সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল কেবল বাদ নিদানি বাগৈয়া বিজেপি সরকার সম অন্তিম বরক ব্রকনি বাগৈছে আংমানসুগো অন্তিম বরক লাস্ট বেঞ্চ আসুক নাই বংনিন বাগৈছে ওয়ানসুগো হংকে ও ওয়ানসুক থানি
o arni borok wan sugiya boy oroni borok de chaya khlai wan sugri toni abwana bongni jagao thang sogori nani kok thai rok no je 56 organization je samung khlai tongnai je sogoya jaga sogoi thong abo ang kujugo tongnai kaitoni thani ang suar borok borok nori thong nai ang wan sugjao Angke tabuk nung tu saka te bahasteni প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী lukurongni ontim bektini thaniono borok luku hamkraini bagai hapangni ba hatotor hapangni sorkarni sepsap thagri sogitu tabuk norok Tripura hasteni jonojati morchani bakhaktei ba Tripura hasteni BJP bodolni jonojati morcha to kaisa bedek aja ki norok no musakono o rumal script te sungjagya be khai kiba tabuk norok ni je o rumal script no te bohai norok jonojati morchani boskan salo chopar nai uttor tamung nai abo জনজাতি মোর্চা তঙ্গ বিজেপি নি ত্রিপুরা সাবদল ত্রিপুরা রাজ্য আন্ত সুংজাংনি জায়গা সগইয়া কবা যে তিনি 6 জন 7 জন এমএলএ তংনাই তিনি বড় রক বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা রাজ্য কমিটির যে পদাধিকার জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট জিএস বড় নিশ্চয়ই সুংকনা কিন্তু আংলে কোন জায়গা মিটিং মাথানি কো সুবু সুংজাগিয়া খ Sungjagi phana ang sanani hingkai ang osune sawo majority must be granted ang Roman script dibo hiya tari dibo hiya bangla bai khadi devanagari bai khadi hiya je ok sanai do speech community ni ang je samani ba je borok kobang je sano abonu ridi hingkai ba aro ba paisi tong hable waini commission bo borok rai dikha Okay, CPM सरकार 1979 न पहिला चाहिँ नि कक थाइ कक रग्न तुयै चेंखा बरो काइसे स्पेस नरुखा तमो नुं कक वानजि बे मास सुइनाय हाइबो सालिया देवनागरी बे मास सुइनाय हाइबो सालिया रोमान स्क्रिप्ट सुइनाय बे मास सालिया तामाने आरो रोमान स्क्रिप्ट बाइगो बयगिला मा सापक जानुगो आं बांला बाइगो सापक जानुगो गोबां itu devanagari beke sapok jak nungyakho tabuk aboni bagino ang sanani musungo je o space tongmani bagini tungkine alochona khaidani phano kok sadani phano jora tongkho inkai je jagabo 17 টা 18 টা কলেজ ত্রিপুরা রাজ্য 2021 বা 22 সংখ্যা আরো কাইসা গভর্নমেন্ট বিসিং তিন যে সেন্সাস ক্লাইমানি যে কলেজ তংমানি জাগাবো 36 জন ছাত্র সে কক ওয়ানজি স্ক্রিপ্ট বাই চুং কক বরক পরিধান মুসিমু হিহিন ও জাগাবো কক বরক ত্রিপুরা সাত দফানি বরক ইয়াব যে কক বরক সাবজেক্ট পরিধান দ ওয়ানজি দফানি বড় পর্যন্ত সাব ইয়েস রোমান স্ক্রিপ্ট হিংকাই আবো সুব সুইতক পরিথগ স্পেলিং মেথড দগ আবো কোনো মিস্টেক ইয়া নেই সামানি দঙ্গ যে কলেজ তমনি ত্রিপুরা রাজ্য 36 জন বরক সে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক রক সুইনাই হিন হাইফানো যে রিনাই রক সাননাই রক ন ফিনকুলগৈ তনি হাংকাই আবো জরাতা মুংনাই আবো জরানো সাজিনাই কিন্তু tabuk Simon kaje টিভি শিবো যে আমা হাকে রোমান স্ক্রিপ্ট ন বাংলা বাই সুইনানি দাগি মুং রোমানি ইয়াগুলো উকলোগো ফান্ডনাই দङ हायकेबा লাই थांजाक सालनि एक्स एमएलए tabuk Otul Deborma bor thangai aro petition khlaika je Roman script no kok borok Roman script no Bangla script baino mas sinai nei amai ke tibe seo thangai jebo petition Romani yaglo no ba ke taibo borok ni phanmangkha ge tai khaksa phasing kwangma tibrasani intellectual borok kok sil sawi kok kasai tongo kok sil sawi khorang tisai tongo যে অতুল দেববর্মা কে টিকা সারনি এনটিটি প্রাসা কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট নি কমিটি অব বটম হাইপানো কক বরক ন কাসারনান নায়া আবনি বাগিনো তাবু টিভি সে থাঙে আমাকে পিটিশন দব বিনি বিরুদ্ধে जों আন্দোলন খাইনাগো যতন খরাং পিছানো নাঙাই টিকা সার রোমান স্ক্রিপ্ট নতে নং যে এজে জনজাতি মোর্চার বিজেপি নি ফাইজিং তৈ নরক নি ববহাই উত্তর তংনাই
da Atul to Dr. Atul to bo ex MLA bo bor kaham bo bele constructive haifano bo Devanagari by se kok borok no Sweden ni sawo Bangla script by Sweden nei bo angle sama khanaya khu kan bo by kok salai phuru bo Devanagari den bo sajak mar prai ang share khlaya bo ang bai ge tabu bo saisuk thangoi Tripura Board of Secondary Education Chairman ba Secretary bo thangoi kok wan je script by no kok borok Sweden hinai no jodi accept khlainani hengkai abo to ang sia কিন্তু ang je numban hengkai bo thanai 2023 ni Bidhan Sabha election no BJP ya khai habla BJP ya kawai bo nirdol bud bujaka aron chini takuk vikas pas layai tabu tribal welfare minister hengkai bo bodolo kurui bonoba boboni committee ni chairman ditong angto প্রশাসন বেশি সিয়া কিন্তু bo thangoi Tripura Board of Secondary Education no kok 1G script by no kok borok no Sweden hingai approve khlairi mano hangkai 15 লক্ষ 16 লক্ষ Tripura tong hangkai bo ek side saisum tai সমস্ত 15 লক্ষ Tripura sa one side himahin tang hable abo busi jeti bastov ang to sisugia ba কিন্তু অন্তিম যদি tong hangkai abo যে সিদ্ধান্ত নানাই যে ডিসিশন নানাই abo jumjal ni busuli asari mahe ang matongta tan bagai hingkai bo saisung decision nawi de tai jo to borok rok je script naimani no bo jemon be Devanagari be naimani Devanagari bai porjonto nailia kogwan je script bai nayo iya borok kai ang officially ang siaba ang abono ang sihosuyako যদি না হাই খাই তো হাঙ্কাই বর্ণ বন্দর থাং সুঙ্গেলি নুম সাইজুং সামানি বাগৈসে আও বাংলা বাই সুইসি নাই হিনাই ত্রিপুরা বোর্ড সিদ্ধান্ত না সুই বলে হিনাই আপনার সুঙ্গেলি যদি আপনি বিশিং হাই নম তো হাঙ্কাই তিনি আর যে বরক ইন্টেলেকচুয়াল র যে বরক সুই করুম নাই করুম ওয়ানসু করুম যে কক মুং কক থাই কক লক সিনাই বরক রক intellectual suikurung rok no okok thaise bai no hakoro phobui diba hang matomta abo hai khlaya na hayang matongo ang norok saphana anto abo sisugia ba abo norok taise cheroi nei hinai ang norok no koi jawta karon chung jesa klaipa no borok no oroi poroi khlaiman chaya borok no chung u andra gundra kok sawi ba chaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangol hinang saimia karon Dr. Atul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon MD bomti negative siddhanto nagla khine ang wansugo negative siddhanto jodi nawoi no bini kok thai nawoi jodi Tripura Board kok banji script by kok borok sigan ne siglu rio hungkai abo besidin tawne bana abo hor chumana hang wansugo ta in future ngai ba ই সরকার বা ই বরক রক যে নেতৃত্ব খাইনে রাখবা সিপিএম নিলে যেতে সারা নুক যাচ্ছে নেবলা দেখছিনি বরক সিপিএম সে কাহামি হিংছি না আমতে হিংকায় বরকলে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইবো সুইদি কক বরক ককগঞ্জ স্ক্রিপ্ট বাই ফানো সুইদি Devanagari বাই ফানো সুইদি হিনে স্পেস ফান নারক তনিকা নুংলে আবো হাইয়া তিনিন সিমি তালা বন্ধং কা হিংকায় আবো বরক রক ন তাম হিনাই নুং bukhuk no khawai chani phana bakhana khawai meya yak no khawai chani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisu de unno I hasako abo ankiri horka tabo oboni related no tabo student rock roman script by question ni answer mani yagulo affair khaijagi ne tongkai nge tabo student ni guardian rock tabo roman script by dikhangkai answer dikhangkai affair khaijak nai guardian ni phasingo guardian ro tabo ani busa porikha nani roman script by porikha rekheno question ni answer dikhangkai no affair khaijak nai nge busano sabo hange khaina muso busani future kaham no nai mani aboni yagulo tabo abo hai rokha jodi no affair khaijak dong guardian rok ni phasingo nang tamo saklai mung tongnai je
roman script by ck affair khlaijak nai bangla by ck affair khlaijak hamke decision tam nangai guardian do plus student do tam cycle mung tomani balai na kaham kok sungkha omti dong no sung walai na nango kok wan je script by numas na sinai ini jadi dage jakakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবুফানি ব দুর্গতি जों जेते स्कुल चालक तंगनाय नुबो दुर्गति इनके इ खिपिनो रोमान स्क्रिप्ट एप्रुव ननि लाइटे सान तंबाय हानगो तान बगे हिंके जे बरो बांग्ला बाइसे परिबो माया सुइबो माया नु मास मास सुइनाय हांकाय जे सुइमाया छात्र र रोमान स्क्रिप्ट बाइ सुइनाय नै बखा संगय तंगनाय छात्र र अदिनना जत परीक्षा हलनि अंक साफ थांबाय हांकाय परीक्षा से रिलिया हांकाय nung tam khainai ba abo kusugo tongnaisa siddhanta nawano tarmane e khipida kaham kaisa siddhanta nanani jora sokpai sukha karon nate subhash chandra no sungbale numa khulumu sadinata sanai maya phung aba adai si maklai mahai je cheraidok tabu roman script by sigakai nungjelo ma habnai hingkai ang jelo habnai Taiba ang kok wan ji script by suya ang maya hihina nang tenimle ছাত্র na ko din jale sobi meya gabok paisa prithvi itihas ungthanai ani mani kok no ang je by suina musungo je babe ang suina musungo pore na musungo abo ma pori ani bagai ang roman script by kok borok no ma suya ni bagai roman script by ang ma pori ani bagai ত্রিপুরা রাজ্য যে মাধ্যমিক বা 12 পরীক্ষা দিনাই রক 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গাই তাই দিনে রোমান স্ক্রিপ্ট এপ্রুভ দেং থাংনা সাপে বর মাহাই অবিসাবিকে বর মান মাহাই চিনি আড়াই পারারগো সাবলে নুংতাক লাই থিলাং সিনি হেঙ্গাই অবসরত মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দে উংলাং জানো ইকে যে জায়গাও পাকিস্তান ni borok rok সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানি borok no কগৈ সর্বনাশ খাই নাই হিনাই মান জারাবছে শুধু একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা 1971 গে ই দফানি বিসিং ত্রিপন তা উংদি হিংকাই উংগো তা উংদি হিংকাই উংগো সুন্দুক তংলে যত না হামলে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি কক কিসা কম সাও পার্টিটা সিদ্ধান্ত না সামুং বেশি খাইও যেমন সিপিএম রক অনেক আন্দোলন খাইরিখা বরক ন রিয়াং শরণার্থী রক ন তনিয়ে 24 বছর বিজেপি ফাইকে না তদিনি খাবলে সিপিএম দ চুপচাপ বকুকো টিকুপলম মাথা কাবলে চুমকুন দিন ও মহারাজা বীর বিক্রম নি বুমুগাই এয়ারপোর্ট খাইরি সিঙ্গার বেলে সুম সায়াবলে চিরখম করে বলে নরেন্দ্র মোদি তাইচিনি অরনে থানায় চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব অরনিক ত্রিপুরা সারনে বখা বুঝিবই বথাং সাবিকা রিদিয়াবো রিখাবলা গে অন্তে খলে অ্যাচিভমেন্ট তমা জরাবো ই খিপিনো দে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই দে কক বরক বা অ্যাপ্রুভ খা হিনজাগনো অর হাইফান অংতম চিনি থানিও রোমান স্ক্রিপ্ট বো কতাল কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বো চিনি ককয়া হি দেবনাগরি বো সুং চিনি যা নিকাই সুং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে সুং মানজনা হংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট নানো সুং यासकना नांगो इनके नेशनल लेवल पे सुम कुरुंगना हंगाय देवनागरिक बाय न सुम कुरुंगना नांगो पगवान जिले सुम जे सकलबो मान तंगले काउन बागे न देवनागरिक कक थाय जदि सुम कक बरक बाय फाने सुयो जे कुरुंग रक्ता रोमान स्क्रिप्ट बाय तो 99% ने सुइनाय जे बरक देवनागरिक बाय सुइनाय फानो सिकांकाय बो हिंदी बाय कक बरक बाय सिकांकाय ताय बसिनि बरक हामफ्ले रंनाय बले किन्तु जेसक फाने हिंदी চিনি বরক রক চিনি যে কক বরক সানাইতে সুইনাই রক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই হিংতাই সুইতক যাকো পরে থক যাকো আবো যে বরক রিয়া হিনাই ববুসিও কক খাই হাই বাংলা মিডিয়াম ने इंग्लिश मीडियम में टान खायो इंग्लिश मीडियम में परे रे इंग्लिश हानाने बगै चिनि बरक रक बसाने इंग्लिश मीडियम में हरो सुनि चिनि बरक या चिनी दफानी बरक बुनी दफानी बरक इंग्लिश खाई फुरुंगो इनका ओ
o script by simi kok borok sana jaya ke bada khlayo abang iman sapi sabla nge nung English medium mo nung borok raho sudu English no sung hamdag ya sung script no sung kok borok sinani abo ke bada riwo ang abo bujili ta awan bagana bo jaga sinkluk toni abo hai deba ongkha Roman script by kok borok sikakai hayung ganangoi haste ganangoi haktor ganangoi kok borok no hayung borok dati surungka hingkai abota bo pijak nai hine deba kiri jaga bo buiba kasui thong abo siang awan bagena financial sini hamya financial sini kaham guardian no bobo hai motivation hai go one so mo bele ta student ni guardian ro borok to student ro ba busani ba de onek busani future no one so borok bobo hai no decide khai ta bo decision no decide khai guardian no tai room surum nai rok na ang koinan musungo nong ni bosarok kok one jui script by aro sumung tong hana answer hingkai uttor hingkai abo roman script by rifedi riwoi jodi jela hapna ke habdi ye FIR musana hingkai musadi ang rusi rumia hingka kok one jui script by sinani ang hekle dinai ba ang ani ang maise sana ang awan saya hingkai num ana awan sadi hinjur khleke ngeble ge bharat borsh sadenu yekho tago independent yekho dependent ungkho tago british ni rasalok tongkho amti bujok jangai ble awan bagena ছাত্ররক যে রিনা মুসলমানি রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সেই ফাইদি হাই সাফানো বেশিরভাগ বরং রোমান স্ক্রিপ্টে ফেভার খাইনে tabuk Tripura hasteni BJP bodoni bkhakte lai thangjak assembly wo kok kasaka roman script no te tabuk CBC wo Tripura mothani leader of opposition je khorangti samani motha party ni bkhakte je assembly kokti sajaka je CBC wo tabuk Tripura hasteni chief minister CBC wo aboni letter rohnai ni je assembly goshimani yabulo tabuk norok Tripura hasteni BJP jonojati murchani bkhakte bobo hai wancho nahaka bobo step na hazaka ar tumung no aba hai nahar jagai tongi dong hang ke norok kok thasapana suda sunjaka je BJP jonojati murcha Tripura hasteni jonojati murcha no norok tam decision nai norok ni boktobo tam suda sunjaka bobo hai phirung chini opposition leader assembly ni Onimesh Babu kok kaham naro raise khlaika Roman script by kok borok sinani hi samani na abo Tripura mothani sarthoya abo pura dofani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo Tripura dofani sartho borok je samani borok je khlaimani ang Tripura mothana simi abo bইয়া ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horo borok na selutiu abo hamya samung bo ba borok khlailia inka abo particular party ni bagoia abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borno ye tabuk ning samani BJP jonojati murcha no kok thaisa mungni sungka hangkai angkai sungjagya khu party o ani pot to dobo kuriba omti meeting logo bang ma thangya ko sungjak dai hinge tabuk je nomani MLA rok mantri rok sungjakhna boro sungjakhna saimia angle omti saleman jaga mathayaku aun baganang sanani musungo je porikkhari nairok porikkhari neni bumau phasang wa nani kri karan bo bangla script by se porikkhari me hangkai porikha phelum nei bile bo aun bagana roman script by phane ri phaidi je mane unglayano jorano kok sanai tabuk hasto BJP jonojati morchani bkhakte BJP jonojati morchani president tabuk tongnai montri Vikas Devarma boni tabuk tribal affairs department bini yago oje montri tabuk abo hairokno ke BJP jonojati state BJP jonojati morchani bkhakte abo haikun koglam danglai ka tabuk I khepeno om haike je roman script no tei
uttor question answer uttor reke feren lainai himang aboni bising norokni এই ত্রিপুরা হাস্তেনি বিজেপি জনজাতি হাইকেবা বিজেপি নি পার্টি নি বিসিং অবনতি আলোচনা ওদাংখা হাইকেবা তাবক যে বিজেপি জনজাতি নি প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী হাইকেবা প্রেসিডেন্ট নি বহাতে কোন অমহাই ইনফরমেশন কবলাম সালাজাক নাই আমহাই রক মিটিং রক নি বাগি কোন প্রস্তাব দেনা হারজাকা বাহাই ইনফরমেশন তাবুক তো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট তিনি বরং নাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেবরমায়া tabuk to angara da porimonno no songjakha ageni dholai district ni president ex MLA no ambasani tak bosi president ge bono bosur sungjaka ang to sia kintu chini tribal welfare minister no bosuri sungjaka ang to sia angke sungjaka khu awon bagena borno sunggane sanai tamklai siddhanto nanani karana SC morsani khai SC ni matter angke SC morsana sungjaka BJP khub ekdam concrete dhisan nanai party na और माइनॉरिटी मोर्चा हिने जाता तो माने थ्रुपसारम ने और थ्रुपसार नि इंटरेस्ट मैटर के पर न सुंजागो ओबीसी नि के ओबीसी ने सुंजागो सिखला नि के सिखला न सुंजागो कृषक नि के कृषक न सुंजागो ठीक अंति हाहाय इन जनजाति मोर्चा नि लिडर न सुरि सुंका अबखा आंसिया आंखे सुंजायाखो बर सुंजाखना बर न सुंगिना दि যে তাবো তিপ্রাসা দ ফানিবাগৈ স্ক্রিপ্ট নথি যে ইস্যু কারে তংমানি হায়াকাবা মানি ককনো সৈনানি পর্যন্ত রিজাগে খাই যে বিজেপি হাপাম তংত্র মাই খাইজে তংমান তাবুনি যে ইস্যু বুনি হারগ গুবুন হাস্তেরগ সুনুগ দ ফানিবাগৈ যে ইস্যু কারো আপ্রব পট রিজাইন রে দ ফানি সাথে সামন তালকেমার কিন্তু খরক জাফানা তিপ্রাসা র তাবো পর্যন্ত দ ফানি সাথে আসে সাতো জাগৈ তং খাই জাগৈ তং केबो रिजाइन लुइ दफानि साथे फाइमानि लुबियाखौ नंगु तो खरबसा बीजेपी नि एमडीसी दफा अमाय खाइजेक तमानि यागुलो सिदितै दाम बागै बीजेपी वा आसक तिप्रासर ताबो बो मिनिस्टार तंग एमएलए तंग एमडीसी रक तंग पोसुबुइ तंगलाय दफानि बागै दाम बागै खरांति सालाय बीजेपी नि इलेक्टेड नेतारक ताइ त्रिपुरा माथानि इलेक्टेड नेतारक बा आईपीएफटी इलेक्टेड नेतारक tahun bagi resign dia abu to borno sundi itu ang to national party khlayo national party je khlai ta mani BJP roman script sa party o jagabo BJP sajagi phano ang sajak mani kokno sawai tongkha ano jeprupana jesa siddhanto nai mano abu boto kok kutumno norta mansugia ba abu bagane ang saw ani borok rok je kok borok suine sanai rok je phaisingno tongo ang ayamno tongo tabu roman script da hamjak nai 100 jon ni bising 51 jon tonghakai ang borbai tongo devanagari hamjak nai 100 jon ni bising 51 jon hakai ang roman script na hanje ang devanagari bai tongo je one script no hamjangna hingkai gobang borok ang borok bai tongnai ani siddhanto ta kintu tabu roman script na hamjangna gobang 99.9% ara ang borok bai tongo awore te tam ko krak sana ang bujiri se male borok no ang to saw aba resignation ni bufang to khabla awan bagan ang sanang musungo nini pod chair power money aba tiri to khana kare nini kok thai ani buthi bai nang laijak ani khapang bai nang laijak ani dokhani kolam tui ani sago nangjak ani lamani haduloi ang basi gdalai tong abotai nu bun bahan chacha gang saya tong ya hi hingane to ang sawo hi hijamani blai enorok babo angpun yathek na hai wakhrum chao hini te sana nang yeble समझदार आदमी को इशारा काफी है महाय ताबु जे borok rok roman script by kok borok ne approve फाइनल मुसुंगिया borok to siwo je 99% roman script by kok borok ne sine musung nai borok mang no
যে তাবু হংকা আবো কাসলাইমানি বাজার ও কাসলাইথানি সাবনো সাবো লাই থাংমানো আবনো হিনো ই যে এপিসোড আবো পাই থাকবেন নিজরা সব পাইখা তাবুক অরনো এসপার উসপার উংনে বলে yang sawi tongka je ছাত্র nung rikha hangkai পরীক্ষা রেখায় ননে এফআইআর খাইজাক নয় যত ছাত্র নে এফআইআর যেদুক খাইজাগো যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনিয়র না যত এফআইআর খাইকা হangkai অদিনে সে রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ লে নুং মজুরি খাইদি মজুরি খাইয়া সারাই রকসে অ্যাপ্রুভ খাই দেখে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই না ইনকা অ্যাপ্রুভ নবলে নুঙানো ওয়াহান ফাউনাইসা নুং ওয়াহান গুদক সাই দি হি রহর পানা আংসে আংমস দেংসে সানাই Nini kok bayabla. Kita mantama. I will decide. Angwan sungai. O zagawo puno political party ni dorkar nangya. Puno nini bosong ni dorkar nangya. Nung hamjak mani koga nung sadi, nung sajak mani koga nung sajak di, nung practice kay mana nung practice kay di. Kok wan ji script by kok borok shikata ka parimiya. Roman script by kok borok shikata pariman. Obani bepa, angkai ni bui bongjang na, anbang na sawo, angkai roman script ni salagu. আপনার স্টেটমেন্টে ডিস্টর্টেড করা হয়েছে এরকম একটা স্টেটমেন্ট দেয়া দেন তাহলে not the question of distortion only মানে fully fabricated এগুলিকে একটা distortion হলে তো আমি ও বলেছি ও বলেছি কিন্তু আমি বলিনি সম্পূর্ণ distortion এটাই যেন পাবলিক জানে স্যার এটা আমাদের একটা রিসিপ্ট বলে দিন স্যার ওই স্টেটমেন্ট এটা আমাদের কপি আচ্ছা আচ্ছা আপনার অফিস থেকে একটা রিসিপ্ট কপি আচ্ছা রিসিপ্ট করে দিবে লোক
35 বছর ধরে আপনি শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আস্থা আমাদের কাছে আছে যে ত্রিপুরাবাসীর একটা অংশ, এক বিশাল অংশ ককবরক ভাষাভাষী, এবং ককবরক ভাষাভাষী যে জনসমুদায়, তাদের মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা, সেটাকে সম্মান দিয়ে লিপির প্রশ্নে টিবিএসি যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেটা আপনি আমি অবশ্যই সেটাই চেষ্টা আপনার কাছে করবো। আমরা আশা আমি করছি। আমার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমাদের এতে রিকোয়েস্ট স্যার, স্টুডেন্টের আমি বিকাশ সাথে বলবো, উনি উনি স্যার প্লিজ এই যে ভাইরাল ক্লিকে একটু তাড়াতাড়ি যত সম্ভব আপনি যে স্টেটমেন্ট দিতে একটু পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমাদের আপনার সাপোর্টের, আপনার কথা বলার সুবিধার জন্য স্যার আমরা এখানে এইগুলো এনএচএস দিয়েছি। অ্যানেক্সার দিয়েছি। ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস, ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস। এবং আপনি যেহেতু এখানে নতুন এসেছেন, প্রফুল্ল দেববর্মা নতুন পল্লী কৃষ্ণনগর। না না, ও এখানে আসেনি, ও ও ও আমাদেরই একজন মেম্বার। আচ্ছা আচ্ছা। তো স্যার আমাদের এতে রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার, যাতে এবার যে স্টুডেন্টসের উপর আপনি ডিসিশনটা ছেড়ে দেন, whether they wish to write রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট যেন চেষ্টা করি। whether they wish to write in English or in Bengali, না না, ওনাদের উপরে তাদের উপরে যেন কোনো অহেতুক চাপ সৃষ্টি না করা হয়। Let them exercise their freedom of choice. This is সেটাই সেটাই জ্ঞান আছে। বক্তব্যটা বোধহয় 1 ঘন্টার মতো কথা বললাম। রোমান স্ট্রিট ফর ককবরক, RSKC ওদের দিক থেকে তারা কজন এসছিলেন আমি বলছি, 4 জন এসছিলেন। বিকাশ রায় দেববর্মা, মিন্টু দেববর্মা, কনভেনার RSKC, সুনীল দেববর্মা, মেম্বার অতুল দেববর্মা, GS, 4 জন এসেছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল যে এবার 2024 যারা মাধ্যমিক এবং 12 পরীক্ষা দেবে, এই স্টুডেন্টদের বাংলা হরফে লেখার জন্য যেটা আপনি বলেছেন, সেটা প্রথমত আমরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পত্রিকায় স্থানীয় একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, আপনি নাকি বলেছেন যারা বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফ ব্যবহার করবে ওদের এগেইনস্টে থানায় এফআইআর করতে হবে। তো কথাটা একেবারে পুরোপুরি ডাহা মিথ্যে একটা কথা। কি করে একটা পত্রিকা বানানোর দায়িত্ব তাদের থাকা উচিত, এই ধরনের খবর ছাপাতে পারে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। আমি এটা তাদের বললাম যে এটাকে বিশ্বাস করুন, এর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে এই ধরনের খবরের, এগুলো অত্যন্ত মিথ্যে কথা। আমি ওদের বললাম যে বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফে যদি লেখা হয় আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। ওরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আমাদের বললেন যে আপনারা বাংলা হরফ এবং রোমান হরফ 2 ভাষাতে যারা পরীক্ষা দিতে চায় আপনারা তাদের স্বাধীনতা দিন যে 2 হরফে যেন পরীক্ষা দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম যে আমার এখন যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, পরিকাঠামো আছে, রোমান হরফে পরীক্ষা দিলে হয়তো ঠিক মতো আমি ছেলেদের খাতা কি বলা যায় মূল্যায়ন করতে পারবো না। তখন ওরা বললেন যে শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক আছে, আমাদের লিস্টও আছে, এগুলো ওদের বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন। আর অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু, ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না। তো আমি এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি। তারপর যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশন করার কথা ভাবছি এর মধ্যে, পরীক্ষার আগে আর কি। তো দেখা যাক কি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। স্যার গত বছরগুলোতে যারা ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কেন এভাবে না, গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি, গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয় খাতা দেখা হয় তখন আমি ছিলাম না, গন্ডগোল হয়েছে। এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল, ওইখানে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্য কোথায় গন্ডগোল হয়েছে সেই ব্যাপার
গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল, ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে, ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে, রোমান হরফ নয়। কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো, বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও, এমন বলা হয়েছিল। এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তো এক্ষুনি এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি, আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষুনি ওরা ডেপুটেশন দিলেন, বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলিয়ে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও, স্টুডেন্ট হরফে লিখলেও, ককবরক ভাষায় রোমান পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে, সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো। আর আমাদের যে অবস্থা আছে, কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায়। আমি ঠিক পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যাবে, তবে এতটুকু শিওর এটা বলতে পারি বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক, রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো, কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না, আলোচনা করব। স্যার অনেক বছর ধরে তো ককবরক পরীক্ষা চলছে, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, হ্যাঁ, হঠাৎ করে এই বছর এরকম হলো, এটাই মানুষের অবাক। না, এই বছর হয়নি, আরো আগেও যে যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে স্টুডেন্ট যারা, তাদের বলা হয়েছে তোমরা ককবরক ভাষায় দাও কিন্তু বাংলা হরফে ব্যবহার করো। স্যার যে পেপারে আপনার ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রতিবাদ হয়েছে, এই পেপারের বিরুদ্ধে কি আপনি কোনো অ্যাকশন নেবেন? আমি বললাম না একটু আগে যে এত নিচস্তরীয় খবর, আমি এগুলোর প্রতিবাদ করতেও আমার বাজে বিচ্ছিরে যাচ্ছে। যে কথাগুলো কখনো কেউ কল্পনাও করে, এবং আমার বিশ্বাস কোনো একজন শিক্ষকও বলতে পারেন না এমন কথা, যে আরে আমি তো অনেকদিন শিক্ষকতার পেশায় ছিলাম, প্রায় 35 বছর। আমার একজন ছাত্র, সে যদি আজকে একটা যে কোনো কিছু তাকে বলা হয়েছে তুমি বাংলা হরফে লিখো, সে ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে লিখেছে, আমি বলবো তোমাকে থানায় দিয়ে পুলিশে দাও? এগুলো কোনো হতে পারে কোনো দিন? এগুলো একটা অবিশ্বাস্য, একটা মিথ্যে বাজে একটা খবর। এরা একটু ভাবেন না এই খবরটার শেষ, এর পরিণাম কি হতে পারে, যারা পরীক্ষার্থী ওদের মনে কিভাবে এটা প্রতিক্রিয়া হবে, আর তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, একটু ওরা ভাবেন না। কোয়েশ্চন পেপারটা এই বছরে কি স্ক্রিপ্ট দিয়ে ছাপানো হবে? না, এই ব্যাপারে কোশ্চেন পেপার যেটা হবে সেটা সম্বন্ধে ওই যেটা বোর্ডের আগে থেকে যেটা চলছে বাংলা হরফে ছাপানো হবে। স্যার আরএসকেসির যুক্তি আপনার কিরকম লাগছে? ওরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন, ওদের যুক্তিগুলো ওরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে দেখেছেন সম্পূর্ণ পুরো ভালো ভালো যুক্তি দিয়েছেন। আর আমি বোর্ডের দিক থেকে আমার যে পরিকাঠামো আছে যা আছে সেটাও আমি তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনি চেষ্টা করে যান, আমাদের বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করুন যেন এইবারে ছেলেরা শুধুমাত্র বাংলা নয় রোমান হরফের জন্য লিখতে পারে, সেভাবে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করুন, যেন দুটো স্ক্রিপ্টে ইউজ করতে পারে, বাংলার সাথে রোমান। এটা অনুরোধ করে গেছেন, তো আমি দেখি চেষ্টা করব আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কি করা যায়। স্যার একটা কোয়েশ্চন স্যার, এটার ব্যাপারে যে কোয়েশ্চন বা রোমান স্ক্রিপ্ট না, এটা বাংলা স্ক্রিপ্টেই হোক এমন একটা এক্স এমএলএ ডক্টর অতুল দেববর্মা আপনাকে পিটিশন দিয়েছেন, তাদেরকে পিটিশন দিয়েছিলেন, আপনার কাছে এসেছিলেন? ডাক্তার অতুল দেববর্মা উনি ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির উনি চেয়ারম্যান। সেই চেয়ারম্যান যেটা উনি যে চিঠি দিয়েছেন, এই চিঠিটা উনি ডাক্তার দেববর্মা দিয়েছেন, উনি পণ্ডিত ব্যক্তি। উনি সেই চিঠির বক্তব্য যেটা উনি বলেছেন, বোর্ডে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা যখন থেকে ছেলেরা দিতে পারে, অনেক 40 বছর আগে থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে, প্রথম থেকে ওরা বাংলা হরফেই পরীক্ষা দিচ্ছে।
আপনি এখনো বাংলা হরফেই যেন পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার উত্তর লিখে ককবরক ভাষা বাংলা হরফেই যেন উত্তর লিখে সেই ব্যবস্থা করবেন। এমন রিকোয়েস্ট করেছেন এবং পিটিশন দিয়েছেন। হ্যাঁ, উনি সেই চিঠি দিয়েছেন। এখানে কোনো রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো কথা না না, উনি রোমান স্ক্রিপ্টে কেউ দিলে কিছু নেবেন না এসব কথা উনি বলেননি। উনি শুধু বলছেন ওনার এই চিঠির মাধ্যমে ডাক্তার দেববর্মন যেটা বলেছেন, ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, উনি বলেছেন যে বাংলা স্ক্রিপ্টে যেন উত্তর লিখে সে ব্যবস্থা করবে। স্যার, আরেকটা বিষয়, স্টুডেন্টরা যেমন রোমান স্ক্রিপ্টে কুয়েশন আনসার দিলেই এফআইআর করা হবে এমন একটা বার্তা ছড়িয়েছে। তাতে স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্টের গার্জেন যারা আছে তারা এখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আপনার কি বক্তব্য থাকবে? সেই ব্যাপারে আমি একবার না বারবারই একটা কথা বলছি, আপনারা যারা গণমাধ্যমের আছেন এটা বলে দেবেন, এই ধরনের খবরগুলো সর্বৈব মিথ্যা। বোর্ড থেকে বোর্ডের সভাপতি অথবা কোনো অবস্থায় বলেনি যে একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে, সে যদি বলা হচ্ছে তুমি বাংলা মাধ্যমে লিখো, বাংলা হরফে লিখো ককবরক ভাষায়, সে যদি অন্য ভাষায় লিখে তাকে তার বিরুদ্ধে থানায় ওকে পাঠিয়ে দেবে, এই কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কথা। যারা এটা লিখেছেন আমি কি বলা যায়, তাদের আমি খুব ধিক্কার জানাই। এইসব খবর কেউ পরিবেশন করে, ওরা অন্ততপক্ষে সত্যতা যাচাই করার দরকার ছিল, বোর্ডে জিজ্ঞেস করে আপনি এটা বলেছেন কি না। একটা এই ধরনের খবর যারা পরীক্ষার্থী তাদের মনে এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কতবার খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে একটু তারা ভাবেননি। এগুলো মানে দায়িত্বহীনতা, বিশেষ করে সাংবাদিকতার মতো একটা পবিত্র পেশা, অত্যন্ত গণতন্ত্রের সব মানে বিরাট শক্ত খুঁটি সাংবাদিকতা মানে গণমাধ্যম, এটাকে এভাবে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা, আমি জানি না কোন ব্যবসায়ী কে কোন স্বার্থে কি করেছেন, এগুলো উচিত হয়নি। অন্তত কেউ যদি এমন কিছু কথা ভুলে উচ্চারণ করেন, ওনার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল বোর্ডের সভাপতি উনি এই করেছেন সে করেছেন বলে আপনি এটা বলেছেন কি, জিজ্ঞেস করা উচিত ছাপাবার আগে, কারণ এই খবরটা খুব বাজে প্রভাব ফেলেছে। এগুলো অন্যায়, আমি কি বলবো, এটা লিখিতভাবে প্রতিবাদ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে এগুলোর, এত খারাপ জিনিসের। Pinikai, bosawo jangan pikok masa masih kering. Dia baca intani khobor tongo bosaka. Tabu ungui mano, bo pressure mani nai, gosip le. Okai ni. Abono kari nai. Tinini potrika bo, saya kisah potrika. Abongka, kam se tongo, asker Foriad. Asker Foriad o hai ni hai kok kasauka. Orbo bilai objectionable cop. Tam sagabo abo binino version aro kai bosaka je taklai joto student no bangla bai bangla script bai porikha ni answer suina nungthing tambake hinkai bangla script bai suikai simi je justice riman nai bangla script bai suiya bai tai kon script bai mane roman script bai suikai justice riman la abo tam makok abo to सामान्य को गया अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कैसा ऑर्गेनाइजेशन अब वो एजुकेशन नो तुइदुल नाय तो कैसा बोर्ड नहीं ऑकरांगे तो ऑकॉक से भी तांबाग हिंसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जगह स्वीकार करो जे मोती स्क्रिप्ट शिना नागा है कुछ जगह स्वीकार करो एकमात्र हिंदी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन शुद्ध हिंदी नहीं जगह स्वीकार करो हिंदी विल बी रीजन नहीं देवनागरी स्क्रिप्ट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अब नो कारो इंडिया वो तो कबांबा लैंग्वेज दंगले स्टेट लैंग्वेज तब ग्राम दी चीनी त्रिपुरा वो काइथा तम इंग्लिश बेंगली एंड कॉकबरो आम तो इखलाया तब मिजोराम बंग मिजो लैंग्वेज उनको वो मेघालय इंग्लिश गारो एंड खासी वेस्ट बेंगल इंग्लिश के तो जो तो जगह स्टेट लैंग्वेज ओके कोनो जगह किंतु कोनो स्टेट लैंग्वेज बहुत स्क्रिप्ट सुजाक नहीं आपत्ति कोनो सुजाक कारण अब ये राइट एकमात्र स्पीच कम्युनिटी बरं यागो सिमजी ओके आइन खानाय रो केरं खानाय रो बरो काहां को साइमानो ना हमनो तुई सुइजा ओके बोले साबो बा
বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই মা সুইনে হিনে বলে সাববা আমবাগের চুংতিনি আর সপাইলো মনো সাকা নং আমতিকাই ইনস্ট্রাকশন দিবাই মাইয়া আর যদি নং ইনস্ট্রাকশন দিবাইনো তংখা গাই ইউ আর গোয়িং এগেইনস্ট দ্য কনস্টিটিউশন ओंखायनो निनि एगेन्स्टे जों लिगेल रिकर्स मानानै बाध्य होनाय जों आबो जों साबो जे निनि एगेन्स्टे जों लिगेल रिकर्स मानानै जों सुइया ओंखाय ও সামুং কাছাফিনি তো যে ডক্টর অতুল দেববর্মা বা যে কবর ডেভেলপমেন্টনি যে চেয়ারম্যান ফিরে ফেমানি সে কেবেং মা হাই नोंथां অতুল দেববর্মা তো ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটিनि চেয়ারম্যান ইয়াবলে বো তো ককবরক ডিস্ট্রাকশন কমিটিनि চেয়ারম্যান ববরন বর্তমান ডেভেলপমেন্ট খালিকা बहुत डिस्ट्रक्शन खाना सारा उतल देबो मा ताम खाइखाबा बिनि तो कक सानानि कोनो अधिकार सिकरि सीबीएसई साइमानो सीबीएसई न तुयै सीबीएसई न तुयै कक आया देबा हा निनि मितो दंना गो टीबीएसई नि परीक्षा न तुयै जे ओमपी स्कुल तै दिनै चम्पानगर तै बरकाठाल इ ओमपी बरकाठाल तै चम्पानगर इ तीनटा स्कुल ছাত্র রগ্ন প্রেসার রিজাখা দেনর রোমান্স কে বেশি মাংলা আবো তুই কক বাংলা ইয়াতে বা আবো তো যিনি লিডার অফ অপোজিশন অনিমেশ বাবু ব তিসাকা আবো তুই তো কংমা দরবার থাকা বিধানসভা বুলাই মানে চেয়ার তকলাই টেবিল তকলাই রক মুলাই খাবলি আবো নুলো চিফ মিনিস্টার তাম হিনসাকা ব বিধানসভা কক মারিকা যে এই স্ক্রিপ্ট ইস্যুনো পরীক্ষানি ক্ষেত্রে ও টিবিএসই নি পরীক্ষানি ক্ষেত্রে ও স্ক্রিপ্ট ইস্যুনো সলভ করে না বাকি স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি কেসাস নাম নাই সব নামকা থানায় বিশা রমাইনে ও স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি মিটিং দাজো খাবার অতাই ও স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটিও যে ফরকতাম নি বমং যে রেখা বরক জানি নগো কক বরক সাগরাইয়া বিনি নগসে কক বরক সাগরে কক বরক স্ক্রিপ্ট সিলেকশন তাম খাইনাইবা অব শিয়ালনো তক বাগেরি মাহিনব্লাসে শিয়াল দে ঠিক খাইনা তকমা ব জাঙ্গাও থাঙ্গি বুতুই তুইনাই তাই বিনি বুতুই করোনা হিনাই আপনি হই মাই আমলো সুতরাং অতুল বাবু ব কক বরনি হামক্রাইন বাই কোন কোন সামতান যেটা ব খাই মানে আবো কক বরগুলো সকমনা বাগে কক বরনো সবাই না বাগে শুধু না বাগে যেটা খাই নাঙ্গো অবশ্যই বকলাই শুধু তাই বিনি কোনো পাবলিক অ্যাকসেপ্টেন্স করেই ini oro jung 56টা অর্গানাইজেশন জুংoro রিপ্রেজেন্ট খাই তুমি 56টা অর্গানাইজেশন নি জুংoro কক সাবো ব্যক্তি বিকাশ দেববর্মা ব্যক্তি অতুল দেববর্মা ব্যক্তি অ্যাডভোকেট মিন্টু দেববর্মা বা ব্যক্তি সুনীল দেববর্মা হিসাবে जों সপাইয়া जों 56টা অর্গানাইজেশন জুংoro রিপ্রেজেন্ট খাই তাই जों সাবই দङ অক যে তাকলাই চিনি কক বরক সাবজেক্ট তুই যে পরীক্ষা নিয়ে সিবিএসই ওফানংসং টিবিএসই ওফানংসং উনো কিরিমা করি খাইয়াই নরক যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইনামুসুঙ রিলি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইয় হিনাই নাই নংনি কোনো পেপার যদি ইভ্যালুয়েশন খাই জাগিয়া তংখাকাই আবনি এগেইনস্ট চুং যে অ্যাকশন না মানে চুং না কোনো কিরিনা করে গার্জেন দংনি থানি বসিনি কইলো কোনো কিরিনা করে ते कैसे सुनती नहीं हो जगह से मेमोरेंडम नहीं हो जगह सुन और मेंशन खलाई क्या लुसाई ने कोई नंग रोमन स्क्रिप्ट सही मानो ते कैसा पाली हिंदी की लैंग्वेज तो हो अब लोग है तीनटा स्क्रिप्ट बेंगली बस सही मानो रोमन स्क्रिप्ट है बस सही मानो इनका कॉक बरो खत तांगे माय यांग नहीं बा इनका अब हाइके बरो 2009 ऐसा रेगुलेशन सलाम का त्रिपुरा बोर्ड अब नो सुनती नहीं रिक्वेस्ट खाई क्या जे और रेगुलेशन नो কক বরক বজাতে দরকার না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে বড় গছিলিয়া রোমান স্ক্রিপ্ট সচল দুইটা এলাও খাইতো পালিনো যেভাবে এলাও খাইকা বেঙ্গলি বে রোমান স্ক্রিপ্ট দুইটা অন খাইতো যে তিপ্রাসার যে হামজাকমানি জানজানি চয়েস হইয়াই কারণ তুমি সাইমনো ম্যাক্সিমাম হামজাঙ্গাই রক্ত রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাগো যেহেতু রোমান স্ক্রিপ্ট আইছে সরাই সরাইকে সেইমান হংকাইতো রোমান স্ক্রিপ্ট চয়েস খাইনাই আপনি বাকিনো যে অজাগা ধনঞ্জয় যে रिसेंटली जे स्टेटमेंट रिमारक धनंजय गण चौधरी आबनो जों कन्डेम खायो तिनि सिनि मेमोरेंडम लिखा कारण त्रिपुरा राज्य ताकबो कक बरंग तुई बो स्क्रिप्ट बाय सैजागनाय बो कोन डिसिजन नाजा करेको बोले सब अंखाबा हठात सा बेंगली बाय स्क्रिप्ट मासैने हिने डिसिजन रेडी नाय आबनि बागैनो जों तिनि मेमोरेंडम लिखा ओ मेमोरेंडम परिष्कार सैजाग दङ
কক বরং রমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সৈরিদি অন্তত পক্ষে আবো যদি এই মুহূর্তে মাইয়া হাঙ্কায় ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ডুয়েল স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি তে রমান স্ক্রিপ্ট বাইনো যেভাবে পালিনো এলাও খাইকা আবো হাইকেনো কক বরং নবো এলাও খাইতো হনাই जों मेमोरेन्डाम दी त्रिपुरा हास्टेओ जे पाली जे स्क्रिप्ट अब बो कम्युनिटी निकलाय अब के त्रिपुरा हास्टेओ का अब पाली कायसा लैंग्वेज दङ दो ओ पाली लैंग्वेज होनाय बुद्ध धर्म जखन सारा इंडियाव बुद्ध धर्म जेरावबो एरखा ओ जरावनो पाली लैंग्वेज आसायमान ओंखाय पाली लैंग्वेज तावबो स्कूल कॉलेज के फोरोङै दङ जदिव पाली लैंग्वेज कक्सानि बर संस्कृत हाय संस्कृत कक्सानि बर दंबा पुरिबले हायफानो संस्कृत फोरोंजाबाय दङ स्कूल कॉलेज थाइजिबो मिन्टु जेरा सामने संस्कृत बो आमतिनो यूनिवर्सिटी कॉलेज रबो हनकाय संस्कृत नि जे आंसर शीट आबो बेंगली बो बांग्ला बो सुइमानो देवनागरी बो सुइमानो इंग्लिश बो फानो सुइमानो हिंदी बो सुइमानो ककरो खतां मायां ओंखाय Tama ba kok borong ni bagai ha kita musuh magra pa. Kok borong ha kanya borong musuh tungna na. Borok sabo. Borok decision na sabo ba. Junga mun saka je Tripura Board of Secondary Education tai SCERT ije duita SCERT inga boi sabung nai. Kai Tripura Board of Secondary Education inga porikha na nai. Inkoro nini porikha korna phai na. Inga borok ni thani to chung RTI bo khlaijak. जे नरक न गभर्नमेंट थानी कोनो दागे मंगे तंग बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनो फोरोंना नागानै हिनाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनि बय साफुंनानै नागानै टेक्स्ट बुक साफुंनानै हिनाय एसे थानी बसुका कोनो इंस्ट्रक्शन दं गरै हिनसाव अगे इंस्ट्रक्शन गरै हिनकाय नरक साबनि दागे मंबाय खलायकेबा अब त नरक के नरकनि मुजुं तुसे खलायो यू आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ताकलाय खाय याकाया ताकलाय हर चुंना हाय चुंथुं थुइ बना नाखाय थुइ बनाय जेस साखलायफानो ताकलाय रोमान स्क्रिप्ट नो बरक मन माखो ओ जागा कोनो नि इनकोनि लामा करि देखायसा कम्प्रोमाइज नि कोनो लामा देखायसा आंगो जै तिन सोंथिनि अरो मेमोरेन्डाम सबमिट खलाय कक सालाय पुरु ओ प्रेसिडेंट नि यागो कायसे कपि लेटर काय चिठी मानखा डॉक्टर अतुल देववर्मा सिलेक्ट कक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्ट कमिटी नि चेयरमैन दा एडवाइजरी कमिटी नि आरो एकटा सुजाक दङ जे कक बरक स्पीकिंग ग्रुप बरक जदि बांग्ला स्क्रिप्ट अफ खालायखेंखाय सिलेक्ट खालायखाय अब मार्केना जास्टिस रजाकनाय होननाय अब जों बन प्रश्न खालायखाव बाहायके जास्टिस ओंखाबाख्ला होननाय आंनि जे फ्रीडम अफ चॉइस आंनि मन पसन्द आंनि आं बुबोबाय कक सानाय आं तांबाय सैनाय तामोबाय खालायनाय आबनो जदि स्वाधीनता लिया होनखाय हा आनी जे मुसलमानी बायरे सैरोखा होनखाय आबोखौ जास्टिस दा होनखाबा आबोनो बागैनाय न मेडियानि माध्यमे आं सानो मुसुङो जे सिनि दफारक साइमानथों जे अतुल देववर्मा डॉक्टर अतुल देववर्मा बनि मनगरा कक सिनि दफानि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टे बो सामं खालाय दङ एबं बनो जों जेरासो मारमना नांनाय बनो रमफ्रेना नांनाय साना नांनाय जे नों बाहायखे निनि बोखाबायखे सा जे रुम बांला हरब जदि रायरक सेके बरंनो जास्टिस रजाकनाय नङाय हेदिबा ओंखाय आबो जों मानि मिया बनो साइपेख्या अबश्य अरो ते कायसा नुखा कक सापुरु अरो ओ बिदिंगबो बनो मिसगाइड खालायनाय दङ बिनि कथा माते बो टोटली माने नलेज गैयासो गोबांमा कक बरंने तबे जों डिसकासन परे जों नुखा अनेक किसु बो स्वीकार खालायके आबो आं साइमेया आं तातिनिसो साइमानो एवं बो कयेकदिन मयजनो शिक्षा मंत्री दैट इज चीफ मिनिस्टर बाय ओ डिटेल ओ कक रंग सालायलायनाय तांनिनाय जों निजेनि खांग वानसा कक बांग्ला ककनो ड्यू रेसपेक्ट रमा हाय जे ते कायसा जातिनि ते कायसा दफानि ककनो बा जों रेसपेक्ट रिमिया तंना आबोनो तांमासो पलिटिसाइज राजनैतिक कालार लाई थंलायनायनि अब बबो चाजाक लियांनि थाखा साइमिया ता खाबाय खुबाय दसा ते कायसा हंखाय उपतिका कासामानि आबो बनो जों रंखा बनो नङाबो साचा होननाय ब स्ट्रंगलि साव इथा बानानो गल्प होननाय हंखाय आं बनो डाइरेक्टलि न साखायखे नों
খানানি ময়দান जों साइमानो मोजोङो पत्रिकार माध्यमे नों आबोनो ऑब्जेक्शन खालायके आबो कनकक्टेड बानानो गल्पसे पत्रिकानि बासासि आं मा खालाया हनाय तांखुंबा जों साइ रोखामावबो सराय रक अकरा रक गार्जियन रक जतन बोखावनो खाखामजाक बायखा निनियाव बिबिरितन खानायनाय नाखाय नों ददर मनो उइथड्र खालायनाय मनि प्रतिबाद खालायखाय जानाय जों मनो साइकाट्रि तो बयसिका आव ठीक नङा order that Roman script is not allowed, you will find rather tomorrow all the routes will be blocked. That is why I am telling. Huge movement will erupt. It will be wastage of time. Police forces will be there. People won't be able to come from Dharmanagar to Agartala. People from Agartala won't be able to move to Dharmanagar. Routes will be blocked. So that is why I told that law and order situation also will get affected by this kind of decision. So I want to appeal to the government and also to the president of the board. Don't take all these decisions, things which have been happening. Students were writing in both the scripts. Allow them. Keep the situation peaceful. Both the communities, Tiprasa, Wansa, all were staying together and our relation should become much more stronger. Don't hamper this. If anyone comes and tells me that Bengalis are not allowed to write in Bengali script, I will be the first person to go for movement against them. Who are you coming from UP? Who are you coming from Tamil Nadu? Will tell a Bengali man not to use Bangla script? We are for one another. Dr. Gonzalez is not a very common person. He's a literate person. So what do you think? All of a sudden, he raised this issue. When he also know about what the effect and the status of the committee members coming to the law. This is why again and again I was telling, there must be some group of people who are instigating him. Dada, আপনার তো আর খুব বেশি চাকরি নেই, একটা কিছু গোলমাল করে দিয়ে দেন। ভুলা জলে মাছ শিকার করতে যারা চায়, maybe he is listening to them and he may not be bothered for the government decision even I am telling you. I saw he is an old man, retired person. So, Honorable Chief Minister and all the honorable ministers, they should be taking this matter seriously. Because one small mistake by Dr. Gon Chaudhary can hamper the government, can hamper the law and order situation in the state, which I don't want. Press meeted point একটাই মাত্র, only one point, অন্য কোনো পয়েন্টে যাব না, until unless you don't ask any question. এই 2-3 দিনে ককবরক এবং ককবরকের যে স্ক্রিপ্ট, এটাকে নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইতিমধ্যেই চলছে। এটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম I must talk to the press and the people of Tripura যারা ককবরক নিয়ে চর্চা করছেন, ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কয়েকটা কথা আমার বলতে হবে, এটা আমার মনে হয়। The first thing is, গত 29 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী, উনি একটা মিটিং ডেকেছেন এবং সেই মিটিংয়ে কারা ছিলেন? যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার হবেন,
পরীক্ষার অনেকগুলো সেন্টার থাকে রাজ্যে, এবং ওই সেন্টারগুলো দেখাশোনা করার জন্য পরীক্ষার দিন পরীক্ষাটাকে নেওয়ার জন্য একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার থাকে। তাদেরকে নিয়ে মিটিং এর সময় উনি খুব খোলাখুলি ভাবে বলেছেন যে এইবার ককবরক নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা যেন কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে আনসারগুলো না লিখে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উনি বলেছেন। এবং যদি এটা বলেছেন উনি সেই মিটিং এর মধ্যে, যদি কোনো সেন্টার থেকে ককবরক বিষয়টা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে থাকে তবে ওই সেন্টারের সুপারভাইজার বা ভেনিউ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে উনি এফআইআর করবেন। ডেঞ্জারাস কথাবার্তা। আমি যা জানি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ at one point of time in the country, আমিও তো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই ছাত্র ছিলাম। I passed my metric from Tripura Board of Secondary Education. আমি সিবিএসসি বা ICSE ছাত্র ছিলাম না। I also passed from TBSC, এবং এই TBSC থেকে পড়াশোনা করে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় গিয়ে নাসাতে গিয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি ফিল্ডে এই টিবিএসসি স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম কামিয়েছে। টুডে এই টিবিএসসির যিনি সভাপতি উনি মৌখিকভাবে বলছেন যে ককবরক সাবজেক্ট কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা চলবে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? আপনারা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় আমরা যখন প্রশ্ন তুললাম, আমরা মানে কারা? আমরা যারা বিরোধী দলের বিধায়করা আছি, ইনক্লুডিং কংগ্রেস এন্ড সিপিএম, আমরা যখন প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রাজ্যের ককবরক বিষয়টাকে নিয়ে স্ক্রিপ্টের কোন পলিসি আছে কিনা, উনি কি বলেছেন? এ যাবৎ কোনো পলিসি নেই। সিবিএসসির যে রুলসটা হয়েছে, গাইডলাইন্সটা হয়েছে, এটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জানানো হলো যে ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা, এবং টিবিএসসিতে এই বিষয়টাকে নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। স্ক্রিপ্টের বিষয়ে সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। সো কি চলছিল এতদিন? এনি স্টুডেন্ট সে যদি চায় রোমান হরফে লিখবে, সে যদি চায় বাংলায় লিখবে। আমাকে যদি বলে আমি উভয় স্ক্রিপ্টে লিখব, কারণ আই নো হাউ টু রাইট বেঙ্গলি, আই নো হাউ টু রাইট রোমান স্ক্রিপ্ট অলসো। উনি বলছেন যেটা চলবে না। তখন ইনভিজিলেটররা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন তাহলে আপনি অর্ডার বের করে দিন। উনি বলছেন না, অর্ডারের কোনো দরকার নেই। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং ডক্টর গণ চৌধুরীকে, আমি প্রশ্ন করছি যে কোন নিয়ম অনুযায়ী, কোন ধারা অনুযায়ী উনি ইনভিজিলেটরদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন যদি কেউ রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখে থাকে? ওয়্যার ইজ এ গাইডলাইন? সরকারের কোনো পলিসি নেই। আর উনি বলছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি কেউ লিখে থাকে, এই স্ক্রিপ্টটাকে, এই আনসারটাকে চেক করার কোনো বলছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আই এম কোয়েশ্চেনিং হিম। 10 বছর আগে, 12 বছর আগে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং স্ক্রিপ্টগুলো, আনসার স্ক্রিপ্টগুলো চেক করেছে। কারা করেছে?
এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারাই করেছেন। আর উনি কেন বলছেন যে সবাই বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, রোমান স্ক্রিপ্টে চেক করতে পারবে না? ক্লাস 1 থেকে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন মেট্রিক পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, টিবিএসসি তে পড়াশোনা করা কোন ছেলে মেয়ে নেই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যার ধারণা নেই। কেন এগুলো বলছেন উনি? I want Dr. Gan Chaudhary to reply these questions to the people. কারণ উনি সেই মিটিং এ বলেছেন, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছেন আপনি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে রাজ্যে কোনো স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি নেই। হোয়াট পলিসি অনারেবল সিএম হ্যাজ টোল্ড ইউ? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ওনাকে অবমাননা করছেন উনি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন টিবিএসসির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয় উনি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর নামটাকে কলুষিত করেছেন উনি। ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিদরা টিবিএসসির সচিব পদে যাবে, সভাপতি পদে যাবে, ওএসডি হবে। কারা হচ্ছে এই ওএসডি? সভাপতি, সেক্রেটারি কারা হচ্ছে? কলেজের প্রফেসর, পিএইচডি ডিগ্রি করা শিক্ষিত মানুষ সেখানে যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা, মন্ত্রীরা যদি শিক্ষার বিষয়ে ওনাদের যদি না জানা থাকে, ছাত্রছাত্রীরা কি চায় এটা যদি জানা না থাকে, আপনারা তো শিক্ষাবিদ, আপনারা তো জানেন যে ছাত্রছাত্রীরা কি নিয়ে লিখলে পরে ভালো হবে, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। Why didn't you convince the ministers? শিক্ষকদের থেকে কি আমরা এটা আশা রাখবো? এফআইআর করবেন? ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি বলছি, আপনি যদি মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়ে যদি কাউকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না দিন, আপনার ইনভিজিলেটর, ভেনিউ সুপারভাইজার এবং হেডমাস্টারদের বিরুদ্ধেও গার্জিয়ানরা কেস করবে। তখন আপনি বাঁচাবেন? হি ক্যানট টক লাইক দিস। আমি বলছি কেন রোমান স্ক্রিপ্টটাকে মানা হবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ত্রিপুরা সরকার থেকে, স্কুল এডুকেশন দপ্তর থেকে সিবিএসসির কাছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং রোমান স্ক্রিপ্টে, উভয় স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার যে ব্যাপারটা, এটা হোক। এটা রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে কিন্তু চিঠি লিখে দিয়েছে। ওই টিবিএসসিতে কি প্রবলেম হয়েছে হঠাৎ করে? আর উনি কি বলছেন? এটা বিদেশি হরফ। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোথাও লেখা আছে যে আমাদের ভারতবর্ষের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভারতবর্ষের স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে? ডক্টর গণ চৌধুরীর জানা উচিত, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কুকি, গারু, খাসি, মিজো ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রোমান হরফেই হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে, 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস যার স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, এবং তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর মধ্যে 137টা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম? আর যারা বলছেন, আমি বলছি দেবনাগরী আমাদের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট বলে যারা প্রচার করছেন, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি বলছি, এই যে দেবনাগরী এটা কোথা থেকে এসছে? এটা আসলে ব্রাহ্মী লিপি।
তুরস্কের কাছাকাছি একটা অঞ্চল আছে আনাতোলিয়া। এই আনাতোলিয়া থেকে প্রায় 1000 বছর পরে সিরিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে এই সমস্ত অঞ্চল পেরিয়ে 4th বা 5th সেঞ্চুরিতে আমাদের ভারতবর্ষে ঢুকেছে। এটাও তো বিদেশি। দেবনাগরীকে অসম্মান করছে। আই রেসপেক্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, আই রেসপেক্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। আরে আপনারা জানবেন এই কথা, 1897 থেকে ককবরক এই যে ভাষাটা, এটা লেখালেখি এটা শুরু 125 ইয়ার্স। ঠিক আছে, যারা রোমানকে চান না, আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, তাহলে কেন এটার জন্য লিপি তৈরি হলো না? আপনি বাংলা দিয়েই ককবরককে সুস্থভাবে যদি লিপি তৈরি করে প্রচার, আপনি এইগুলো লেখার একটা ব্যবস্থা করুন। ইউ আর অনলি ডিবেটিং যে রোমানে হবে না, এই হবে না। ইউ ওয়ান্টেড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো এত বছর ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রোমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন, আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রোমান হরফেই এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, বাট 95-96% শব্দ এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি চার কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং, উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে। কি করছেন উনি? 15 বছর আগে থেকেই, 17 বছর আগে থেকেই রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। মানুষ ভাববে এই সভাপতি উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিভিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সুস্থ লোককে যেন সেখানে আনা। কি বলছেন উনি? উইল রাইট। এবং আপনাদের বলছি যে গত বছর এটা নিয়েও বিধানসভায় বলেছে, স্বপন কলই নামে একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা ওএসডি, ভেনিউ সুপারভাইজার ছিলেন না, ইনভিজিলেটর ছিলেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ওএসডি ওনাকে মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার করার পর যখন তদন্ত হলো, তখন তো ওএসডি অস্বীকার করেছেন। ইন দি সেম ম্যানার যারা ভেনিউ সুপারভাইজার ইনভিজিলেটর থাকবেন, নির্ভয়ে আপনারা ডিউটি করুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি ডক্টর গণ চৌধুরী এত সৎ সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার, আমরা দেখব। হি ক্যানট ডু দিস। এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমি বলবো না আজকে, যে যাই হোক, যে যদি ইনভিজিলেটররা বা ভেনিউ সুপারভাইজাররা ওনার মৌখিক
অর্ডার দেওয়া, এই অর্ডারকে যদি পালন করেন, রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লিখতে না দিন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কেস করি। ডক্টর গঞ্জ চৌধুরীর উচ্চ মহল আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমিও লিখবো নাকি আমার চাপে যেন উনি করেন, আমিও চাপ দেব। হুইজ ইজ উচ্চ মহল? সরকার নিজেরাই তো বলছে, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো পলিসি নেই। যদি 10 বছর আগে, 12 বছর আগে, এই সরকার আসার আগে সবটাই তো ঠিক ছিল, স্ক্রিপ্টের ব্যাপারগুলো, হঠাৎ কেন প্রবলেম হবে? মাই ডিমান্ড ইজ, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা উনি যেন নষ্ট না করেন, শান্তি সম্প্রীতি যেন উনি নষ্ট না করেন। কারণ এইখানে এই যে টিবিএসসির পরীক্ষা হবে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট এরা ককবরক পরীক্ষাতে বসবে। যাই সংখ্যা আছে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট টেক্স ককবরক এস সাবজেক্ট। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ওনারা খেলাধুলা না করেন এবং বাংলা রোমান উভয় হরফেই যা পদ্ধতি ছিল লেখার, এটা চালু থাকে। লিখেছেন 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিটা গেছে। ফিডব্যাক এখন তারা নেবে, আপনারাও নেবেন। উই আর অলসো ফলোইং ইট আপ। কিন্তু রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে বিধানসভায় যা বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা চিঠি করে দিয়েছে। আপনারা জান, আপনারা সাংবাদিক, ইউএস ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন, এই চিঠিটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো হয়ে গেছে। এন্ড এনি লেটার গোয়িং ফ্রম দি ডাইরেক্টরেট, এটা কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি না। নো ইনফরমেশন ইজ প্রাইভেট, এটা পাবলিকের জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড এনকোয়ার দেয়ার। কিন্তু আমি নিজের চোখেই চিঠি দেখেছি। থ্যাংক ইউ। স্যার, পত্রিকায় তো বেরিয়েছে যে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনের আনসার দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করবে? তাতে রাজ্যে স্টুডেন্ট এবং গার্জেনের পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে কি বলবেন? এই কারণে আমি বলছি, নির্ভয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখবে এবং ডাক্তার গঞ্জ চৌধুরীর যদি সৎসাহস থাকে, লিখিত অর্ডার বের করুন উনি যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। দেন উইল থিঙ্ক। ফার্স্ট ইজ ডক্টর গঞ্জ চৌধুরী, এবং উনি বলছেন উপর থেকে চাপ আসছে, আমরাও ওনার উপরেই আছি, আমরাও বলছি উভয় স্ক্রিপ্টে হতে হবে, যেটা চলছিল। রোমান স্ক্রিপ্ট by seeking an appearment bo ICO norma appearment ja student no hai ke bo lo ni bo article om hai ja to abo lukuro no sai ke bo hai article bo ICO bono appear khajak nai abo bo hai tadi মূল্য কোনো আইপিসিও কিবা কোনো সিআরপিসি কিবা কোনো সেপসাব আবা হাইকে কোনো আইন যে গ্রই যে নং রোমান স্ক্রিপ্ট শিখার খাইনা নি নেগেনসে এফআইআর খাইনা তাবো কোয়েশন হংকায় সুমু হংকারসে নং খরকসা ত্রিপুরা বুট নি আদং আসে প্রেসিডেন্ট নং আসুক দং তাবো নরং নাং সানামু সুঙো নরকসে তাবুক আছে মিডিয়া পার্সন থাঙে আব ত্রিপুরা বুট নি প্রেসিডেন্ট সিংনা নাঙো নং যে আছে প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা সারা যদি ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখা হনকা কায় নরং এফআইআর খাইনাই হনি সামানি নং ব পাওয়ার ন তুই কিবা ব আইন ব সেপসাপ দং
जे नों आबा हायके तिनि साइमानखा फार्स्ट सेकेंड नों आसे कॉन्फिडेंट का साका ननो बबो आहाय आइनतै किबा बबो आहाय पॉलिसी तै किबा बबो आहाके नों आसे प्रेसिडेंट चंगजामानि तै निनि थाना आसे पावर तंग जे नों विदाउट एनी पॉलिसी without any notifications without any law framework नों जे तिनि अबाहके मीडिया वो तिनि अबाहके सामानि आबोनि बरनि पावर बर रायदामान खनो आबो नरमा सोंताय थर्ड गदोंमा जेफोर जों इंडिया बा मानजुई आसे इंडिया सिस्टेम जों गदाल जागो किबा आसे सिस्टेम जों फायो आ जागावनो जों साइमानखा सिनि तिपासानि हुकुम मुकुमु जागि तंमानि किबा सिनि सेबसाब आइन कन्स्टिट्यूशन खालामजाक तंमानि सिनि रागपुसा जे तंमानि आबर काइसेपानो बेलु रजागलिया काइसेपानो आबनो कन्सिडरेशन खाइ एक्सेप्ट खाइजागलिया जों ऑटोमेटिकली चिना कल्चर चिना कॉन्स्टिट्यूशन चिना जत सिस्टम जे तंगमने राग पुसा तंगमने आबो जनो टोटली डिजॉल्व जों आबोनि अल्टरनेटिव बाबेखे जों माबा मानदिया आबोन बागैनो तिप्रासारो आफुन सिमिसों गुरै इङै हायमानि चिनि जे लाइ बुमावो जे तंगमानि जों आबर गुरैङै जों आफुन सिमि हिंगाखै जों जिरु नहयथासे जों काना सुरु आबोन बागैनो तिप्रासारो ताबु जरा जों बुइनिसाय उख्लुबो खालाय मातो ठीक आ जरानि सिमि त्रिपुरा हावो लैंग्वेज officially declare खाइजापुर निसिमि ताबु official language तामो कक बरो ताई बांग्ला आ जरानि सिमिनो जों रोमान स्क्रिप्ट नो जों डिमांड खाइ फायो तामने बागै जों बांग्ला स्क्रिप्ट नो नासिल मानिया जों बांग्ला स्क्रिप्ट नो जलिवे नाना मुसुं मानि हमाया काइसाना कक अरो कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिखांगाखाय सराय खाइ गथग्रुय सैमानो ताई बिनि प्रोनाउंसिएशंस वर्ड्स आबो एक्जेक्ट साइंटिफिकली आबो फॉर्मनो आबो सेसिनि सानु आबो नाइसे दिनै बांला स्क्रिप्ट सिखांगाखाय जों नुगो तामुनोसो आजागाव ताबुरम दे जितेंद्र चौधरी न होने बुम जे सैने थांखाय इवन बांला स्क्रिप्ट फानसे काहामका साइंटिफिकली करेक्ट खाय नों सैमानिया ना गोबां कक थाय दङ चिन कक बर जे बांला स्क्रिप्ट जों सै गथरि माया सैबे माया ताबो आनो बुमु एन्थनी ANTHONY आबनो नों सैनाय बांला बाय सैना बांला स्क्रिप्ट बाय मानामा मान्या आनुबु ताउन बागै रेशन कार्ड तानुबुमु सैना बागै खूब चाइतो खबर आना साकासा नों फान किसा केबो ऑफिसर कत बांला करं आहाय करं थाने पन नों किसा स्पेलिंग काहामका सैति फेदि थाका बरबो काहामका माइना गाबोन बागै नानरो नों सैजानो खाखाय आबो इंग्लिश बाय ट्रांसलेट खाने थाखाय EN सिखलाय थाङो ठीक आबोन बागैनो जों तिनि रोमान स्क्रिप्ट ति जों साननाय फैयो ताबुक न्यूज़पेपर सराके काका आबो जों साइबो मानखा आं तो पलिना रिङा आबोन बागै आं बुजिजा बुयानो सुनु नों तम बांला पना सरिङे होनो आं सरिङै मानु किन्तु आनि जरा ताबु करिखा कारण ताबु बागै
ang bangla bai srungui porikha gakai ang Agartala jora bachi mannai kiba ang Kolkata jora ang bachi mannai West Bengal jora abo sara ang bachi manya karon tabung ningka the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo jora digital India hani declare tongo digital world hani tini declare khaja tongo a jagao angki international standard script by Adobe ni mania angkini local Bangla script by angkini Adobe khanga kai ang busu jorti saka kai pata ang mania anga tabo kok borono kemo England ne phana phaikya America ne phana phaikya France ne phana phaikya Switzerland ne phana phaikya Japan ne phana phaikya je kono jaga ne phaikya kok borono sungna ne bo pula ta ma sungnai bo Bangla script se phaima sungnai nga Bangla script surga ga kai bo pula tam sungjang nai bo Bangla se sungjagi thanai karon automatically Bangla script surga ke to Bangla na automatically am phaithane bla heda nga abun ya gulu se na kok borok nga a jaga bo war sungnai di by the time kok borok sungnani a jora paisi thanai taun bagi ka bo puila Bangla script se mas surga nai nga bo 3 mas se bagi phana phaikya nga 3 mas se bo Bangla script se surga pai manyang nai nga abun ya gulu se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai na uthang nai jara komne bagi nga tabu Roman script by jokonte bo suimano porimano English ok joto suitung nga bo automatically kok borok sungna phaikya kakai bo tai Bangla script sungna nanglia Roman script no sungna nanglia tamun hunma bo only Roman script by suijak bo saimanja tai bo adopt ungjak Roman script by sui nga tini bo Roman script by saiman tongtong nga tini kaham hne ka to bo easy ke saiman kable ke hm kaham phaidi ha phdi phaidi bo saiman thakable nga abun bagino tini kok borok by hinga kai a Roman script by hinga kai kok borono suinani suja easy nga chin kok borono jung sudu tiprasa ni bisingo jung confine ke tongno chuya tan bagi hinga tini France language porina bagi sara prithin borok tini poritong even India or even Delhi University JNU pointo France language pointo prungjang nini Swiss language mo prungjang kebama oba hai khai nini European language country joto tomani ajar lu kebama je language tomon abrok sungjami tung ngai thik aba hai keno tini German no borok khai jado college abo chini indigenous folk song abo bahake borok sa bahake suru abo point of 5 research khai ke 3 mas tong borok surungi thangka saiman ka nga aba hake no chini kok borok no bus high level high kusuk sakau sung talangi man karon chini kok borok ka buini sai paisa extraordinary chini belai scientifically aro system tongtung jeng even English jeng father our for grandfather our great grandfather lagi tahu nga buni kok ro bete ke bama bangla ro beta ba ta sai mi angala chin kok bole ke bama to chuchu bola ati tamo kama thani manus asu jabti chini tongtung lekha ma hoita ko joto sun tongtung ang o jagao tini ani mane kok ang sanani ani mane kok ang sinani আর কে বলি রাইট করে কে বলি পাওয়ার করে যে জন্য আলাদা কক পাইছে নং কক মা সানায় আলাদা স্ক্রিপ্ট পাইছে নং মা সিনাই হনি জন্য হুমকি দমকি রনানি কে বলি থানি রাইট করে কোন কনস্টিটিউশন তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইয়া দা হোল ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রি যে কনস্টিটিউশন যে সুযোগ তং তং আজাগাও কে বলে যে ইন্ডিভিজুয়াল কিবা কে বলে কমিউনিটি কিবা গভর্নমেন্টের যে পাওয়ার রয়েছে
nung nono oba hake punishment rimanu nono ba ke FR khaimanu no chini Indian constitution point aba ha kunu sujat tabi thajin sungmani IPCO bodar te rimana kiba CRPC bodar te aba hai কোনো ঘটনা বঙ্গিয়া খ কোনো ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়া খ আবন বাগে আবা হাইকে আইপিসি বো সেকশন আইকে সালাম জায়গা কো কনস্টিটিউশন বাবা হাইকে সালাম জায়গা কো অথচ কনস্টিটিউশন নংনাই কে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সৈনানি বিনি যে রাইট দं বিনি এক্সপ্রেশন খাইনানি বিনি যে রাইট दं বিনি ভিউনো শেয়ার খাইনানি বিনি রাইট दं bo assemble ngai kaisa group ngai protest khainani kiba assemble ngai kaisa position ni bino right to ajaga nin right ahai khake nin right krin nin against case khaimana ba ha kun kru ga abun bagino ini ang sanamu songo goba ma jagao okong issue kai tongka sini tiprasama sanamu songa যত ডিস্ট্রিক্ট যত পুলিশ স্টেশন ফাইলি অব আহে বরক যে তিপ্রাসানা কক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখে হাঙ্কাই ন বিনি এগেন্স এফআইআর খাইনা হিনি সামানি বনসে जों তাবু উল্টা কেস মা খাইনাই তামনি মা খাইনাই বো এনিমিটি আবরা কার সাইজ বো যে প্রমোটিং এনিমিটি between communities based on script মানে bo je community based khaye oma hake tamoni sane bono oma hake je create khaimno ba hake je salamui tomoni oba hake utsa khai tomoni je শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনো নাই tomoni he je ei abun tuise bono effect খাইনা নাও তাবো এনিমিটি মানে ব কাইসা বেঙ্গল কমিউনিটি বা তিপ্রাসা কমিউনিটি ন বতাবো উনকো হিংসা খাই কমিউনিটি মানে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তো নদব বতাবো বেস অন শুধু স্ক্রিন তুইছে ওকে নং স্ক্রিন তুইছে কমিউনিয়াল ভায়োলেন্স খাইনা নাই তো নং বরন পাওয়ারমান খা nung to kaisa government body no tui tong nai nung to public representative se nung surungnai rong ni kaisa buthum ni kaisa board ni nung president se nung bahai ko kok saiman nung kok judi sai tong hunga ka nung mo ST ni against klaya da nung oba hakin sai tong hunga ka nung ST atrocity khaiman klai খাইনো তঙ্গ আবন বাগিনো ST SC Prevention Atrocity Act 1989 Section 3 abo kaham খাইনো bini thani kalayu karon Section 3 kabama close tong abon bisima 1 2 3 4 5 6 aba haki kabama tong ajaga tamsu je kono general borok ST no bengai manya ST no nung je sanamu chungya je kok sanamu chungya amna nung bono jobojob se chari manya kok sari manya nung esina nung tene pahari amte rokne nung bengai manya nung tene ST borok khorsa sala khorsa burifan himi thaka nung bono bengai manya karon oba hake kebama even daily wo chingki hne Benga jamu point se abon tui cash khaye teni sen ajagao GD faida korto abon bagana sao ST Atrocity Prevention Act 1989 2012 o SK Panda Chief Secretary SK Panda by ang sini forest land eti bogal meeting all the appointment naja even time orlaija Anthaga secretary to Thangani ana geto no borok permission dia to kahamnan engkang asa ordinary visitor hisabai pass nawe ang hapka thangka
थांमोन बिन दग्लामो हाबना नायनासै आनो सिकिउरिटि अफिसार ना नों ताखना हाबना नाय नों हाबैमे होनो आनो ताइसा हाथर तिखलाय रह आं ताइसा सेक्रेटारियेट गेट बुसका मा पाइके ठीक आप फाइफोरखायनो चीफ सेक्रेटारि नेक्स्ट का पाननि पियानो फुन खायके आरे ननो सा नासिंजाक नों पेपरमोन रजाक नों तम तालागा फाया आं साका आगो जागावो आधा घंटा सकां आगो अरु फाय नासिंजाक आं इबेन गेट जरा थांका आमन परपर आनो फिरगुरि रहर ओ जागा आमन परे आबा के कक साले के ना बरक आफ्रिका इनफॉर्म खायके आफ्रिका चीफ सेक्रेटारि अंखरता थाना बागै ओंखायनो माले मालिया आं परखेना नेक्स्ट दिन ओंखायनो आं एसटी एट्रसिटी प्रिवेंशन एक्ट न तुई आं कमप्लेन रखा जे बीइंग एन एसटी आं एसटी इन तंगै निनी ऑफिस निनी जुरिडिक्शन निनी ऑफिस प्रेमिसेस हो आं तिनी इंसल्ट खायजाका साबो इंसल्ट खायजाका निनी सिक्युरिटी ऑफिसर बाय ताउन बाके न बांगल दे आं अपॉइंटमेंट दं केतो नि नर फेमन नों तिना नाव बाहे खेके नों नों जखते नों अपॉइंटमेंट सरजा नों सिक्युरिटी रं साइमाना नांगो आं जे फाइनाय होनो केनो तिनि तांगे आं तिनावते खायजाका देन इंटेंशनली नों नर गानो इंसल्ट खायमाक लायके ने आं रोखा आबनि यागलो न एक्शन नाजाखा आज सिक्युरिटी ऑफिसर बरक एक्शन नाजाखा आबनि यागलो आं नेक्स्ट दिनो जामाय कथा लाहैखे बरानो मातलांखा आं जखन थां गेटो सगिकेनो सिक्युरिटी फायाखै आरो तलांखा थांखा बिनि वेटिंग रूम आसु रोखा कॉफी आलमंड ने काजू ताजो कबा माने बीएपी आके ट्रीटमेंट मार रखा जमा परखे मीटिंग लाइका आंगा गाफ्रुबा कमति साका आं खरसे एसटी ngui आं नों बा अपॉइंटमेंट अलरेडी तंग तो नों आनो अलरेडी अपॉइंटमेंट रजा आं तिनि नि न जागा फाय आं तिनि इंसल्ट खायजाका आबुन कम्पेन्सेट सब खायनाय आं ति बो पार्सन बो एपोलॉजी सानका आई एम सॉरी आबा हेखे आं परसे मीटिंग का अब 2006 निसिमि 2012 सरा जों जाबा खायबोन सिकेरि बारि मनु आजागा सिनि बरक तो सुनि नायमान दागा nga abon bagi no ang tab sara nai hinka kai tini je bo a chair tong to tui je chuno humkiru domkiru abon bagi first and foremost bin against aiga FIR khaige tabu khaiman yakno ain byangti telang ain bahike telang mai ain dige fight chaba khala laine abo khaina sakar taka chang tibra sarmo sana musu ini Dr. Atul Debarma जों साइमानका खानायमानका PSF रंनो बिसंते बर जंगते मेमोरियल रुना थांगो बर आरो साजाका जे डॉक्टर अतुल देबरमा फाइ अरो चिठी रुफायो तिप्रासारकनि एग्जाम फाइ दङो क बरनो रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन ता खायदि बांला स्क्रिप्ट मा खायनाय नङाबो डाइरेक्ट सोनुदे हने थाङो बतिनि अदारि बतिनि क बरक कमिटिनि खरकसा बो आदम आंति प्रसानो ता क्वेश्चन सोंबाय अब आहाय बरनो जों ताम खायनाय जोंकि तिरपा बुट आरो दा थानि आइगा जों प्रोटेस्ट खाय बिन एगन सं को नानाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगन सो जे अब आके खलाय तंमने ना बिन नगन जों आइगा थानाय आबो 12-13 लखो तिप्रासानो आन्सार होथु सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खायके तिप्रासारनि बिसिङो बतिनि एमएलए मिनिस्टार बंगलांखा आबुन से सका ब खरसा तिप्रासाने बागै कोनो सामु काहामखा खायलांखा किबा तिप्रासा हुकुम मुकुमने बागै तिप्रासाने हाने बागै तिप्रासारनि बागै
bo kuno kok thaisa kaham na saka soba daw khoka tinang doctor to nombo masu bo daw khoka anga tini bor tiprasana ham kare naya hanka kai tiprasana against so bor khai tong hunga kai jengki tiprasarok chini society o bor na accept khainai dia chini society o bor tini ST hone tini bor boot basai tong tongo jeng bor na accept khainai dia abo tabu public tiprasarok se answer mar thai jeng tamo khainai thaya tai tini jeng nugu chini honorable MP tongo Revati Tripura khorsa tiprasa bosongne khorsa parliament representative khaina bos sabne bage represent khai pura tiprasa ni bage pura Tripura ni bage pura tai alka bosongne bage tiprasa joto citizen Tripura ni bage bo represent khai কিন্তু তিনি tiprasa ni bage oba hake khaida tong tongo তিনি kok thaisa saka Judul tiprasa orang nabagai Tripura nabagai development naik tong hunga kai tam nabagai kaisa section kaisa community je Tripura khajak tongo je suppress khajak tongo je subjugate khajak tongo a tiprasa tini roman script agin simi sai paito a tiprasa nabagai botin tam kok thaisa saimanya aba development ne kok sai to lama tini kaham kure tiprasa area wa hunga kai buin box ne area kha lama kaham kha angka apa develop bung thaka nini mane kok je sai tongani abuni script thik kariku abuni tuise nang soba khaimanya ku abuni se nang develop khaimanya ku ngan bo development by kok sa an kok ang bahage sinani abo tani right si ang se sus khaine nang ya blok kapal nang sus khayable ang sus khaine Ngerti ang sus khaima jaga ba tamon bagai tini nini official administration je salok tonai tin ko Tripura board je salok tonai tini nung bahika wanung riman bo boron power man khase bo jaga ne bo ain man khase bin power boron phaike ema khase nor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kha ang sibe sino suinai Wisana board Bangla and Roman script by Kaidi Hene. Samani Yago Boboran power manka. Bo power mamano Kaisha. Nini Tiprasa. Sabo Uje Tangar Tang Sirine. Tiprasa mana direction of the district. Then officer no CBS no. There Ogolono Bangla script by question paper clear the Hene direction. Review Hene Sinai. Bo power manka. Apa sama bagi parman ka gabon bagi na ati prasa boki ti prasa na boki bulu boso abon mas hata abon mas sungtai gabon bagi na tini sini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se apa hake power ti kok sai mai na ku nang sadam to chikon sa kaisa board ni president nang sabo Tripura board kaisa body bobo to education department a noron ble ngo botini bor power man kha ngo chingkia siri ke yak kabangla ke tongle senai kibati ba sana hongka kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je mede ro phai thangpuru MP by Shukla Nautia media thruti kok retaliation life tamon khoroksa se IPF tini minister gaban yang khayango sakapu mes kathi kongsano kafi o kaisano khor phanange manu হাজার নক সংমানো অনুতর লাইখা nang tini tiprasa hengkakai ahake le ekdom bokhor phatlai thui kotlai maro ko salai tong ho kai nang tini mane kokno sanai buini borok se tini osre se tini wadang ri tong hengkakai nang bin bangtar kok thaipan seman tambang ne kok thaipan seman lia tiprasa namu ha tiprasa khorsa tini ML angka
em di setan bo tini run phana nai nok tang khana abuna khan nang nok ang hone nang chiri khogu sai to ha buli boss no borokai em nya nini em di sibengya mutri bongmai abla ha saram to ami am se khosda prodan se borka rang sakam se borka thui tongla ha abuna khan nang tak pok thepon sai me ha abuna thui tu gen ni tiba sama thui tu mo tamu bagai tiba sama sekel ka ang cia saka kaya potong manu ada apa ni thani emong ni sung angka prayer kayo nang khorsa tiba sama kungsugu nang tini emping tong maka tahu sama nang tini emping ni aga pun nono prayer kai deh tom kai tiba sama bagai kok saja bas di baba ro tiba sama bagai tini kok tisha sidi tini sung nugo Manipur rogo Nagaland rogo boro boto tini BJP fan khaitong mula kene BJP khaiti pan to boro bini jati na ham krai bini boso na ham krai bini dof na ham krai ba kok khaitong mula nang tam saminya kiru lijeju korsa central cabinet ning ko minister botini order tola phaike ka botini bini boso kok khaitong mula ara sak marong na issue no ti bos khaitong mula jese panong to boro no chung sidija di maya hne ngko botini khoroksa Indian minister to tui India government se आज अगर वो बरनो सिटीजनशिप रुदे आहे रुदे तिनी आइन पास खाई साई तंग तंग हुंका बा आबुने एकिन से थांग तंग हुंका का बहुत तिनी बाके किरियाबिन बहुत तिनी साई तंग मनका तिनी आने तिप्रसा न कॉक सादा हुंका का आं तिनी किरु नाय आं एपी बाक्से मांगला खाने आं मिनिस्टर मांगला खाने इत्राबो वेलफेयर ताम खाइतो अकंगति सादी ना खाइ जत त्राबो वेलफेयर तंगमानि जत एमपी तंगमानि जत एमएलए तंगमानि अगर फाबिदिक आगे आनि माने कगनो रोमान स्टोन ना जरे गादि नि साखादि आ कक सैमेने गति करसा ना हमप्रे तमसा हरि आनि कगनो आं मा सायवो आं दुदि कक सावो नगानो लामा काहमके सलाम रखा तामन मिनि लामा दा आनि आदि तिदिन नारनाय ना आनि कक दा आनि आदि तिदिन नारनाय ह तिनि आनि कगनो नर तिनि आनि बांला बा परि रेखा दाला कतमा तिसरी देखा क्लासरूम जत कसर हुए आने मुकुमुना तंगनाय ना बन मुकुमुना तंगनाय आसुबरा जों वान सुना सिया आसुबरा जों रिजन खायना रिंगिया चिन बकवा बकरगो जों बर तंखा आबन बागै जों तिनि मावान सुक्ताय तिनि नों जत कुसुक खलाय तंग तंग बुनि बागे हंगा नों जत सामुं तांथाय जत डेभलप तांथाय खाय तंग तिनि वाजिर हंगा काय बन बतो चक्रपति तंग मजंत तंग सरकार तंग लुट तंग हा सील तंग दास तंग गोप्ता तंग हा गोसामी तंग गबामा तंग न बंग बो केदो बर त थांसा सिन हा रिसन बखरो थांसा हमा हाके आके तो बर जाबा खाय तंग मुला bon right no ti bor khaitom le sakata mo manya sakha saga sungma sung nang lai mang ahim nga omoda civilized society omoda sinai nungnai ni society omoda public no represent khainai ni Indian parliament no omoda public no represent khainai ni Tripura State Assembly wo oboda tiprasa engkai ini khap baksa kai samung khai kyang kai nung jok sakse teni chung divide khaiye sak nu bagai wan sugu tongoi sak nu bagai lubung tongoi se chung tini oba ke khaja tongle abun bangana tini nini hak sanjabu abun bangana tini nini sakri ni पोजिशन सेंजाबो बाबु खर्चा प्लान फाइ दङ सिलिगुरिनि मेरो सुबोदर बो रिटायार दंजा अदर सेतो परीक्षा रखाबो तिंगा भर्ती खाबो रिटायार आउट अफ 100 मान फुबो बायो 6 मान कैनो बनत किन्तु आजागाव उजे बरक चाकरी मानाय बो रिटायार